Talaflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mō, Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga.
na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tātou e fō, ma ia tātou punanou, ia tātou tō tūli luma o le li o le na whaia i tātou. A wā o le tātou atua lava ia, o i tātou fōi o le nuu o whangaina e ia, ma le lafu mā moe, o i lona ao. O mātou ala usu ma le loto Fiafia, le nei Taeao fō, mo moe me oma, o na mātou vivi ma whaane ne ma pese o vi inga lo mātou atua wa le fōa mātou sapi whamurianga nei Taeao e ala i le aso fōua e au mai. Wa mātou i fōi o luma nei Taeao, ta ulo ma Malu malo siri ese, mātou whape atu e pa ia lava oe le atua mamana, o le atua i fō uma i ai o mea na e whaia. O le tua tu mau o lo lava lofa mo lo fa maoni e le liu foi o lo fa a lo wanga de lei o na nafi o le so o lava ngata anga o me o lava o le tua oe e so i fua ma le vavau o lava le fa vavau o le tua malia i mana o i me le lei o lava o le tua la e le vi ingon va mano le tua oe pulpulu le matango fi te mawhaf te tele la vai lau mea lofa lo fo mātou maua nei Taeao o lo lofa le fo ua fa popol nei so fo le foi tawino aso le soi fo le tunu mara mātou wala o mātou au lia nei so lulu a valu ia so katopa o mātou fo launga o nei foi tu sanga mātou malanga nei aso lo mātou tua o ia mātou te malu ai o ai mātou te manu i ai wana o lava te mawha mole tau te mai le wholaunga o whai nei. A uli tia whaiwa le whengai ma le tino, le nei asa whaua e au mai, talo mo nei mātou whanau, stami whaona tu natu le, na tau i au ongara nei aso, mātou wala auta mā, le paolo o wa ao e ofo tai ma malu ti ai nei mātou whanau o sa iri le poto hala i au onga. Whamuni e whaiwa lo whengai ma lim tamata e whai onga, au ina nei mātou whanau, mātou talo mo le tino pele Samoa, ia ele manuia o oelo mātou tua le tino i ona teitai. Na ia mātou ainga, ma na ia mātou tangata uma, Samoa whapena fo ila lala mal pāpā au aiso se whaenga o nei lalo langi, whasa fua e loa lofa mau whamanianga. Nia fore nea tino New Zealand lo mātou nofa mama wai, whapena tino uma nei lalo langi, manuia le tu malu muli panga ma le tāpua inga, na ia mātou mātua tu asin sino le tino i malu mātou malauna ni yaso, bawa pera lato se fua laude le tino se sidi le nganga e ala lo fantasi mai
o me omola whare mātou whai rinea sa fau e mailo mātou tua, ia mātou whai lava, ina ia fo ia turu vi inga ia te oe, ta mā. Wha, manuia mai le tautua rere sa mora ni aso a toa, o mātou wole mātou wana au neme o malava, e ala swafa mana malo Yesu Kiriso, lo mātou ni mora mātou wha aola. Amen. mātou nei ali I o le vi inga se lau fitu se fulu malei valtu spesele kanesia e whaka sa langi ina le vi inga le tua o spesele kanesia whabotonga Kirishano Amerika Samoa pe te sauta. Tau topo Amerika Samoa se fulima iwa tolu a mo tatonu le tu lai ono.
In this update, how far will the Reserve Bank go cutting the official cash rate today? It's announcing its latest OCR decision at 2 p.m. Economists agree the cash rate will be slashed but are divided on how big that drop will be. Student attitudes to school attendance are on the rise. A new Education Review Office report shows students are taking school more seriously than 3 years ago, with 6 in 10 attending regularly back to pre-COVID levels. Deputy Chief Executive Ruth Shinoda says both the government's focus on attendance and schools' efforts have contributed. We found that if a student feels that they belong at school, they're 5 times more likely to think going every day is important. And the second thing is setting really clear expectations, not just for the student, but also for their parents. The Salvation Army is calling for an urgent ban on buy now, pay later alcohol sales. It warns the service is more available, including at bottle stores, supermarkets and online alcohol delivery services. Buy now, pay later allows people to purchase items with a small or no upfront cost and pay off the amount over time. Social policy analyst Anna Ika says it's limited to a small number of retailers so far, but it's a clear issue. It's going to get worse and we need to do something about it, as opposed to being on the other end and seeing all the harm that it will create and then having to pick up the pieces afterwards. Rural communities could lose a lifeline as New Zealand Post is given more flexibility on its services. Its new agreement with MB lets the state-owned enterprise reduce rural deliveries from at least 5 times weekly to 3. Other areas will drop to 2 days a week, down from 3. Agri-business experts say a major opportunity is presenting itself and New Zealand farmers need to capitalise. Rabobank's latest report suggests 2 million underutilised dairy calves are born each year at a time when beef prices are hitting record highs. It says now could be a chance to reduce early calf slaughter and rear 600,000 more for beef. Rabo research analyst Jen Cochran says it could unlock $1.2 billion annually. That's news. In sports, speculation basketballer LeBron James was poised to retire have proved unfounded. The 40-year-old posted a video to social media with a caption saying a decision of all decisions. Instead, he was flogging a brand of cognac. I feel like it's going to give me the best opportunity to win more at hosting. And not only that, win at signature cocktails, win at having a good time, win at impressing guests, win at making memories, win at leaving people wanting more. England's cricketers have eked out a 4-wicket win over Bangladesh at the Women's 50-over World Cup in India. They chased 179 for victory with 23 balls to spare, but were struggling at 103 for 6 during the 30th over. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Mole Taeao no whātalofa mo whāwhiloai, whātulima fōi, lava te, le lava malimi ngā te tawai sa mora tunu pele pa ia mana mamalo lau whāwhonga ngara nei Taeao sing. Malo le sui fua maruia, whamalo fōle tunu ia le whalau, ia tātu avele mua mana whasangi, tātu tupsi te siri le langi, wa o lona lava alofa, ia o tātu bauai, le nei fōi Taeao fōu, i roto sui fua mana mātua, malosio le aso le nei o whaia le tua, tātu te ori ma tātu Fiafia iai, tātu parapatia whatasi le angare lei sisi le esi ala tātu matai siri le langi, o boni melo tu sui fua mana mātua, malosio a tātu fsile whae maruia le nei Taeao, e lo mala, avela i elfi inga i hata ia mal tātu te talo, ta yala le tātu o tua le tātu whalau, o le nei fo i aso mo i tātu whalau le laulo na lofa o tātu, iai le nei fo i aso lulu, ua malu ia aso ke topo le tātu whalau, ngana nua whe lua se fulu, mana lima usmaila wha whonga, po klame malo le Taeao, rina sa mas whalima i watoru a mo, to ona nei ta vai meni, so mai sini o le tātu Facebook, mara YouTube, rina Samoa, se rata si patea, mara whenga pesta al, jelo le sio, ia wa whale tau tuaina, mlo tupa i mlo tupa malu, ia o tātu iai le nei fo i aso fau, malo le tunu le whalau manuia, te le foi mo tupure nei la lolangi ia tātu whaftai le lofo le tua le lafa se mea whana whate seina ia i tātou mai le lofa tūna le tātu tua e ala ia i suke riso leo leo ina maru jelo tu se foma le mātu ola ia ao tātu iai nei masina tolu o lo toe o le lua whe lua se folu ma le lima ia mo le nei tai au lau mai mo ma lau whafonga mai o le lui tau mo le aso.
tau mo le aso. Alofa faauso. Brotherly love. Faalinga i lona mata upu e tolu, a o lona fua i upu e fitu. Ia e tusi foi ile a ngelu o le e ka le sia i fila telefaya. O mea nei ua fai mai ai le paia. O le faa maoni ia. O le ua iai le ki a tāvita. O le na te tāla. Ai le ai se na te faa mauina. O le na te faa mauina foi. Ai le ai se na te tatalaina. Alofa faa uso. Brotherly love. O le e ka le sia i fela telefaya. Tasi leo e ka le sia. E le ai se fai tionga po se faa se a Yesu. I lona ola faa tua tua. Na ole upu faa malo, ma le upu faa fetai i ana ngā luenga le lei. Ua sila fia e Yesu. Le ono sai o fila telefaya. Le faa maoni o fila telefaya. Malona tā o fimau. Ile atua. E ui i sa wanga ale malo roma. O le winga o le ingoa fila telefaya. O le alofa faauso. O le faatua tuanga lea. Na o lai fila telefaya. O lona alofa faauso. Fai mai le polo a inga Yesu. I tautua ma au nanga fila telefaya. E ala i lona alofa faauso. O te tu ina atu ia te oe, le fai to toa ua avanoa. E le aise tasi, e mawhai o na ia tāpunia. O le fai to toa avanoa lea, e ulu fale ai fila telefaya. I le mālo o le atua. Samoa e, o lou so i fua tāpua, ia whaavai, ona o loua lofa i le atua. E whaatino loua lofa i le atua, e ala i loua lofa whaauso, i le isi o uso a tangata. Ua mativa Samoa, i tangata a lofa whaauso. Ua mativa Samoa, i tangata a lofa. Ua taule maua i lo malo, tangata a lofa whaauso. Ua taule maua i a tātou e ka lesia, kewisiano a lofa whaauso. Ua taule maua i nuu maafioanga, matai e a lofa whaauso. Samoa e, ia e a lofa nei, i lo uso a tangata. Fai mai Yesu ile e ka le sia i fila telefai. O lou ono sai. O lou whaamaon. Ma lou tāo fimau. I lou a lofa whaauso. Ua o foa ina ia te oi. Le whai to toa ua awanoa. E te uru fale ai. Ile mālo le atua. A e uru fale. E fai oe mapoutu o le malu o le atua. I lona malo e whaavavau. O le alofa whaauso. E whaalia i lalo nei. O loua lofa i le atua. O loua lofa lavalea i le isi o uso a tangata. Samoa ai a e aso. Pe a e alofa ia whaauso i le isi o uso a tangata. Tātou tatalo. Le atua mamanai. Ia mātou ola. I le alofa whaauso
e pei o fila te le whaia. O na fōa ina lea ia te i mātou, le whai to toa ua wanoa mamatala, mātou te ulu whale atu ai, i le Jerusalema fōu. Tātou ia malau o fio i le nei aso, e manu ia aia mātou fe au mga aluenga, lou lava suafa Iesu ua mātou tatalo atua i nei. Amene.
Ngala sisters ole alofa. A whapea e te iua e whelua i le nei aso i loanga i uta matai masasa e masasifo ma mātu masaute. Ai e te fia malamlama atili i le alofa. Ia ona e asiasiane le mo koordinator e sefulu ma le tolu faitau le mataupu atoa au ke lope sefulu koru e foi upu ke uangalo ia ke au ae e mana ia. E matua i sa pela whaalelei mai ei ma whaamatana le lei le alofa le pe ona pese tuela fai pese le ana nei. A pese nā mai mo koordinator non tau e sefulu tolu. E hape a mausau te mea vanona nei aso ma se fai ma su e whala kuspa i e fai kau pe ara ingau mea fai angi aso. Lulu kako wani. As for fitu tele tu lai ono. Mai mino te ona ma kwai whapa ono tatu musika le Taeao whasi vai oe. Whamarasi au mo oe le lausu tu te mangaru hengora nei fo i aso lulu o tātu o diam. Toi kuata i le fitu le tāu nei wha avano maiso taimi. Polo tātu pakalame a reto le ola. Te pena mai le sunga. Ya pasta la whaere kopa whaere nam tātu Malu o Taeao whaere nganga. O ngā tona vaso o tātu. Iai today in history tātu wawai pone mena tupu la sobalu ke topa le tira to sanga wawai o le jaina fitu i le tāu nei maule whaponga. O talfole ngana pro tania pe tātu fitu. Tātu pakalame na matai le Taeao se mo tātu wawai po a mailunga la wala nei fo i Taeao. Lunga la wala nei taimi o le Taeao se o wawai atu na paule vaenga lau te wawai atu a mumu mai. O le vao kumea wana i whenua pai. Mo tātou ia mlanga mai sifo. Au le yo i le amtanga mai le State Highways Fumaleono. Pawana la vaenga o isi vaenga. Around Albany, malanga mai North Shore, i le taulanga i Kilani. Around Albany and Rosedale, pauna vaenga le te wawai atu mumu mai. O isi vaenga o mana walam kwa mangai a lanu me mata mai sore ka whewhe. Tātou lo malanga atu nei saute anga i le taulanga i Kilani. O lau te wawai atu a matana pisi mai i le pasi mai o Drury anga i Papakura. Mantua foila a pisi alai run up e alai flow wale traffic. Nong winga lai sam-sam. Nong winga i leo poloka wale lai pisi alai flow mangai ia. Tulanga rao ino wala wala nei taimo le Taeao. Afta vale. Ia. Manuia le whemalanga inga fo nei aso. Manuia le anga iatu mo tute mga luenga nei fo i aso fau. Fau tau tala dei. Mo stai le tula fono lunga la wala. Tātu le pochi a matara nā mai lunga la wala nei fo i Taeao. Radio Samoa. Taslima i vatolu amo. Mai ngā mata tala le taura nei fo i Taeao fau tamaki makaura au ki lani heno whangalea o whaasaralaunga a le Radio Samoa. Wawai atu lo tātu iai i le sefulu ma le maikau, maikako, o Radio Maikako Karankau. Le lei sefulu ma le lua, o lai le maru luri nei wanga le Taeao, wingo le tau le so. O la pasoro na awa awalang le lei ni sio taimi sefulu malu marunga le maru le efa mawina mo au ki lani. I le nei aso lulu sefulu lona mawalalo. Taeao pe au dia la fasoro na awa pa utimo ni so baenga au kilani luas fulu mo ma fana mo au kilani ile aso Taeao le baenga yon tuatu awa lang de data for relay sole ai luas fulu mo lunga le ma fana le au ingwa ma ngai vo sole o mai asto na ifa solo po ina awa lang de le ma ne po ma fana la sto na i Fiafia au ka polo aso sa la fasoro lang de le pa utimo la so fu ma la so luam ole na va yaso o luma na ia. Ole mai atu na mal tulango ye fa mama ngala mai tau nei foi vaenga ole Taeao lo no winga pe foringa mai toia o nei le football waile Malu le a mata Taeao e ona tatu o sia lo fulu lo winga fa solan ma fana e fa solo toilet for il mas ko nga isole mana sa o ka e ka fe nga pa wala me ole audio nga pa wala me ole audio ka ya ki fa bala mai tau ole ma nga ka fu ma lo ka nga polo ia ai le aulia ka ko ka wa pa wa ne la solo la ngale ta to esa o ia ma lo la ole tulanga na ile tau awa lo se fia lo se football tas mo tele tulai on lo kolisa le fifi ma lo ma mo fasili a fa bo wa tala ina fa fifi ngal sa bo ora nei foi Taeao fo le tunu aga tu mangan we ngol Taeao ma lo fa ma lo si a fa ka ko ba yaso o dia fa le aso se le bo oi
Hei ho luas falima bala fala wajale July ono le polo kalame balo le Taeao. Where Samoa falima iwa tolu amo o mai o le Taeao fo manu mai o le se Fiafia mai. Fiafia whaafatai le tua mo le ola ngi kai fo lu tu se fo man mako mano sia. Whaatalo fai paanga le tara po kalame o whelo mai le Taeao no on tato Facebook mari YouTube o le Samoa. Apelu Yeti Malu Liu. Good morning. Malo si fo mari le Taeao you teach more silly. Malo labar si fo le Taeao fo. Tusa tasesa my brother. Malo labar si fo mari le Taeao no fa tuso. E o lunga malaka polo. Ia mawang ia birdie sekele. I whangali. Malo si fua Mazalina Brown. Malo labar si fua Maria Ivonga Fasavalu. Pai tino papa, good morning. Malo labar si fua Papa Savili Male. Ia malo telo tara paanga mona matau tia. Whawhila mai pira in liko no morning, sir. Malo si fua leonga uputamoli. Malo si fua Maria. Talofa whala au fitu. Malo si fua Maria nei Taeao. Whawhetai Mosa, good morning. Lai whawhau mai o Melpone, Australia. E sit ko wala popo. Malosi fo Maria nei Taeao fo. Danny SJ. Malosi fo nei Taeao fo I whamanu. Ko kele mo arka ko ainga sole. Miu e Mosa. Malosi fo nei Taeao pali isina. Lims leo pali malosi fo nei Taeao fo oka. Ko kele kako e kale siringi kai o fo uri. Ole to tele nao lan tau fatalo fa malunga tato Facebook mani YouTube ro Samoa nei Taeao. Wa farka ko pa yaso sole. Asole nei. Lona valoi nei aso ke to paro tato iai. Lua le oli nei ole fatil tali. Pola tulanga yese tala mai le Reserve Bank ba ko for Reserve Bank le fa mongel ba so le tato nei filfili la to ko bana fo. O le ala ele ilo al termine nei po le se minoi ko bana fo po le amakwa I fa mo la lo o official cash rate ia po la tulanga le ia lo fa tali surely o le taltonunga e ono pa o le official cash rate na pa wala ba ngai de mo tino po la mo la lo le amakwa yo ia official cash rate I le so luo I la o le so e taulana o Taeao ia wa patu stala mo tulanga na pa wala ba ngai le predicted coming e pa u la lo the official cash rate mo New Zealand. Ia aile mo tino plan te leo pa u leo le nei la tara fa de tali on nei foi le no ti fa longa tu nei li poti. Ma lo fa tai matua ma ne tele li poti al mtanga renga o ngale o ma o mai ua tu sa male onus full percent le ti o le regular le attendance at miti ila onga no inga ua whamaoni ta maiti la onga matu fo ta sine whawhitau li ua telen whengai mani usile tu sanga mawai le tele no tu whawhau malitara pakalame tu telo ta maiti mamatu ele avea na ilan tu whanau ia onga alua mai lipoti le na mai nea taru tal folding al Britannia onas full pasene usiti ai ia le regular attendance ta maiti ile onga taro malini tu sanga so o se ripoti le lewa o le FCD le taimine nei is it o se ngarwenga na whai e mātua po o se ngarwenga le leia mtanga ngarwenga wa o ngai fua le telo latu po kalamele na fua fua mo le tu sanga i au te lo le or combination po le tu whatasinga o ieme uma o tu langara na i so well done tol pulo mo tato mātua malon wha malolosi ia mo le una ino nei whanau i la onga lesi ripoti le leile na maua mai tu se marvar su pasene ta mai tia onga wala tu tel tonu o le leio onga o le manuia le ola tomo aso Taeao we just tasi voi maanga le leitele bar su pasene ua malama mai no ta mai o le leio le onga o le manuia na mo la tolu mana I so start Fiafia tele na ia mastu langa le lei ia pe ona falia ile nei fo Taeao fo o le si vaenga mo tatu fa detali le soma le mana yaso te toe fa manatu ile atunu wato na yaso na mai ale o le balota fo ile tatu local elections so le fa manatu atu le tatu pokala me fo ile fa mole a fa pere fa yala balota wa te tawana fa yala balota le I sarpora so iva e po Taeao ia po le aso sfutasi tauna ia par le alva vena fa in the name of mau ia le tulanga o le taua o lo sao
Ia po tātou leo e ave tono o pulenga wha le tumalo, local boards, ia wha pena fo i tono le council, ma jo fo i o palotai e palotai tata pulenu. I tono au kilani, le super city au kilani. Ia o palotai fo i e palotai e tātou local board members, ia mo i tumalo te tasi. So e mawa i fo, ma se tātou nei i sasai. O ia meno saute, south, saute ia langa. Tātou no alala i saute, to te leo alo matamari o le atu no o lo si lantu ao e fia tawa moe. Ma mo lantu o jono local board, so mana ele sinsili fo e famon mole ina ia whataua. Ia lau palota, whai ona palota nei tātou, e alai ona whamanatu mo tātou a ia Samoa, Mal Pasifika, langa ole iai o tātou sui, i te tono local boards. E mawhai ona whaidena mo tātou leo tāua tuai, ma whamatala me o le sirana le lei, mamana mia tātou. So whailam whate te inga, whapeo le sa tala noa ma se tasi o tātou councillor, ia lotu fuli i nai vai aso mawai. Ia mamau ai o le free le pūla la tui nei Otara, Saute. Ia la lai kokongi a pools le o mātou i o Central Auckland, ma West Auckland. E pe ia lai le make sense, e pe ia le palengi. Ia te loa la langa le te le leo, ia marsao la tau i nei le pitano. Ia mai foi lai whapena foi mātou sifo a eini alo sa moment tamari o le tano i sifo fingau malosi. Whamon mone e awako e kongia pūsa o si i oka haka e exercise ma au awai. Foi whamalo stino langa i lei mo se fua malo loino le tano, mo se mātou wola fo. So nei vaenga leila na a whapele whela palota, i temida nei, leo whamana tuatu o tara pukalami whamon mone. Ona sai whawhaila palo ka, se on sai whaila palo tama, ma mena lafo manure le umale teimi o tātou palota, so nei whamanatu na mo tātou nei Taeao, tasi vaenga i fia whamanatu, e iai lea fo i o lau titilo atu, e iai le strike, fo mai, ma fo mai ni fo, o leo fo ina mo steimi o le masina nei, se o wawai atu, a le titilo vaenga na o aso elu mana i atu tātou wholonga le aso nei. O la whasolo na mawhanawhana ili tau le wakunga o whamatala le tūlanga la ili tau mo tātou i o kilani. Pe iau ke loo kai au ela matana whasolo lua se fulu, whasolo kula se froide lua se fulu lua lo inga umana i ala mawhanawhana. Whamaila wa i tau o le telo waenga o New Zealand, o le amatua i mawhanawhana le tau whaatata inga la tātou i o kilani. So o la se froile lua se fulu lua, mana se tona i lua su tasi. Ia o Gisborne, tātou la lala i Gisborne whaafonga mai, o le as froile lua se fulu tolu, ia luas fulua le aso tona ia faso solo toilet Napier o ka fefe ia Napier o mai o ko ngi ka au as fraile power mo le audia as fraile luas fuluono as tona luas fulima faso solo mai la o Hastings volto tela la toma tele o vaenga New Zealand le tele na etato ko le fa faitani le malo le tuno la ngalu o Hastings o le luas mo fitu ia le vela le e fa mo wina na sto fraile ai luas fuma lima ia le astronai. Ia na faso solo i fale isi vaenga whanganui luas futoru les freile luas fulua faso solo lono winga e faso solo mawhanawhana ia le tau i le telo vaenga o New Zealand pe ona wharia mai i la vai tau mo tātou i le nei fo i Taeao fau. So o lea fo i o le strike le nau ta ua nei le Taeao se i o kikilaku i le vaenga lea o le ua fofoina le sisol te e fo mai ma autu si mai i le aso luas futolo ke topa fai tu la ele leilo fa fonga le mai o le tau pai altara pukala me batu vaenga i molo silfia ina no foto le eta tau. So members of the Association of Salaried Medical Specialists have voted 83% in favor of the 4-hour strike la winga la e fai tu la o le solo te e amata tu le stofi la solo tolo ke topa mai se fulu tasi le Taeao e tu sa malfaafe doctors and dentists o le ye tonu i vaenga lea nei te la wa so appointment falma i la solo tolo ke topa mal termina na fulu tasi le Taeao ai ke u fa le tonu ona u la strike for ma ima for ma nifu yon ma fo anga na
Alo ka mawa kia ka ko fa mone ina ino fouta le i tanto nei vai ngari so nei vai ngana matel tatu Taeao le tau mo ru sa mas falima i tola mo no to dos falima minuto lo toi ona talia ole tula F2 was that mai le mata apa ula e faka sa fa wa tara fa Fiafia ko le Taeao fa to ru sa mas falima i tolu amo ile lona value ni asor masina lona se full tara fo lo lua fe lua se full malima Malu la se fo manu kia ora good morning Samoa. Tasilimai tu. Amo. Experience the crew care difference. Crew care. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the crew care difference. Crew care. crewcare.co.nz. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. We ua whanau mai,
o le taui lea mai a te ia. Ua la tamai le aso whapitoa mo le whanau. Ua amata fo'i o na tapena matua ma pese. Tamaiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese o le loto a Tamaiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaeilonga whaapitoa. Ua lava le tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o Kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o Kitopa i le se fulu i le Taeao. Afa le se fulu lua o le a whaia i le launga atongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua se fulu lua o se tema lua afe lua lima. Matuai o le tala lena. Tapena mai lau whanau mo le tātou tauvanga. A wā le lātou aso Fiafia. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia mania o tō mātua, whapera au auna e tua, ai ona mātou e whanau soifua. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaonga aile equity o lau fale. A wane e misiere por kalame, o le malu i fale, ia Fiafia o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai eiona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga aile equity o lau fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu i fale, ia Fiafia o sururu vai aso taitasi, se fulu e te aile whaa. Toi se fulu malu mino jolo jolo talo le July 5 tu chomo le samas falima i tolo a moa mai fa fanga mal penino che fau o le tatu le pote mai lunga o le awala ona tu ina tu lo tatu malu o Taeao fa le nganga o le Taeao a reto le ola te pena mai sunga ya pasta la fa le copa lo se può Le mattina quando sei tanto, quando vorrei ai roto, vedere ti amo, o te fia solo. Tu ma paura si mi hai tu maula. O le como ni no ma fai no.
Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Lai se whaika mairunga la wala nei teime o le Taeao fau, o loto maua na mana ia mailunga o le traffic, na ko meua ngai whenua paile tu mauna mumu mai whapena fo i Rosedale, ngai Wairau Valley, mo tatolo malanga mai no fshoa ngai tolanga o Kilani o isi vanga uma, vavatu a matantau pisi mai State Highways Fuluono, mo se napole ba o Lincoln Road ngai Teata 2, po na banga le mumu mai le banga le Taeao isi vanga uma lava, se ki pa lengia ka ko le Taeao fo manga ia lena o tunanga na o ele traffic lunga ne banga o le Taeao. Sang ole muna ngai ole ha tunu tu te manga ngā Taeao fau le tau tōpana rete Samoa's wharima i tolu amo e no watoi se full whamiro tolo tōna talo le tu la fitu o se wala whafonga le talo pakalabe a reto le ola. Bread of life sent down from glory, many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ai le tātou pol kalame o le nei fo yaso le a reto le olo te Fiafia foi whawhila i tātou tinu whai ona whafonga mai moa ia i le tātou pol kalame malo lava le soifua. O le whata oto e luas fululuar whai upe ono e whapea a oa o ia le tama e tusa malonala. A o ina toe ina lava o ia e le toe tea ese ai. A le upu mo e le aso le nei ave lau whanau i le lotu. O ilo e le whaupunga whapea masani lava o le ave o lau whanau i le aonga. Le aonga fo ia onga le malo a whai mai. E le o se whiliwhilinga mo lona manuia i le tino. Lona winga e le o se whiliwhilinga lau pe ave lau kama pe le ai le aonga. O matua lava kakaua onga ave la tu whanau i le aonga. Ai whawhela lona i tu whalenganga. Lona winga e whapea foi. O le ave o lau whanau i le lotu. E le o se whiliwhilinga foi. O le mea kakaunga whai. Mo le pāleni o lona o langa i le lumana. A wafo i la, po le a le atamai, o lo watalii po o lo wafafine. Ai a oti lona i tu whaalea nganga. Mea sini leo ntaua. Ua a kewa aia se o langa le pāleni o le ai le lumana. I lona tupu wae, a vea matangata matua, whai lona to lua, whai lana whanau. E iai a kewa ku e le pālengi, mafua mai. E iai le mea ngamisi. Wa le leile tu le tino ai oki lo nei tu fale nganga e tele foi whanau ka ai ai wa manuia i meio ngaluenga manuia i le mafau manuia i le tino ai o le fala velave o le soifuanga e makua fale tonu lava e isi matua wa fai masasa ma me mafanga i la ku fanga e mo yo le mo tupe ai o makua faina lava ona o meo le amionga ale whanau le sili ai sia ona ua te le awa oina i le tino ai oki le tu whaaleanganga o le atalii po le afine o le ungala so se whanau lawa whapenga e le aise pāleni e ke wa aia i lona soifua a wafo la e oso whai loa e le pressure le o langa le nei o mea ti ngā malu i tau le o langa le nei ke wa e kunga ia po le ale akamai o le kama malakenge ua i whiro na o langa e a whainga lava. E mafua mai, ona ele ai se whaavae mautu o lona o langa. Whaavae fo ie, o whaavae whaaleanganga, o a onga whaakerisiano, ia na o a oina mai ai lona o langa, a ola i titi. O ki whaafitai fo iau, ilo ukoema sa ia tausia mai a ola i titi lava. Ke loa le ma o manatu, o le o a fianga, o whaavae na o wola e ai, ua mafuai, ona o Fiafia fo ia u ile tua, ia manga ua ilo uolanga ile tua, le whapeng se lau pasenga ilo uolanga, te ele fo i mea whaale tonu ilo uolanga. Ai po a whaale tonu nga o wui mai ai, ai ele i mawhai, ona ngalo ia meio o principal whaale anganga, whaakerisiano, sa o ina mai ilo uolanga o laititi, le lau umakue fo lau, ia ua ko singa ilo uolanga, ia ma ngausia ia ilo uolanga
ia whapena foi la ona o kau mawhai foi e o foi nei ia principle whaleanganga whakerisiano i loo foi atali a o tupu wa e oia so o le upula mo oe maratua i laso nei ave lautama i le loko awa o inga e ke awa o inga mai ai ia principle whaleanganga e whaavai ai le o langa o lo tali e tele whātou i ta inga o whānau e le ko angai loku ave la ko māku i loku a whānau fo inga ave i lotu rā iki se i o inga makua ke wa ai ama e ka ngoi whaisau suenga o le pasenge o le kelo ka maiki manguia ma ta maiki pālengi o langa o ta maiti e ai i o lako whaavai mau tutu whaaleanganga a o inga matutua whea ngai malu i tau leo langa o principle i whaaleanganga ngā o mai ai e fesoasoangi te le ate i lātou ia lātou filfilinga i le kai me matutua ai ma whai ai o lātou fo i ainga a manguia fo i la lātou i o ma whai fo i lea o na lātou wa o i nātou principle nei e manuia ai fo i a lātou whanau so le upu mo oe matua i le ngai aso o ave siau kama i le loko ave lautama i le lotu mo lona manuia i le lumana i whawhitai le atua o le lotu o le no fuanga na e whaia ina ia ko ngekia kuai mātou ia te oe ina ia mawhaia mātou whanau o na o oina ia principles ma values ta ua whakeru siano ea o oina i o lātou o langa i le lumanai whamanuia i mātua o na o oe Yesu. Amen. Oh,
Pesele Peace Chapel mal pese ua whamai ai ia le tano pakalame a reto le ola ne fo Taeao fo le tau tō mora Samoa falima i wa tolu a moina o toi whaminu tolo tōra talo le tu lai fitu o le aso valua ke topa o ani mera tupuri nei aso i tau sanga o mawai. Wawai ato nisi o mea na whamawina na tupuli aso valua ke topa. O le aso valua ke topa leo te titilo atu o te sanga a whepsela o walu se fulu manatasi. O le aso na tō Fiafia i le Presidente o Amerika i lea taimi, lona fast food i leo Presidente o Amerika Ronald Reagan. Ia nisi sa vea ma Presidente o Amerika i tuatu o lona fo i taimi. Ia peila a whapea le lona fast food o Presidente o Amerika i Ronald Reagan. O le lona tolu suma le iwa ia Jimmy Carter. O le Presidente lona tolu suma le valu Amerika ia Gerald Ford. Na tō fia la Ronald Reagan na tō lua lea, Jimmy Carter and Gerald Ford. Ina ia awai, i le maliu o stangata tau ta ua i tono le malo ai kupito, e swafaya anawa sadat. A sui o American tō fia, e whai masui o Amerika i le maliu anawa sadat. Na tō fia i Ronald Reagan, ia Jimmy Carter, ma Gerald Ford. Tau tō mora Samoa falima i wa tolu a mo. E no tō tolu bino tolo tō talo le tū la fitu malo se fomari le nei Taeao 5 stars. Pespesenga o la peselea mo oe whalawa i whaafonga ma nei taimara Taeao. O la whatu pokalame ante o le peselea. Mona so le matatu tala fōpea tala fitu i le Taeao nei le ngana Porotania. Malo lava se fomari good morning. Ma pesele nei u whatu mo oe. Ai ua e vai. Ua e via mo e. Darpai lai e tala la mai pea. I say o pa a Fiafia a tui lea. Ua o tali toni la pa ma homi. Ua mea noe ma wo moni. O te ioe o te amene koi leoti. A pai ua e Fiafia. Vat smile io. Ta mau left to Lima. O nai te mai Samoa mai New Zealand. Naya fatina e se serava e te leoina e una mutangata appaina ua e pia malama e si li ai pea tu mai o leana ua o tantoni lo pa mao ua mea oe ma uomoni o te ioe o te amene foi leoti appai ua e pia pia pat smaila ia Tamau lepe tu Lima, e mai Samoa mai New Zealand. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O se tala Fiafia le nei mo i la tolo o mana miele vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs, ua mawhai ne ona whaata watu le tātou ofisa, a le Taeao Marketing i le mautou Samoa i mangele, e nao le lusfut tala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia i lantou weanga i mai le ofisa, e totongi mapiki a lantou vai, morisi wha amtalanga wha o sauta iane, i le olua tasi o lua o lima valum tasi fitu, morisi wha amtalanga, i le tātou vai esi, vai sasalapa, ma le vai tamalingi. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni a le UTOS, ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afsota i mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le e-maili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau
Ausia Samoa, te u whawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Hey, hey! In this update, how far will the Reserve Bank go cutting the official cash rate today? It's announcing its latest OCR decision at 2 p.m. With more, business reporter Michael Sergel. Economists agree the cash rate will be slashed, but are divided on how big that drop will be. ANZ and BNZ are leaning towards 0.25%, with inflation still hovering at the top end of the Reserve Bank's target range. Westpac, ASB and Kiwibank say a 0.5% cut will be needed to stimulate the economy after the latest GDP slump. Fresh concerns about postcode lottery and healthcare when it comes to emergency departments. Figures released to our newsroom show between the start of 2021 and the middle of the year, vouchers worth more than $13 million have been handed out to divert patients to private urgent care clinics or telehealth. Association of Salaried Medical Specialists Executive Director Sarah Dalton says some EDs use the system but others don't. The Salvation Army's calling for an urgent ban on buy now, pay later alcohol sales. It warns the service is more available, including at bottle stores, supermarkets and online alcohol delivery services. Buy now, pay later allows people to purchase items with a small or no upfront cost and pay off the amount over time. Social policy analyst Anna Ika says it's limited to a small number of retailers so far, but it's a clear issue. Text from former Cabinet Minister Stuart Nash to the Trade Minister called him amateur and contained expletives after Nash was dumped from a business trip. Nash was meant to attend a delegation to the US, but that was cancelled by Macleay after Nash publicly made vulgar remarks about women. Text released under the Official Information Act show Nash questioned Macleay about the decision to drop him from the trip, following up with texts using more foul language. That's news. In sport, 8 countries have bandied together to agree that anyone signing with rugby's proposed R360 competition will face a test ban. New Zealand, England, Ireland and France are among those who currently either favour or exclusively pick players from domestic competitions, meaning those signing up elsewhere would be shelved automatically. However, Scotland, Australia, South Africa and Italy, all of whom regularly pick players at foreign clubs for their national sides, have joined them in ruling out R360 players. Speculation basketballer LeBron James was poised to retire have proved unfounded. The 40-year-old was actually flogging a brand of cognac when he posted a video to social media with the caption teasing a decision of all decisions. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Baba juno kola bala nei taimi ole Taeao Fiafia mai Silverdale. Fasolo mai Rosedale, malanga mai North Shore, fasolo mai Wairau Valley, Takapuna, North Coast, Poloka ia nei bang ole Taeao. Ele malanga mai North Shore ngal taulanga Kilani pasi mai ia Bergen Head. Ia fasolo mai lunga wala papa ngal taulanga Kilani. Ia la flow le ia nei bang ole Taeao. Tatolo malanga mai Sifo tu maona Poloka ku mewa ngai fenua pai. Aule o mai lunga stand highways from Maleono lunga highways from Maleono line PC lava le mata mai Westgate ala mana ala flow after Apoloka lava ile ba Lincoln Road Matera 2 city bound for bena for around Rosebank ngai Ponchevelia la PC la flow de le start Apoloka lava il city bound and highways full around Western Springs il nei tema Taeao tatolo lunga highway was full malanga mai sifo sautanei life flow de mai foi tatou fata poloka lava luas fulu southbound around Rainbow's End Lamby Drive on ramp ya ole yo ole link ole luas fulu nga e southbound State Highway 1 lai okay State Highway 1 city bound ne bang Taeao lai PC lava lai flow de ya ne bang Taeao le se fa lava tu mai le ne tema Taeao ap jabale balo lava lon sai ya ala fale tua mai saunga de bulanga chuche mangal wenga ole nei foi Taeao football nga tono verso ta tu ya le tala mai na
lunga ole awala. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. O le tala le tau I aso taitasi mawhai ona awina atu ona o le langolango mai le fale whainifo o le All Dentures. Palola par sifua le nei taimi o le Taeao le vainga lata mai le nei I le tala o le taula tātu amata mai I Samoa. Vavai ato le awawa malangi le mali tau Samoa le nei vanga le Taeao lua se fulu malua wa ile mawhana le Samoa te alfitu I Samoa le nei vanga le Taeao. Winga le tau le tano o la fasolo ina awawa lang le lei ni so taimi. E poi ni so vanga o Samoa pa ua timu lua se fulu mara iwa mo lunga nai o le bevela. O le Samoa le yaso lua so marfa I lona mawalalo. Ya ole ua mau maltala le sui le talo wedi Samoa pio le ale mfana no mai mo le talo talo nga pero masini ai. Ine te alfitu yaso lulu vai asti tasi. Ai o talo tala mai Samoa pe atale tu lai balu I le tayo. Nei pa angal talo buklami so svanga le tunu pele Samoa o talo mafuta nei tayo fau. Malola bar se fu amru ala fatu ele nei fo I tayo. Se mal talo le tau tono New Zealand nei. Fatalo fala tono so svanga on motu saute. Tatu amata mai le nei fo I tayo Westport. Awa pa timu lang le le tau le Fiafia na nei fu lima mo lunga Malu lu wana kala fasona na awa pa timu lang le ni so taimi ile awa uli fu lono mo lunga Malu lu timu ro fasona lang le tau mo tong ile ma fang timu ru so le los futasi lona mo lunga Queenstown fasona na awa lang le tau fu lima mo lunga Malu lu le air fasona lang le tau Nelson kai Cora lang le tau mo tong ma ne fu ma fana fu valum in the Congo. Olo iai I alapta inga mo sabini malolosi mo tole so sifufitu mo lunga Malu lu Dunedin awa ia le tole so los fu mo lunga ma fana kana stete malo la sifu mo ri o mai tato nei tai fo ola fa solo ina langi le tau se ibanganal civili tawangi malosi ni so taimi mai matu sifo sifu mo Malu lu fa mo wina mo kwa Malu le mo kana stete ile nei so lolu tar ba baile motu I matu pi tola mo lunga motu matu kai taia. Ala fasona awa lang de leil taus fu valu maru malu le fa mawina mo kai tai le so le la morning tone good morning pa angal char bakala so svang la mo okop lang de leil tau na pa fo lo sabili yangi malo si mai matu ini so taimi fu lo maru malu le fa mawina mo morning tone le fo yaso fasona lang de leil tau rangam lang de leil tau po oro torua fasona lang de leil fo de tau de ne yaso Palmerston North. La fasona na awa pa utimu I ni so taimi lang le leila Fiafia na nei awa pa utimu ni savanga ni Plymouth lang le lei nei pia lang le lei Masterton le so ile pa tu Hastings la lang le lei for the tau Gisborne lang le lei tau kirkiri lo Hamilton la fasona na awa le tau lang le lei ni so taimi for fitu ola malunga na le fa mawina mo kirkiri lo le nei for yaso tama kima kaura wo kilani no fanga fasalonga radio Samoa for tolu. Le Malu lu ne banga le Taeao va yatu ole awa mai ale bo amatana va yatu surma le la kai manga ya e so le o wingal tau le sola va sono awa le taulang le lei ile awa uli ang Maria marsabidi mai sauche si fo so varu maru ngana Malu le fa mawina mo kilani le nei fo yaso Taeao pe audio la fa sono awa pa timoni sa vanga kilani mare ma fana Taeao lo furu lo na mawlu ngor ba ngoyon tuatu awa lang le lei Ielas for raile ol mo ka manga yala ma fang las for raile los for lua ilona ma walalom awa fo lang le leila sto na los for lua fo il maulunga le velo le fa mau na mo kilani la sto na I lang le leila sa pa uti mo la so fu ma la sto lua ora pa ya solo mana ya fa babongo mana la bai tau tu na mai le nei tai mi le Taeao le tunu ala la papa au ni sa vai ngol kilo pe le tunu ngol mo le tau mo tau ile nei sa fo ta tu o lia talo tau re sa mo na to fa lo ngal taro company A whaia mo mia neu tai ni fufa pi o le tali o le All Dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ainga ni fufa pi. E a whiai le plastic ma le metal dentures. Talia wins quotes ma le afterpay. E le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le All Dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva wha whatas tasi.
papatoetoa i le o iwa, lua fitu, lua tolu, po pemioa i le o iwa, 525 555. Fulmala follow what you're to la fitu le to top all the summers for him to la mobile proclaim Malu le Taeao. Lona valune yo so ke topo tata fo longa le lua fe lua se fulu ma le lima ba so pisi ale nei ona ita ana nei tamiti. Ia mo le lanto lo tamiti le nei fo ia to sanga mo telo e kalesia. Ia malo fo ila fa ngalo le tua, fal tua e ma se fo senga fa ya onga sa. Ia o tau lo o nga fa fo i mal te pene nei fa nau, malo le on sa i le fa ngo fie fo ia te pene nei fa nau. Ia mo lo tamiti. Ya lava pale foi ma lava lo sai ma Emanuele sauni ato nei fa nau mo le lo tomaiti o lo tomaiti o avanoi ai to sanga di tasi o mo nei fa nau se I momoli le tala le lei ia Yesu ke riso ala ia latu to loto ia o latu pespesenga ia malatu tala fatino so awala ese umai e fatino ai sao nei fa nau se I follow tele ia le tala le lei ia Yesu e mana ia la walanga o le tele o tanto o le tele o ekalesia a le mafuta I tanto ma wai tanto e pe ia nga alpule la a ile faafenga inga foi ia e momori mai le upu I le sama le sa e mana ia la a very colorful time o le sa mo tamaiti ia wale ala esele momoli na mai o le finangalo le tua ele ngata o loto nei whanau. Ia o lato memory verses for ia maltus pa ia. Ia la for ia whaatino se tasio awala I tulanga o tala whaatino. Wal tasile awala e whaiona whaalau tele for ile momolina o le tala de lei. Ia le ngata for ile o lato pespesenga e malo lo leila a whai pese masani. Lei le I ma le oloko ma le ako ma le malu. Ia makua I pese le lei nei whanau tulanga lea e matua I moli. Ia the good news about Jesus ia lai vaenga o mai o le felanu na wa ila le o tapenanga I lo tel tununga e faunga ina ile he ola nei fanau e falau telele malo le tua malana tala le lei e lo tamaiti ia le lei o le tawora na lo tamaiti mo tatou so faunga sa malo le on sai tapena le telele sa nei fanau foi o le afa pena tapena iai ia wale la tu sa foi falo telele fionga le tua ia mo la sa wala ngo te lo la sa lo na lu le la sa ni nei tanto la sa nei ia o la stelo la sa le tele ia a me se la vole e fa sa ia mo telo e kale ese wala ngai ia kale la o tu la to lo to miti le mai te no labor weekend se ese vo mang ese vo ila ka mai o le plan ia wala ngai kini lopo fai man kuspa ia fai ko loko mai ki le salonga lua ile la ai ka kala le avano pulia ka malo makua ia male kale sia le aso fai la to lo tamaiti ia pe mangi ki aka mai ki le la le plan al vai ngale e fai le la to lo tamaiti ile asafo ile so mal labor weekend ia wai malo lo ka mai ki ile sa ia nga malo lo fa le lo le pe le mela fai Samoa o malo ka mai ki malo lo le nei fa na ia mai foi la vanga le ia molto telo tato le la saudi molto tamaiti nei foi to sanga ia ma ne vai aso ia mo ia le lo to nei fa nau il lo tamaiti nei foi to sanga mal nei foi sala sa molto telo tato vai sa ko ki ma yo ka fa mole sole ke lo kwa ma ngai ar ka ko awol to sa mo le wa mo piki umba le piki le awol to sa mo ka longa le la fanga solo nge yo kala so ka la ki lo ku le foi foi yes ia o mo piki ka ko to sa mo ole tamor sanga le ala Sunday Pacific Championship atuma to la tamor sanga le ka alo ia tatou to sa mo ma le kiwi New Zealand ia ma le matamatonga e tolula au ia walang Australia le la oi perkangia walang o tama sangale ante atu nei ngau ka koi oi perkangia ia ka alo la uri ingi ale ala mana ia lan tau sangare nei le ala ta alo lan ta tu nei ia ma New Zealand la tu talong bombo le aso fluiva o ke topa fai il Comedian Stadium so le ta alfa ta semal ta tu fitu Samoa pale manga yo ka longa yo sore ia le fa pe te ua tuaina mo sau ticket ia pe ke fo mai fo le sau ticket
o lo te Mojino o le amfail tatu radio Samoa fa sa lo talo ngana na ya Malco Media Stadium on Hangabo Mount Smart al tatu to Samoa squad mo le tamarsanga le Pacific Championship le la yeni wai saungi kwa ma ngayon ka ko ausot le le mai le fasolonga ABCD o swafotama ya po alo Samoa o le o le ofilfilia mo tatu to Samoa squad Ata Mariota et alo le Kalapole Raiders Benaya Yoelu te mobono talo e moltato man Samoa fa pena foi Ata Mariota o Benaya Yoelu et alo le awole Roosters Blaze Talangi Shewala et alo le awole Panthers Brian To'o et alo le awole Panthers Chanel Harris Tavita et alo le awole Warriors Brian To'o Panthers ole Chanel Harris Tavita sorry se fakaria ko pepese mai ole laudelis se e fai fale le ka ko mercaia se e ale on sa mai se o fa ko ke pese mai yon ko pese mai lo le fa mole e ale ma ngai ko malo lo fa le mai ale so Brian To'o Panthers Chanel Harris Tavita Warriors Dan Marina, our Broncos, Francis Molo, Dolphins, Isaac Tango, Panthers, Jerome Luai, West Tigers, Jaden Sua, Dragons, Just Vanga, Sea Eagles, Jeremiah the Nine, Cowboys, Josh Papali'i, Raiders, Juna Paulo, Eels, Lincoln King Tongia, Tembo Bofolia Tatu Samoa Dragons, Murray Taulangi, Cowboys, Payne Haas, Tembo Bofolia Tatu Man Samoa, Casilia Star Broncos, Roger Tuvasa Sheikh Warriors, Simi Sasangi Raiders, Taylor May West Tigers, Taylor May West Tigers, Tero May West Tigers. Epea uso kama epea ya o Tatu to Samoa na sort ko ma ya mo ia male aulia ka ko usori pingila ka ko ma New Zealand Kiwi New Zealand aso se full maliva e Comedian Stadium talong bo na o talong ma matematonga e fa skadia so o talong na dual tatu to Samoa ya mo le tamasanga Pacific Championship pe on luma na so full iba bakai folle aso full iba o ke topa ila kalena o le songa ka lo tatu to Samoa ya marki we il Comedy Stadium la lei to tona na mo already Samoa ne foi time fo pe pese mai lo me la nga ngo fa ko ke on sa ile mai pe pese mai lo le wo manga ko ke pese mai puni ala ba al Coliseo Samoa fa Fiafia o Taeao no se full mo levo jelly to la fitu mai le ona so le mar fa po le Taeao le po kala ngal Frontania think about it ba lo Taeao radio Samoa so le ma betoramo
Just think a minute. It could change everything. Think a minute. He was one of the richest men in the world, but for more than 15 years, people didn't know what he looked like, or if he was even still alive. Howard Hughes owned and controlled a huge financial empire that was so powerful, it even affected the United States government. Yet he lived a very lonely, unhappy, half-insane life. Hughes was married for 13 years to a beautiful woman, yet they never lived together, nor were ever seen in public together. So it's no surprise they eventually divorced. A longtime employee who worked for Howard Hughes said, "As far as I know, he never really loved any woman." And after Hughes died, his employees admitted how much they hated working for him. You see, even with all his money and fabulous wealth, he could not buy love and real friends. Someone said, no matter how rich you are, you can't buy anything as fine as a friend. Remember, if you live with no real friends, you'll die with no real mourners. Do you have true friends who will miss you when you're gone and cry real tears of sadness and loss at your funeral? Mother Teresa, who ministered to the poor all her life, said, "To have no real friends is the worst poverty." It's strange, isn't it, that even though a true friend is the most valuable of all our possessions, it's the one we spend the least time obtaining. That's why the great writer Emily Dickinson said, "My friends are my estate, so I'm greedy to get and keep as many as possible." You see, friends are the family you get to choose. So how rich or poor are you today? Do you have real friends that know and love you just as you are? Friends you can always count on, who will miss you when you're gone? Most importantly, is your Maker your friend? Jesus Christ said you can gain the whole world of money and friends, financial success, and social status, but still lose your soul because you've not chosen to be a friend with your Maker. Jesus said you prove you're His friend if you love what He loves and live His way. So won't you ask Him to forgive you and start being His friend today? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
Samoa. Tasilima i tu. Amo. Pomnanga sfaraula so lulu nena sa valo ke topa wa matala le telefoni tolu fitu tasi lima iba tolu. Pe ama fai ona e vala awe a bese familianga se tasha famanato na so fanaula so valo nena ke topa. Pe ma fai ona send mai se emaili ilunga o le tanto email address. On air radio samoa.co.nz. I'm no fantato Facebook money YouTube or Samoa o avalo mana fa na mela familianga sfana ora nei foi tai fo. Lo te baba yatu o lo iai familianga lunga tato emaili. Familianga mali emaili, happy birthday to the little boy who has grown into an incredible young man. You make me so proud. We love you, son. Ole asafana una Victor lalonga fa. Mori tele la balo wasfana Victor le so. Lo fa ngomana my Jane, especially dad and papa. Awalitia faitasia mani tele laba yelo waso fana u le nei fo yaso le sitata fam yanga mai le imeli le nei fo taia fo ole bi inga mal fafta ile tua ole fam yanga le mole so sefua Veronica finau papa de toy sa te poala ma fasito tai ole bi inga mal fafta ile tua no ma fai on le ele fine ya Veronica finau papa de toy sa te poala ma fasito tai Aulia mai malfifia le atuanga o lona tausanga i le so. Ia talapele atua ia sanga whamaria i lo wala tuputupua e to anga le aonga whapele lotu ma le aonga sa. Usta i o matua whapele nana papa upu a le tusi ia eama i o matua e whaalebeleba inai aso lo wala. Matou te alolo fatele mo oe Veronica. Lepele, love from all your aunties and your uncles and all your cousins, especially your grand auntie, Vaiai from Canada, Fabelo Nana, Tipolo and Papa Malotau Aukilani, your one and only sister Tilani, I fasit Silelo for Anga, O Matua Fau Majoni, Finau. We love you, baby, but you tell them, Yellow Wasafa now, and that's from Fau for Sanga Sue. Moni te lava lo asa fa na nei fo yaso le lei o tato telefoni ma lo se fo Foi fo manu era suga ra wa ya ma lo la se fo mria ya ma do le ya o family anga nei mo su ya so fa na so wa talio Francis Kaisa Apisala ya o mata tu po sa valalo po va vai ya banisilo mo lo matua ya via vai a matou loto I lau fione tuona matou taba ono ni yaso a tole dos putasi o tau sanga o le atali via le tua no molanga atali anga talo le tua so se mete fea no iai ya mole atu matou pa mamianga lo nanda anti bancos vai se foi o uso tolua o to fa fine ya e fa sisidio matua e o weekend ia sunga kako pa komboa ia moli apa tai na sunga tavai mania tai mani for the Taeao Luisa ma lo sui fu good morning ia ma lo la va sui fu e la sunga le awa o tavai ia fa manianga nei mola o grandson ia Paula katoa fa le so valu nge o kitopa na e ola mai ai nei la lo langi ia lofa tele le atua matue fa popo nisi aso tele o lo volanga wa atua nei lo luos furma le tolu ia lofa le atua matue fa popo nisi aso lo volanga ai le ngata ile ia e lofa matau si fa maoni lo tinga ia ai mai se foi o lo walofa mai lo nena ia so uma fa fitai ia unga luenga le leito angai ia unga luenga fa pia la yuf ia lofa le atua ia o fa manianga na avatu nei yo grandparents ia maulolo malu isa
ia whaapea ia na iu te ia Nania o Eki o Enchi o Lendo ia ma Princess Moe ia whaapea o anti mo anko whaafitai te le lava tawai mo lo wavanoa ni nei Taeao ia whaaso i fua. Tai lau i samani whare nei Taeao au li tia malolo si whamanui. Ia tawai mo la manoa ia ole vi inga man whaafitai e watu le li langa pure whaaso i fua ili le tali ia vita awalitia ia le aso ne o le wa ato ia ile fitu o tausanga talo na wina mai le li ne tali tono ne ainga ele mo le ngang whaafitai le atua ia whaamoe ile atua to mauangisi kausanga se lima se puru wikta ite au nai mai au ngā i le li ia o le whaanga ia muri atu i lo tina ia Carol lano ngā whau ia pe fo i lo sister ia Jane lano ngā whau ia malau polonga le lunga le lainga o awalitia ia te vai wala mno la lo va te telemoni fo le nei Taeao fo ia fo ringa mai o tātou whamrianga na nao nei Taeao e kau pisi fo iri le haso wa lori o ia le lei se o koe ki kasi i ke ia wai se whamrianga e pa ua tu i te whamore nei Taeao i meli wa mai lunga le kako Facebook mari YouTube ro de Samoa kako ngā le lei tia maa a mai se pese whamore se i whamri le pūrenga mara whainga ro de Samoa male por kalame maru le Taeao le mapalo le tuno pamanatu to wasa whanau nei fo yaso i ele tua o liene to sanga tele mo to o dia tele lava le lofa malanga le lehi al tano mataila langi e no to lua se fulu male lua miro to lo to talo le tulai valu to mo re de Samoa so nei mai tonu amo
Amo Radio Samoa. Mawha tū rola wala nei taimi o le Taeao, whaisi tele o vaenga la wala wa Poloka, mo tātou lunga State Highway 1 City Bound, e nei vanga le Taeao. Lai pisi lava le vapa Pakrom Takanini, Manrewa on ramp, whaisi Poloka lai titi lava nei vanga le Taeao, lai pisi a lai flow one nei vanga le Taeao, ta Poloka lava, e le pasiatu around Highbrook, le pasiatu East Tamaki on ramp, wapenafo Mount Wellington on ramp, le yo Ellerslie Penrose on ramp, o vaenga Poloka lava na le Taeao, pasiatu Ellerslie Penrose, pisi lava lai flow se e pa il taulanga e o Kilani, tatola malanga pa i North Shore, Northern Motorway City Bound, o le pisi e Poloka lava Rosedale, Wairau Valley, Glenfield, North Coast, Bergen Head, pasi mai e le yo lunga la wala papa flow le leisa e pa il taulanga e o Kilani, tatola malanga mai Sifo Oka, kawhewhe. Poloka mai West Gate tanga i Royal Road, Malinkin Road, Teara 2, kwa Poloka al nebanga o Taeao, Whia Lolo Bao Teara 2, Marose Bank, Ponche Velianga i Western Springs, Morningside, Oka, ka whewhe wako e Poloka fwe kako, i o tulanga nao, iai tatolo o le southbound State Highway Luose Fulu, lai o keil pasi ma le Tunnel, Mayora Road on ramp, whaisi Poloka lai Titi, Dominion Road on ramp, whaisi Poloka lai Titi nebanga o Taeao, here's Barra, hapia na fo'i, lunga la wala papa flow le lane ta Poloka lava southbound o le State Highway Luose Fulu. Pasi mai Puini Road on ramp around Lamby Drive on ramp Rainbow's End. O le le link o Luose Fulu ngai southbound State Highway 1 o vaenga Poloka o mana nei vanga le Taeao. Ma le telo isi vaenga o le awala after vale. To all time lava mai on side nei Taeao. Ma lo le foi le sila ta to le poti la tamarina lunga o le awala. Hey hey. E Fiafia le moana rental se whailonga antula na whabitoa mole masino se tema o ke topa ma Novema e luse fulu pasene o le apa uma walano ai le tongi o tavale pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te whaonga i nai e mawhaiona piki le tavale mai le malewa lele i whaleolo po o whangali whapelo tātou ofisa au tui ala fua pe momoli e to foi le whaletali malo o loo e whaamautu ai ai ngā whabitoa o lo iaia tātou insurance cover e te fili mai ai ina rei tupu se whaalawelawe ai o lo iai le puipuinga Mara tuolo yele tanto account i Dusila, be la fo sao fo ile Moana Rentals, e whaonga ile Pacific Easy, be whaonga fo ile credit card, e whaatino ile tongi ino lusa. Mori si whaamtalanga wala ile Pacific Easy ile ovolu se lau, o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa walu wha. Matalo sanga e transfer o e ile Moana, be asisi ane ile Facebook ale Moana Rentals, po le tanto upengata wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi i Samoa. Talofa Samoa, i mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka, tōta mawalunga le maua se whanau, mai sela, whatunga o, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mo ni fo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau mānama, tele nisi o loa e fisosoani lo soifua maloloina. A fio ane loa e va ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu, extension numero lua. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu lima tausanga tautua ma o restaurant fo i mole waina o lo mauta, falsam fatwhainga luenga, fa peli pe ino vai vela ma o ngā umu. Falau mai lo waleni o la amos electrical il o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Where is Samoa's Lima Tola Montois full Tassimino Tola Talo le Tula Valo Talama Samoa Talabalo le Taeao Nei Tato Pita Junga Chucha Mangalwanga Nei Taeao Malo Labalo Sai Malo Fa Malo Losing Fiafia Tunai Matia Junabai Luam
leo soy luma ai pa kolu lua ea patata mai tami o pa mo popo mai pelea seki mai le kabi o o kastanga mea sama o Fiafia se pa uma mai kole mea usur ka ko pese e reach on mea pa so so mai lau si pa la o pese pa mea kasi leo soy luma ai pa kolu lua ea patata mai tamure pa mo popo mai pelea seki mai le kabi o kastanga mea sama o Fiafia se pa uma mai kole mea usur ka ko pese dream pa mea see
Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows. Down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh kiss but never tell. Down the Vaisingano, down the river flows, down the Vaisingano, oh where my darling goes. Oh, down the Jerome Graham Fiafia le Taeao ina wato e fabio jolo jolo talo le tu live valo lo fa fonga le pokla be valo le Taeao. British Sabos Malim be tola mo fa malo fa tailo fa te smile nei Taeao to malo asem. Good morning sir. Malo fa tail fa te smile nei ko Taeao fo. Vale le fu semi. Good morning. Malo lo si fo pa ngol san pokla me no Facebook mari YouTube ro Samoa. Tala ba Samoa pa mai le Zumba as well. La la taka bo felice Mikaele.
Samoa. O le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. O mawhai ona awina atu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te Fiafia foi e whaatalofa whaine nei asa fau si o tātou tino o tātou wheroa ai o si mai alau whaafonga. O le walu masino lo te toi le tausanga wha le tupe lua o lua lima, anga i atu le tausanga lua o lua ono wa ta oto mai ai le fua fuanga o ngā ruenga le malo. Mō le ati na e manui o le atino e peo na fola sia le tala wha te tau au tu o le tupe, e wha alu ina ai se au whainga, e tasi i tesi ma le lua sfulfa piliona, tā la Samoa. O se isi leo fuafuanga tau tupe, ua o atuai i le piliona tā la, le fuainu mela mawalunga, o tupe whaalu. E mafuano le tūlanga le leolo i aile te mao ainga le tunu i tupe maua, e fua lea i tūlanga maa le ale sa i aile te mao ainga le tunu, ina ua tuanai le wha mai o le COVID-19 mariva. I lau wha inga e tasi i tesi ma le lua wha piliona le a whaalu le tala wha tau o tua le tupe, leo bai luma nei o le pāle mene mo le soala upuleina, e sui usu fono o le paia inga sfurvalu o le fono au au, fai tū la fono Samoa. Wa whaalia le minstau tu pele fionga muripola ana rosa ale mori o lea au wha inga tu whaatasi o tupe whaalu, wa au fiai ma le fitu pasene o tupe whaatu tawina, mo polo keti o le a whaatupe mai, e paanga mo ati na o le tamau ainga o le tino. E se mai lea i fuafuanga o le ati na o le tamau ainga, wa fuafuaina le malo le asi i ti ai tupe whaalu, mo le au binantua ngase mo tonga fitinga i atunu mamao, lea sa ono miliona e whaalua i le tausanga, pe tai ua whaaluaina lea fuainu mela, ma ua fuafuaina vai ngā tupe, e se furulua miliona tā la. O le tasi leo whaamua le malo le itu le soifua malolo ino le atunu, e ala i lea porkalame o ngase e tonga fiti i New Zealand, whapea ma intia. Pe tai o ta oto nei mai le whai ngā malo o tanuai, le tasi o fuafuanga mo le whaatupeina lava o ngase ave i fafo, e peo na iei le fuafuanga e whaatupe, i se porkalame tau tonga fitinga po se medical scheme, mai sao whanga leo lo tongi e tangata whai ngā ruenga i le nupi wha. O lo ta oto lea fuafuanga i se fina ngalo, o le whai ngā malo fau ua iei nei. O le ua whai roi fuafuanga tau tupe le malo mo le valu masino lo to le tau sanga wha le tupe o lo whanga solo. Le City of Soswani tau tupe, mo wha labde betonga tu ma oti mano fuanga o lo tau si ai tamba matina maatu tua. O le Soswani sa wha matu uai vai ngā tupe, i leo wha inga e lua tesi ma leono miliona, ai le tala wha tau o le tupe fau, o mawa e le si tanga uia Soswani tau se leni, e pe ona wha iloa e le minstau tupe e valu tesi ma le iwa fitu miliona ta la. O no fuanga o le mapu i whangalele upolu, ma mapu i polotu i savai, o le a maua le te i se lau afe ta la, o se Soswani lea le malo e pe ona saunoa le minstau tupe, i lana forasanga i le pāle mene, e amana i aile sao i lantau o lo whaia le ngā ruenga, o le tausia o ia matua tausi. E pe ona si le fia, o ia no fuanga o lo pulea ma wha fwe le kalesia katoliko i le tino. Ai le o wha pito manu i atasi i se kalesia, o lo tausia o latu tamama tina mātutua i te tonu o ia no fuanga. E se furu awe tā lama le i e tere le wha salanga o le tau le o wha fitai tālo sanga, na tu inantu i do latu nuu, ina ua ia whao o ni manu atu ngā, i se isi o tau le o le fio anga ilo na whao ngā o seanga ese. Ai o le wha salanga le wha amsinonga, e lua tau sanga ma masina e fitu le whale pui pui, ina o wha maunia mori anga le umia e wha fitai o se au penga matautia o seanga ese, le ana ia whao o ai manu anga tu ngā, i le tau le ana fia. O le masino meo le tau sanga neia o wha tali se ta avali le na fia e lua ile na ngā luenga. Ai whaafitau ia ia le ua no fusala manisi tangata ma whai ai se fitu wha inga. O le fitu wha inga le na tupu ai ma se vevesi, ma mua tu ia ia le na afia, i le whao o manu atu ngā le ua moria. Na waweana i ai nisi le vevesi ma tau fi ai le whai te tele. Pei tai o le fiafia le aso na so ai e peo na whaalia leo leo. Na savali atu ai le ua moria, ai tali e ane i ai le na afia manisi tangata. Na oso ai loalo na itanga i atu ma umaise anga ese o se sapelu, ma whaatino loa le sori tū la fono i le na fia.
E lua vai asa o tau fia le na wha manu o li ele whale mai. Ai ave le ua mori e leo leo ma whaia mori anga. O le li o wha fitai tālo sanga o se tamatane o whale ula, lua se furu ono tau sanga lo na matua, a o le na whaia i eile wha o manua, o se furu iwa tau sanga olo na soi fua. O le nei vai asa o wawhia i Samoa, e le wha airi o le fitafita le lau ele le malo o New Zealand le wha moe moe, e whaia ni alato o wha fiafianga ma wha alinga fo ini no fuanga o tapena, i le motu o polu wha pele motu o savai. E se furu aso le a iei lea wha airi o le fitafita New Zealand i Samoa, mo o fitawi lea whea lo tātu utinu e lea vaenga o nanga, a le fitafita lea malo ma le atoanga o le tausanga, talu o na ngotoi o ngā sami i sauti o le motu o polu, le manua o le fitafita o le sami a New Zealand, le mana wanui, lea wa au mai eire tau i tupe mo Samoa, e se fulu miliona ta la. Wheroa ia Taeao, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa, tasili mai watolu amo. O le ipoti mai lunga o le alatele, ua awina atu on o le langolango mai le ofisa malanga a le R-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. O iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Le ipoti la samai lunga na wala nei temele Taeao, tele vaenga lo faisipoloka, mbasi lava tātou lo malanga mai si sifo, a matama mai lava o le link o se fulbaluanga se fuluono around Westgate. Westgate hanga Royal Road, Lincoln Road, tiara 2, Rose Bank, Point Chevalier, all makwa poloka re nei bangara Taeao fasolo Troy Western Springs. Ali o le Lincoln Fulono anga le southbound State Highway 1 ma le northbound State Highway 1. Mo tātou malanga mai sifo tumafo na poloka ku mea anga e whenua pai nei bangara Taeao. Poloka fo i tātou malanga tu nei Saute, State Highway 1 citybound, round Highbrook, le pasi atu East Tamaki Road on ramp. Fasola tuai Highbrook, fasola tuai Tip Top Corner, Mount Wellington, Alice Lee Penrose, pasi atu anga i Green Lane, New Market, Kilis Ave, pisi ala solonga le lei se pa il taulanga pilani nei tema le Taeao. Faisipolo kalaba Dominion Road, on ramp ma Hillsborough, mo tātou malanga mai Lusa Fulu, flow le lei mai lava tanto e poloka lava il southbound on the highway Lusa Fulu, il pasi mai Puini Road, on ramp anga i Lemby Drive, on ramp. Ali o le Lincoln Luis Fulanga i southbound State Highway 1. Tau o le tulanga na o le ilunga la wala. Nei tema le Taeao, telo isi vai la wala. Ea o le pisi o le ua a matafo ina ngai atu nei matua. Ea momoli nei whanau le aonga nei Taeao. Al tulanga na o le ilunga la wala nei tema le Taeao. Au tabale, ma nei lava pe ato o mai le taima lava lo sai wha mole. Ea ma wha le leilo sa, sila toa. Ea mo stai tu la fono ilunga la wala nei fui tema le Taeao. Le poti la tamai lunga la wala au nato whanalonga al taro company le. A whaio fuafua sa malanga mo Samoa ma le Pasifika. A fio ane loe le la lao le R-Dash Travel i le tasi malu lima Great South Road i Manirua. Po o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura. Ma ua pase se pa u. Wala au loa le R-Dash Travel i le o lua lua whāwalu o. Po o le o iwa, tolu iwa, lua o, wha o. Le R-Dash Travel. Radio Samoa, tasili mai watolu amo. Radio Samoa, tasili mai watolu amo. O le tala le tau I aso taitasi mawhai ona awina atu ona o le langolango mai le fale whainifo o le All Dentures. Vai kala tamale nei talo le taula tātou mawhai atu Samoa, lua se fulu ma le whā. Lua su tolu ele bevela le Samoa nei vangana Taeao te ale valu I Samoa. E tu mawinga o le tau le atano. E whaasolo na awaoa lang le leini so taimi pa ufo timu ni so vaenga o Samoa le sol. Lua se fulu ma le iwa degree Celsius mo lunga le bevela le Samoa nei aso. Lua se fulu ma le whā. I lona mawalalo. Ia, paanga umala tala proklame so se vaenga la tinu peli Samoa lo to mai mon whaafonga mai ai, whapena fo I Amerika Samoa. Ma loa lava se fua manu ia la whātu. I le nei fo I Taeao fau. Se atu le tātu tala le tau I le na vaenga la vasa Tasmania, Australia. Good day, mate. Ma loa se fua manu ia le nei Taeao. Ma vai atu whaisi maruru tele la mo Canberra. Lua lo ia le nei vaenga le Taeao. Ord popole.
awal pupole le marulu le ne vanga Taeao o le amatua sulu mana i le la mo tau vevela i male ea luas filima i lona maulunga. Papa atu le tele vaenga Australia fa soro mafana Hobart luas fulu marunga mafana le so awa pa utimu luas fulu marunga mafana le ea i Adelaide awa pa utimu le ne fo yaso luas fulu marunga mafana le ea Perth Australia matelen awa le tau o isi vaenga i Melbourne luas fulu marunga le mafana le ea matelen awa le tau o le mokwa vela la o isi vaenga i Sydney Australia ma lo se fo mo le Taeao o le sulu matango file la mo tau oka luas fulu ivar marunga le vela le ne fo yaso Brisbane Australia good morning ma lo se fo mo ria sulu matango fie fo le la o le mokwa vela le ea tolu se fulu i lona marunga le ne fo yaso ia o le afasona na awa o le tau i Darwin tolu se fulu marfara marunga le vela o ia woika fefe o tūranga na i Australia ma le telo vaenga Australia ma le tau mo le ne foi a solulu a tātou o lia se mai talo le tau i le nofanga fasalanga Radio Samoa tau ma ki makaura o ki lani sport farm ile malulu ne vanga o le Taeao fo ma va to le mana ya awa o ma sulu mai la ne vanga le Taeao winga na le tau ne aso atoa awa o sulu la le telo vanga o ki lani angi mari ma sabidi mai sau se sifo se furman baru mo lunga o le malulu po le malulu e mo tātou ne aso se fulu lona ma lalo Taeao pe audio la fasona na awa ba ultimo ni so taimi lo se fulu mo lunga ma fana mo o ki lani la so Taeao ba ngo tuan tu fasona na awa lang de leile sport railing faisi mana ia mafana vevelo le luas pulu lona maulunga pasa voina awa lang de lei taulas to nai mana ia foi luas pulu maulunga le vevela pasa ron lang de lei foi la so sa pa ultimo la so fu ma so luo o ba so mana ia pa mo bonga rau tuna mai la mai tau nei taimi o le Taeao le tau tuar rode samos palima eva tolu a mo tala tau o natu pa longa ka parilia a fai mo mia ne utai ni fa pi o le tali o le old dentures e fa pitola ma tau au nanga i so se tu ai ngani fa pi e a fiai le plastic ma le metal dentures talia wind quotes ma le afterpay e le ai se tutongi o fa tal noanga bala au mai loa le old dentures i o tahu o iva lua limaiva fa tastasi papato toi le o iva lua fitu lua tol po pemioa i le o iva lima lua fitu lima. Malo fa tele tino la mai mama la fa fonga nei taimi o le Taeao fa na MC atu tala mai sa mo nei foi Taeao fa to fa sala bina mo e pe tali tu la se fulu male lua le so wala fitu po ana nei o le fa ponga tala mai sa mo le tala malu i le Taeao e se fia o lo e fa fonga mo fa longo i mena lo tupu i sa mo ua tala tupe fata tia foi nei va yaso i le parlamento sa mo ia tulanga lo se sila ia tatu fa ngama lo mo se le lei le ngata o ainga umo ngata umo sa mo ale si vaenga mana i te leo le tulanga ia ilu ia leo nei tatu matua ona o to fa fonga tu vaenga tupe ia o fa matua wa foi ia nai o tatu no fanga lo tu sia na ia tatu tu asin sino sa mo mapu fanga lele e polu ia mana mapu pulotu mo tele sala fai te lo se vaenga ta o tele ma se vaenga le leile la ta fa longo te lo la fa fonga ia tulanga le tele e la fa longo e le tulanga o lo ia fo fanga mauna malo ia walta se ina le ngata ai o mo la tino fa pena fo ba ile leo na ia tato tu asin sino samo ia pera fa ta tia mai le talo tupe pera fa fonga ia tato tala mai samo ne foi Taeao fo to mo ro samo sfrema eva tolu amo e na o se fun mal fa o tele tu la valus mai fa fonga tato mo fa samo ne foi Taeao E o fanga manu i ululu o la au, awa e fafanga i funga o la au. A o le tangata, e fafanga i upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona le asau i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O whautuanga tai ala fua. O le upo e mafua mai i se awala o lo o tau mawhai o na fua. Ma asa se awala i le taimi mua na tai ai le vau matua.
E tā ua le alafua a wae muli uma ai tangata o le a wia lea awala. O le tangata e tai alafua e tau mawhai e asa le ngasū mō se wha moe ua fuafuaina. O upu e momoli ai le nganga whaafetai. O na oni ngā luenga le lei ua amata. O lea ua maalo le uofe pei o le fitaleinga i le ngā taifale. O lea foi ua e tai alafua i le tofā ma le whaautanga. I ala e whaingofi ai o na whaatino le ngā luenga. Tau ina ia au. Ma ia au manu le wha moe. A wale manuia mo le lumanai. O whautuanga ta ia la fua. Manuia lau whaasausaunga.
tolu a mo. Radio Samoa. Whafonga mai tina matama ita itutoa, mamalolosi o Pasifika, wala tau lavea ina lalang. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma, wa whaia mo a inga, matangata lautele. Ae peitai, tu salava pe tutoa mamalolosi tina matama ita. E la tau te moomia lava, una whaia la tau siaki whafoma. A whai ua fast lima, le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so wavanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia i le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala aua nei le numera. O Varselau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawhaata o susu i le aso. E lavea inai o tou moa Taeao. Resitala nei loa i le aonga o le International Travel College. E mawai lau Aviation and Tourism Certificate e amata ia Novema po le tausanga fau. E mawhaio nei aonga mai le fale. Asiasiane i le itc.co.nz be vala au mai i le o Valselau valuana valu fitu whawhitu. E te resitala ai a wāsolo mana i manuia. Awane e misia talonga le toa Samoa ma le kiwi e Lucila atoa ma le talonga le fitu Samoa ma le kiwi Ferns i le aso se fulu ma le iwa ke topo le malao Go Media Stadium patau pepo on fale i la la Pacific Easy mo Tahuhu o Tara Mamangele petara iane i le Ticketek Go to Samoa Go fitu Samoa O e mo mia se fai mōli mo ngā wenga o lo mauta pisinisi po malu tāpua. Mana tua lole matavanu electrical o te vanga Filipo a kau o silia ma le lusful tausanga o tautua i ngā luenga wha e le tise i Samoa ma ni usila dei. Wala au lole matavanu electrical i le olua tasi lua tolu, iwa wha. Olua tasi lua tolu, iwa wha. Moni quotes pe whilo i fo i whatala no ngā luenga o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga ai mai se le tausanga fau. E mawhai fo iona e emaili i le info@matavanuelectrical.co.nz modi si Fam Talanga.
al Taeao te toro wele Samoa for lima iwa tolu a moina wa afatonu le tunu lai valu male tele tonu ngalo mo mai o le nei foi Taeao folo o ngā tonu vai asu tātu. Ai a solo vai asu te tasi o le o Fiafia o te wha mo wina le tātu pukalame ia ma le whionga sula o le tātu malo Samoa i tono New Zealand nei ia tātu o foi tātu pukalame nei vai asu ma vai ia ono nisho vaenga sa fatase toi Samoa o le whainga palota le tātu tunu ia Fiafia lo te fatase mai le whionga le konsulo le tātu malo le whionga whamanta le malu te whilau pa se lue whapo mo le tātu pukalame nei Taeao whio mai le pukalame nei Taeao whono whionga whamanta malo le sui fua manuia ia whataro whatu mo le nganga pa alaro lau sunga te vai le whonga le tātu pukalame ia me se fui whapong whong tāpuai o se tātu o tunu mai rawa i maunga tele ia se o maunga iti o ia fui masam whai ngai no luatu ai whakatei tele mo le nei awanoa te whao hui tāpo karame o le wapo ia ni vai se unga e ri toi whiroi ia ona o tūlanga ua maranga tui sa mo le whainga parota ia ua tau hui lau o le whamoe moe e mai se le whainga whiwhiringa se tātu tunu ui umalmanuia ka taro paro ia toi te vai li nei Taeao malo soi fua malo whafte foi malo le lanto le ema lanto le taiwa te whaolti e whanua i Aotearoa nei ia tūlanga sa iai ia o lau whionga a po le asa o i foi sin sila wa tele lama ni poti na maua le tātu le tio le mātango file mu o le tūlanga e whainga whiliwhilinga le tino le ngante lea o le pale mai o le whainga malo fau ma mea uma te lo sa so longa le sa o le mo te le lo lau sila a mata Postea te vai ia o se tala Fiafia o le vai trau sa whenga i tātou a tunu umarele mautinoa, umarele mautonu ia ono tūlanga o ngase tūrai mai whapāre mene mau pai o se tātou tunu pita i o le rofo le tua ia me se le whenga i o se tātou tunu o marwhenga whiwhiringa ia o tau manui ai whamoe moe to file mume uma to mai nei vai tau ia ua ia fia se tātou tunu pa fo i vi inga i le tua ona na te le tura fo ina Samoa me se ona purenga ia ua iai tātou maro i ua panga solo fo i pe ona sile fia ia ua pa ta o turtala au tu o le tupe i ona whenga i tātou parliament ia ua o iei langona po le tunu o to file mu o tai folau le whainga maro o iei nei i le anga i huma po le pule o tātou tunu ia o arawa po fuanga po arawa tonu unga o iei ia o le maro o Samoa o tura o sae o fesa iru te tununga ia ua tura i mai whainga maro ia tātou oro e lango le whainga maro ua tura i mai i le whiunga le paramia ma le kapineta ia ma le tātou paramene ia ua mai a fo ina taimi o le whina wina o le te inga o le tunu ia reo tani mai le tunu tani mai le tua ia o le maro tu patase tātou ina po i tātou New Zealand nei ia ma tāpo inga ia me se nisi na patasi atu le whaamoe ia reo wai umanuia tātou anga i luma sanga ia ai o tai ia tātou ngā lue fantasi ia wala mo se manuia se tātou tunu te vai malo po i tāpo i te vai tātou pokalame alo whate fo ine nga i se tātou tunu ia le tua mo me uma no whaftai le lei lau whionga konsula whamanta o le mawolo tātu i pe i tonu New Zealand nei ia ma la whionga le palamio le tātu malo le whionga lau le ma le toa le watea polate vau le watea smit ia whaftai ta mai pe am sile fia le tunu ia o lo whionga i pe le se tātu palamia ma le saidi ngā tongwhiti ia ai e we huli awa noa e mule toi whaftai si o tātou tunu i New Zealand nei ia ua ngā le tua pe huli rau tele i le taro mo le tapua
Arenga te lea ia o le asinga o le tātou pāremia. Whaanga susolo i tūranga manuia runa. Nusu ngā tonga whitinga. Maisi le lava i o le lona marolonga. Ia sahundi e mo le whenga i mo se tātou te ingo se tātou tunu. Whaftai te talo. Ia whaftai leanga le lei. Ia tātou tupei rumo le tua. Se aso le tamai ia toi te riu atu i Samoa. A poesia le marosi a te ia. Ia ai tawai o se avanoa le lei fui lea mo tātou ofisa. Mali. E ngata i au kina nei a Wellingtone. Ia e maua i whiro inga ma le fionga le ripāremia. E sira toa wā rawa le tina eina ma le whaare lei o a seta sia tātou tunu. I au kina nei ma New Zealand. Ai renga te lea o le tūranga i le mawhenga i ma le malo New Zealand. Ia e maise lava nei o tātou tangata i New Zealand nei, tangata Samoa am tūranga uma. Te au na saunoa le whionga le ripāremia. O uma so la tuto tasi ale malo, a wai e le whamoe marana wa ai mamao i te ingo le tunu. O le ngā rua whaatasi le ngate le au whi ngā runga pa ia le tua e tara li lei, e maise Samoa atoa, ia ina ia tu whaatasi, mōle, te inga o si o tātou tunu. Ia, tawai mara whaafonga o si o tātou tunu e au ki rani lei, ia whaapea fo inu sila, ia ua telea wanoa tartan roa ai, ma sila le pionga le ripāremia. O le atina e ina o si o tātou tunu, i a seta i al tātou tunu oro i au kirani nei ma New Zealand. Ina i o matusa ma fukuanga aro mao le maro i Samoa. I a warawa le whawhenga i ma Samoa i au kirani nei. Ai mese lava. Me sila i le whenga inga fui lena o sia ma New Zealand. Whenga friendship, treaty of friendship fui lea. Ina i a maua i se tūranga mōle anga i ruma. Me se lava ia lui tau oro whenga i pia mana i o tātou tangata i le whawhaingo whio na marang mai wharawelawe o ainga am tūranga whapena. Tatila le tūranga o maua i lewa noa e koe tarandoa le leia ia masida sila i se i se taimi ia o whiro e meire le whionga le ripāremia i Samoa o alana i New Zealand nei. Ia moni o rātou whina ngā mo le whaare leia tiri o le whenga inga lea ma New Zealand. Ia aere o le taimi e whiro e ma New Zealand si tūranga alo ia. Ia pio se au te lenga nā o le tūranga i le au ngā po i o le o mai o le whionga le ripāremia i ana saini nā tonga whiti i New Zealand nei. E pe ia po whenga i ma tonga whitinga ma tūranga whapena alo marosi lava. Ia ua maua i lea wanoa. Ia sila toa i tūranga ia ke no tāu wata wani. No, malo whaftai. Ia o le loto Fiafia fo i le whafo mai le tunu. Malata whanau longo. Ia o lo pule lofa le tua lo whaso sol manu ia le sui fua lau relei. Ia o le whionga le paramia. Ia a whafo mai le nei Taeao lo whatu. Lau whionga le paramia. Ma le whaletua. Tāra pokalam le nei Taeao le fau. Le lei whamata o leo watatu iei masine tolu whai o le tūsanga o te leo fo o te leo a inga o te pena mō whai ngā malanga fo i lea. Ia o le te lea ntafa manatu tus for lau, le tus for lau. A wane i po ia whamanu i o whanga tātou i le last minute whai ai. Ia le lava le teimi process ai. Ia pia wha pia o whale tonu, le tus for lau. Sa o le lea tawai. E uia tā longo whea pa masifa o le tātou. I le tātou o tunu. Ia aorowa ai tūranga whapea whafose i hui lea ona e le ngata i le ofisa ia tūranga hui pea o le marewale le ea whare konguri kusipolau ia makuranga o kongi pase se i le nao le alu i Samoa aia la koe whare konguri kusipolau koe le ai hui se Simpson stand pa tawai ia na i hui folea o mau le na se le nina tongi le pase se one way ia ai ona o le whatamara au lea te whamanatu te pia sile lau tusolau. A whai ua ono masina matulanga whapena e expire e tauna i sile ina ia mai te whafou.
Ele ngate le Samoa, ai mo se le i Australia, mo se mai ngol lang. Ele fai on tali tu sai mo tu la pon. Pe fa pe wala roi fo le on masina le nga tu sola. No ma tu ko mai fa la vet fi maranga. Ia pe on ta pa mana tu pe. Ia o termine si la tu sola. O la ta fo i Christmas. Ia matulanga fa pena. Ia o ia fa fita o le tu le mai. Ia ro pa nga solo to ale tu i tulanga pa le tu sola. Manea. Le si vai foi manule te tele noi masino tol tu sanga o le tele o me fai ainga foi le fai ponga. Ma si vai mo ia voltato far sa moi mangele. Ia. Lo vanoa fale metawa ia va me sota me mose avanoa ona o le tau foi nei tele o pa moi no nei tatu ainga. Ia ele le ari va ve o mai ia mata tu ta noi fitu tu na in tu ranga va pena si ale a fautuanga mal tu ara le fionga le riparmia ina ia sila ia ile opisa i ve aro foi o ham fa mo tato tu nu fa ai nei meto tinu si tato tu o idei o plan ia fa pena ta vai o qua ia kalkalon fitu tu nai ia almeta ua pione sauno. Ia ole vawe o aku mo se avango le tatu pal Samoa. Ia matulanga pa pena whawe ngo ai ngal whae ngo tau sanga te vai. Ma no baftai ia le tunu male mai mo mal fa mai ola o mona matu del telefoni na fa kon suna mo no ofisa. Mala wone ia la mai full time fa mal la mai ni so vaenga. Ia se mangana si vaenga fai we fa o malta proclame fia sa no ia afemata. Ia po la valea ia mo le Fiafia si tato tunu ia o so le la vale singato mo fiti le fiuma le palmia o le se pa mo ko ni wa ku sia so le vai aso pe a via ile lo formule nga le tua ia pa malo fa stai atu ia to no fustalo ia ona le tua ma le au foi nga pa ia le tua ia asia tu lava ia misi se tato tunu ngona ile nga whaftai ai tawai ia o leo ko ambakara ka po kalam ia mo fo ia e ai singo mo o fango ngo o re ku sui ia o kan ko ia o bai anda teni ia leo ko ba fo lima ka sanga ia alo bai tato ngadu fa tasia wale tau tu ile se tatu lu fa kile ta vai ai maru o foi ono le vanadu jamo ia le tu langa na ia fa stai mole sai ia maru po mo tau tua lo po ile se tatu tu ia la po I tu me faiva ia fa tele molo o ndo ne aso ia tatu fi lo fo I ia ta sau mo ia le vai aso me chele lo tu tomiti ia ia tu fenga ia io o tato tunu e kale Fiafia ia mare loto na ia tato whanau pa manu ia le tu ele fa mo ia stala le mal fa lo manu tele le ia so fenga I to fintiu te vai pa tu I te tele la fenga le consula mare foi faiva le ne foi aso le fenga consula le fenga fermanta le malu to filau pa su le fa po le Taeao te maua le fianga konsula mola no ofisa ile tolu tasi lua vala mai fafatu o kilani fa ngal code number o iva tolu tasi lua to tomo mo Samoa sfali mai tolu mo to sfali mo minuto lo talo le tula iva puni Samoa la penina la voe
Radio Samoa. Taslima iwaton amo. O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale R- Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. O iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tātou le poti whai mo le wala nei fo i Taeao ma le nea so lua vari ia so ke topa te pauvaenga lo tu mauna poloka nei vanga le Taeao State Highway 1 city bound. Pasi atu is Tamaki Road on ramp. Whasoro tuai Princess Street, Tip Top Corner ma Mount Wellington o tu mauna poloka nei vanga le Taeao. Pasi atu lo Ellerslie Penrose. Flow de leisa ia pa il taulanga o Kilani. Ma nei lawa flow de le mai Sifo Highway Full Maleono city bound. Lai PCR lai flow de leia leisa vanga o mumu mai. Luas Fulu southbound in Nevanga Taeao. Puini Road anga Lemby Drive on ramp Rainbow's End malalinki il southbound State Highway 1 o lo mumu mai lo ringa lai face poloka nei Nevanga Taeao o isi vanga malawala so longa lem sound le mo nei fo i Taeao fo. Whaio fuafua saumolanga mo Samoa ma le Pasifika. A fio ane loe le la lao le R- Travel i le tasi malulima Great South Road i Manirua. Po o le fitunua o Shaughnessy Street i Papakura. Ma ua pasese pa u. Wala au loa le R- Travel i le o lua lua whāwalu o. Po o le o iwa, tolu iwa, lua o, wha o. Le R- Travel. So it's from just minuto lo toro talo le tula eva to pona minuto lo toyo le to tuale manuel Taeao Radio Samoa Falima toru amola antatu sasi tona lo toa Taeao World no Auto Limited o le no fanga fai on avelo ta vale fai le food service fai le warrant of fitness lo ia yalo Samoa pela songa Victor lo patis mai mo tatu le porta ni foi Taeao for Victor ba lo nga lu good morning uso se como Manuel está como a los outros vai mas não toma sai Salofa foi lá o Tapoinga Samoa mas o tomar se ama so tama Tapoinga me mostra malo nessa e malo não sei se eu tinha Malu nessa e essa foi de muro tá o wala isso é PCD tá vai I saw le so le ko Malu mo ka ya ori eu dei longa lá vanga o so lá kala e a ma ko o dora ya o ko me o mo de lá ya o e ko kusaka ko olha cá o que lo é mal tale poti Victor sai tá vai mal passo no ya mas se le tá competindo ya es fútbol sendo dentro desse nem Taeao mas ele que até isso não está ele matou Pambu e vai estar aqui gosta lá com Viva a condição de estar lá fica sucedendo ao negalo sai por FKT que foi que é mal para o sul sendo que o sul sai a matou ya fai toda fanga ino lo sa pe a fa pe to sa PM o todo sa vale tonu la bata to pamu ya ta foi da pauquesi ya LPT do so vale sa la i tene fente i si lai tonu la bata to pauquesi sindi au ne ngalo swafa ya mata no me pa fa pe mo no to sa ya ta sanga e foi no lo disiki o se lo swafa no me ta ba ta to pe vai a ta tasi ya le sa to for engineer ya ne mate so asusi Tasi di masaulu Tamaki Road fale masaulu ta vale i se vai no fare tonu o modiki o fare tonu ia molio no mare test foto ta fo excelente ya ngana ta spena fare tonu lo ta vale diki foi masaulu lo ta vale do ni si tonu ni si molunga ta so ia line ya ngata foi le full service transmission service no ni si di sei ta vale tonu ni ya o matuko runga senga certify ka polisi de se dia fazendo uma coisa para isso não preocupar com você que não tem ali que live está uma tua companhia
ia mana tua a te lo de matu to na bende ia so e go super sene se a pe fa to o ia matu pupa patino lo pa sebe ia pe fa to para o lo ka vale go to sala to na matu tua partinia au ne ngalo no matu fa ta una ko ta vale la va se lo ki a SUV ha pe ka pa fo le ta to fo Ranger Hilux so sa vale mo ke wa mo modify mo ke sa va se ki me ko tu ai a fa pela ke wa isi ku la ngane ma ko ele du ko sa vale fa ta wa ke fa ta ju sa vale ki o ma te ki ro ma di ki me ke di ie tengo te sui ta sa ro mo ti ki se ki me ke ro to mo ia lo sa sa so ta vale mo na risi ya do inisi mo lunga ya male pupa mo fa pi snoko ya pa masa mo tu iai ya apa pete ya palai sumai dan sene kon masa ya pensene ya malo ke sta ke tan oi ole numero le ta ofisa o iba lu ki fa to lu o ole ta to farpau ni na mato to atu ki ta si sur pese o tara po tuai po se ki meg amasa masa suli masa para sa duas puluhan ay dunga mo se ta vale la apa pete ro mo no ya ates mai tumai mamano ta vale ta no ko nei to sambo mo se sosani ila mato pa sui pa faru ta vale suli ni mele ya mato ya mato pole pa pa se plan la valo mo ya mato kini ni apa pere ko senyo ko la po pro ku vi ya ko la tua ya sauro wo ki plan ki ro ni ki ai ni kom la mato pa pa ta vale ni da solo ni sente le di da la situazione che si sport de to a si la do solo che ni il verso umano lo mo fa ti non spoiler man por ki ti la esa spokana mo le va yaso tare ma sa page a 15 que malevis ko ti sixela ta vale pesu ko pa faro ta vale pa mai nei le ko ma ina ma to company ya ole numero le tasto telefoni o iva lo tasti to o iva lo tasti to o siria lo tamo o se sa fa tai la ma vai mo ma to no Victor Pafta mo lipote le Taeao mo ni favor ole ne fo ia so sunga ya Victor ia ole Taeao World le ala Samoa fa na vala wani ia ia mama wasip so swani mo tatou ia wa fo ile fa full service ole sa ia male warrant of finish ba ia wongi i salaka ko lu ngola wala no fa tamala tele oe ile fa warrant of finish ole ta vale aole fa matafil tar baklam ne fo Taeao fo to titia tala le tano Samoa i one hanga oina o kasemanga ngai o fona i fa na usi apese o fuma ngai o kamama ke nge mole fengola ngakua lo tamaiti a fianela o te lauri masu mala iwa one hanga mole one hanga e te tala nola ya poli matu o mala fengar wenga mawailo le o fuma ngai a sor ka fe ese au le o kamama fengola ngakua pe a ke ua tapenga fo maltaini e lana pe polo tamaiti fa te usana o fuma nei la mai o le tanoa ia a ku lo ofu oil makua le se i fa kamun muri ai fa mo ia ofu nei fa nau ia mo lo tamaiti so fa nei o vai poli mala fa ngal wenga se laudi masu malaiva one hanga mole one hanga la ko kikia ka kala leiva te tala lo ia fa ta puni fa na nei pole lima ia awone MC a fa nei o ele tanoa sa mo tar bo kala bena sa mo nei Taeao fo halo fa te tele la talo malo tampo inga ile nei fo Taeao ta total fo tala iva le Taeao nei ia mal bokala me Fiafia mal songa te fa la tuste tia fa o te tor be Samoa mo mal nei time fa to fal pesele mai pati Maria la varneia so stay safe God bless to fase for Tali maya o oilo uau Seifa amalu wailo uma fau Fa malu ai fo ilo tuina nau Malo utau wa nau Safai o e mau o anana fifo i male aso Na yo inga fa mawala lo ele fa angalo Afai e tele Fiafia Alofa matau mafai
a fai fo I ele ai pelea se itali mai ua ve pea oi I loanganga o oi funga fai mauanga sala Peo se avenga ua mamafa I lo nei o langa Answer me, oh my love, just what's sin that I've been guilty of. Tell me how I came to lose your love. Please answer me, my love. You were mine yesterday. I believe that love was here to stay. Won't you tell me where I've gone astray? Please answer me, my love. Oh, Fiafia, hello, I fight for Elei, Pelea, se Itali mai. Ua vea plea oe I loa nganga oe kuna fai mauanga sala Peo se avenga ua mamafa I lo unei o langa Peo se avenga ua mamafa I lo unei o langa Ilo unei o langa Mane Winston Peters or fa malamolo no fale sa taina stanga te pala ai fa also ino wa mautino ai leo sake tulo ma ia fa sino ai stanga te ai manatu fa por kiki mo tau tia lifa I fa fa por kiki ile tuanga vale sa fa mauni ai leo sa tapa ina tu ila to I se tu si St Mary's Bay o kilani ina ori putia stanga te sa ia fa ta ma ia se fale mali lo E lungo wala so tengalo tele sa tu si ele te iro le party ali New Zealand first ma mi sta fo matanga rongo mata o pole vai fafo sai fa sino I se o so fo inga mana fa por kiki so na mai ma ye fa ai e ye se fa I lo sa tu si e fa to I lumo ron fale ele ye Peter si ron fale le time ai ona pa anga mana malo sa vala ulia sa yai Faria Peters oni tu aingo a mione tanga teleni yake a mio tumu fa tu vesi le sala tu lapata ia I nina ya so tu nai e winga mana tu fa por kiki fa tu vesi I se ata video ma le vasto wai sa fa ia tanga telango lango tanga Palestina sa ia fa for Faria Peters le sanga ia tu ia lo ma isili poti tanga te sa ia le por va a so fua o le vasto name o le ali e luas maliva tau sanga sa ia leo e tu se male fa la vele por song fua ma o le atu la ilu mon fa masno fa tu malo o kilani ile so for ile name e yel tu nunga o le ali sa la o ia ile ile por la vale o la song fua malongo e Peters ile por kala me morning report le tuni sila o le sa o le ali e to la mai ni ate video mani moni mau sa la to ilo ina o ia o le a mionga o fa solo le tu la fono le pale meni mo le pasiena le ai abe ai ma soli tu la fono sei se te e fa se fale stangata a po se ainga Ora te mere o fa ole tu nele te mata minister mar fai pure for the national Nicola Willis ile so ata ta ile party ile Greens at Chloe Swabrick e ta pata I fa sino le tanga te e ta ofile la tu me fai ma fai la te e ta ofile te e fafo o fale o fai pule
sa fai joina le Greens ia leo sa inga sa fai le fale o va vasa mani Winston Peters a lato fai joina foi famtalanga Willis mata pai min star fai nga maro e tilo ia ila tolava o le li sa sai le fai o falo Peters o moli nei ilingoi leo le atula e lumo fama stonga ia o kilani ile sa Friday sa longo e Willis ile au fai li poti o le fale anga ino le falo Peters e matua ino ai ma fai lo ai le ai o se winga falia fale tinga tola ma ia tau foi e au le partia le Greens o na tali ni fasili ma ia se la to mata fai oi e ona fatino ile li pare mia questa fallazione sai teleno ai le au filipoti ma ia fai ngoi nei fainga i le fale anga o fale o ngai o inga pala ai ma tanga te to tasi o niso au te ia so tanga fai pura le partia le Greens e lango ina tanga te Palestina sa fa'alau te le foi election i alana fai tionga e awhia ma le partia le Greens i le fa'alia o le matua i ato o toa o le fa'ole i leo se partia ni tamaiti ai o mea ututupu mai o mea moni o lo tua ia le partia le Greens i le noina tanga te o le tua ingo le mai suka fa'atulanga ina luopo le type 2 diabetes e tu moi fa'amaunga o tanga tani usila e lusi vai matua a aopo vai ma lofi vai e tipina o no le suka a e tali tonu i tanga to mai whapitoa o le to tele ma whai ona alofia ni te o tonga e whaia i le vave whaia o ni siaki ma ni whau i la vea i la loane ma se fulo teu sanga o le numero ngase o le mai suka e yeso o tanga ma le tipino nei vaenga o vai o sa mawalunga i le sinia ma le 5% e rusai ma le whaamatalanga sa whaamatuina i lalo le tūla fono whaamatalanga alo ia po le OIA sa whaamatu le vaenga o tala le staff e nei whaamaunga o whaailoa ai le lata i le afe lua se lau tangata sa whaieta o tonga i le tipina e se leo ia vaenga o vai i le tausanga e le lua afe lu fultonu le lua afe lu sufa e siria ma le fitsfulu ia vai po ao sa avisea valu se lau ia tamatama i vai a e siria ma le tol se lau tonga o vai i le loane matuli e tipina Bea whaatusa sa tulea i le fitsela oras fulfaa ta o tonga sa whaia le lua solima i le lua se fulu mare ono. O le suma le tolu ta o tonga sa whaia tipina i nei vae ngō vae sa whaia le lua mare le fulu tolu i le lua mare le fulfaa. O i la tō i la loane male tolu se fulu tau sanga le mātu tua. O le numero tele o nei ta o tonga usi tia i tūlangi o Wellingtone, Northland Counties, Manukau, Aukilani, Waikato. O tausi mai pasi matang da whai ngā runga msosoani o soi fua maaloloina, e ngā ruluen matang ngā runga o whare pui pui, o tanga ta whai ngā runga lata mai ia ua pālota e te la solusu tolu na masinani o kitopa. O le suiso upo le matang ngā runga o whare pui pui, le corrections, sa i whaalia, sa la tō mao se whaalinga te susia mo le te la songa fua de vasa nei. E rito mare whaase lau tanga te whai ngā ruenga, whaalapu tonga teusi mai pasi o le ate te, mo le se furu ono i tūlai amata mai leono le Taeao, e ore se furu le pōla solusu tolu o ke topa. O le ate te o le kawa umai no whanga whare pui pui o le mata ngā ruenga, e o foina tau tua mo soi fō maro loina, a e uilea, o le a whaua ulamo no foina tau tua mo le whaasau ino ola. Whaadiare mata ngā ruenga o whare pui pui, o fōfuanga whaata oto o whaasolo le deminei, ina ia mautino i le whaawa o whaatino ngā sao ngā lea mūma le malu pui pui o whare pui pui, a o whaia lea te. O le suiso upa le sosi tausi mai pasi mo whare pui pui mai ko pai, o i whaalia. E mana na o lato suina i ala i titi atu i teimi mo tanga le whai ngā luanga. E malo lom whaatelitani mo ni wala awatu o ni ngā luanga whaananati. Tile atu tanga ta whai ngā luanga i le lisio ngā luanga whai sifi, ma whaale lea i tutongi o whoina. Ma ia tā wai o whaawau na le mautonu i suir whaala aptonga, i le matanga ruanga o whare pui pui, i le musu vale e talano ina atunga lunga, sa langa i teimi o whiutana inga. Ia tāro tālonga o le tamatalo umi le tūlanga pou le raka piliki a Josh Papali, ua to e taliune i le awa le tō Samoa mo le lua tō sanga o le misiona, e ta ialo nā tunu i le talaanga o le manu malo ai, i le ipo le lorangi. O Papali o stasio o ingoa te tele wali sina, mo le awale tunu mo le tamara sanga de Pasifika, sa fola ina na nafi, o stei mua le o toi tali wa ile au tolu mai tau sanga lu afe marero fulurua. Sa whaavai ina le toa sa mostala anga, ina ua au sierso e ngā shampino ri poro langi le kapiliki, ma whaia ina le kangaroos a Australia i lu afe marero futasi. Ma ua whaata o toa ile tilo whaia o ngā ben karena, ina ia siriatu se le rei e ia ili tamara sanga mori poro langi le tau sanga phone. Ma fi nau malo sia ia filfilia tamata alo pito ilunga e ia tupu ang Samoa.
O le whaunga PNS, e li o ta mo Samoa, mai ia Australia. O se whilwhiringa maua e leo ausia, ia Brian To'o, Sharon Luai, Tara May, o whaururu e le au malo stele le tunu o whilwhiria mo stei mo moa. Ta whaari e kārina, sa arongoina o ia papali, wa li taia ma ta alonga whastete po le State of Origins, li taia mai li ta alo mo Australia. A e tūmau lava lona mana o ta alo mo Samoa. O luai ma pesta Junior Polo o le kalapo le Parramatta Eels, o le ala tausoina le tofinga kapteni o le toa Samoa. O le ata tala le whaato sina Samoa o le ta amarasanga le Pasifika, i le ta alonga ma New Zealand Malaya Go Media Stadium, i au kila ni le su sasfulu iwa le masina ni o Oktopa. So o tuai ma le ta alonga ma le Matema Hatonga, i le solusfulu ono foi o Oktopa. O le awa Samoa o Whilwhilia, o ata Mariota o le kalapo le Raiders, pēnā ia Yoelo o le Roosters, Blaze Talangi Sewala o le Panthers, Brian To'o o le Panthers, Chanel Harris David o le Warriors, Dane Marina o le Broncos, Francis Molo o le Dolphins, Isaac Tango o le Dolphins, Sharon Luai o le West Tigers, Jaden Su'a o le Dragons, Jess Devanga o le Sea Eagles, Jeremiah Nanai o le Cowboys, Josh Papali o le Raiders, Peseta Junior Paulo o le Eels, Lee Khan King Tongi o le Dragons, Mari Taulangi o le Cowboys, PNS o le Broncos, Roger Tuivasa Shek o le Warriors, Simi Sasangi o le Raiders, Whapea Taylor, Matera May o le West Tigers. Wa mai afo na whilwhilia lau malo sa le mante mahatonga mo le te amarasanga. O lo awhia i marasui mo bore to Samoa i a Stefano Utu i Kamanu. Ma te metric vai maunga le afo e mawhai o na te alo mo Samoa e wa fita alo mo Tonga. I le awara kiwi o New Zealand. O lo awhia i ma Nelson Asofa Solomona, Jermaine Isaako, Moses Leota, Ronaldo Molitalo, ma Isaiah Papari. Lili umai lau tamai tae refitu Samoa forfola e rewhai a onga ea James Howard, ua mimilo nei le tai, i le toa tero tamai tae ta alo ua foina le latu tautua, mo Samoa. Ua whai loa ne Howard, ia le au lau tele mo le te amarasanga le Pasifika, ia Aneta Claudia Nuau Sala, o le aia tae ta ia le fitu Samoa i ta alonga ma le Kiwi Ferns, a New Zealand, ia ma le Chilla Roos a Australia. O siena lo fipo, wa fia de fitu Samoa ulava, ina sa ula i whilwhilia le Chilla Roos Australia, ia Howard, ua whaanga e tia i le vai tamai tai, ua muri ai, i tula ngā mai o tamata alo, i le whaio whai unga, e ta alo ai mo Samoa. O le ta alo ngā mua le fitu Samoa lea, e mua ta alo ai ma le Kiwi Ferns a New Zealand, i le asola vai whaiai le ta alonga i le vāo toa Samoa ma le Kiwis a New Zealand foi, i le aso sasu ma le iwa o ke topa i le Malaya Go Media Stadium el Kilani. O le aula tu Samoa, Aneta Claudia Nuausala, Belinda Jane, Lika Clark, Destiny Drill, Destiny Mino Sinapati, Elisa Lopamua, Ella J. Harrison, Leo Noah, Esther Noah Faitala Mariner, Jessica Patea, Chetaya Faifua, Lindsay T, Mercedes Taulete Sialan, Neil Williams Guthrie, Pauline Pilaye Razabal, Pihuka Berryman Duff, Ria Lee Alo Serena Masanga, Shalom Sawaso Siena Lofipo, Simone Kapani, Talia Fuimono, Matavana Papali. Talanau yaso, iai perfile mure tunu, soifuia. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitu aso le vai aso. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens or teens. Are your tamariki fully immunized against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. Oro whaua pēr le tātu whapitoa nao le 5 tala atu tongi pe ai whaunga le Pacific Easy app. E whaatino iau tupe whamomoli mai lau telefoni wheme ai. Olo awano fo le tātu direct transfer ti posi mai lau tupe le tātu account. Ma whamari eina fasiri lunga o telefoni. Ma whaatino la foina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tongi no pidio le vai, mo li, teo ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe to tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, po le Samoa Land. Ma so se au
langa Samoa o lo pa fai na fa tino uma ili tatu au nanga o le easy pay mana tua fa so podia so se vai ngari usila yo tatu lala o lo avano fo yo tatu office tolu yo tara o tahu huma mangele me fa ngal Pacific Easy app por the direct transfer me fa sa o lo tani I see do na fa sa o ina tu pe o tonga tale ben sini mon hisia fam talanga bala au le o va se lau o tasiono no po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iva fitu fa male lua fitu ono fitu iva val fa Pacific Easy o la ba anga mo tu pe fa mo modi Samoa O le Casa Beds and Appliances o le tali o manaonga i o loa e whaatotonga i lo mauta ini tau le lei toe ananga tā e mawai moenga ngā o si tutono New Zealand wha a pēse tino fōa le potumalo lo lau ai manofoa TV la au pese usa aisa masini tā lava telefoni Fiafia maisi a fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau po le tolo fituiva Great North Road i Henderson le Casa Beds and Appliances telefoni ovalu selau lua 555 ovalu selau lua 555 Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele whaapea manrua o le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo i matupui pui o le whana witi o tupui pui la COVID sfuriva mo i lato e sfuluan tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu wala au telefoni lua 55 mo so vano e whaatino ai nei au nanga o fisa foma i maangele i taftafane o le McDonald Amanrewa e taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Ama. Se vai e puna i taimi uma o uma fau ma via ma futa ma o e funa sa ilinga na tau ia mo se manuia ia tasi mo e mo tasi moe ia whaapa ia oa uma le whaanau nau ma o lopu tā o fio le whaama ni aulo mi penina ole alo famoni ua sililena i ma ataua i luma ole atua ia mana tua ina tia i tua ni atatua ia mana tua ina tia i tua ni atatupua Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa i taimi o mawhatianga ma whaanonoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu.
le ua wala ue le poto, ma leo tele mai le whautauta. O lo tu oia le tumutumu o mea mauarulunga i tawhane o le ala. I le whetaula i ngāla. Walanga oia i le itu o le puipui. I le ala o le aai. I le meu ia tuai i le whaitatoa. O te wala watu ia te outou. Tangata. Ma o leo tele atu le whanau a tangata. O to ue whaingo fie. I o tau loa i le whautauta. Ma o tau e vale lea. I o loto matala o tau. I o tau whalongolongo mai. A wā o te tau tala i mea sili. E tau tala o lau ngutu i mea tonu. A wā e tau tala o ngutu ma le wha maon. A le amio leanga e ino sia lea i o ulau ngutu. O upu umalo ungutu ua tonu ia. E lo iai se upu fa ole ma le fa pio pio. E sa o umalava i le walangona. E tonu foi i e ua maua le poto. I o tau talia la o antu. Ai aua le ario. Ma ia talia le poto e sili le aulo e au pito le lei. Awa e sili ona le lei le poto i penina. Ma mea Fiafia umalava e le tusa ma ia. O a ua le poto. Ma te mau ma le whautauta. O te maua fo i le poto i mafaufau. O le matau ia Iova. O le ino lea i le leanga. O le wha maua lunga ma le loto fefete. Ma le amio leanga. Ma le ngutu wha pio pio. O te ino iai. O ia te au le mafaufau ma le poto. O au nei lea ta mai, o ia te au le malosi. O au e tupu ai tupu, e pule tonu ai fo i ali. O au e ali ai ali sili mali. O wha masino uma le lalolangi. O te alofa atu ia ilantou e alofa mai ia te au. O e sa ili mai fo ia te au, lantou te maua au. O lo ia te au le oloa ma le mamalu. O le oloa anangata ma le amio tonu. O la ufua e sili ona le lei lea i le aulo. O le aulo le lei lava. O mea fo i e tupu mai e a te au. E sili ona le leia i le awia sili. O te savali le ala o le amio tonu. I manga ala o le wha masinonga. Ina ia ua vatua le oloa i e ualofa i a te au. Ia fai mo la tou. O te whatu muina fo i mea e te wai o lantu oa. O Iova e ona lava au. O le amatanga o lo nala. E mua i ana ngā lue ngana mua. Na whauina au mai e le vavau. Mai le amatanga a o le ai se lalolangi. Na whanau au a o le ai ni mea loloto. A o le ai fo ini puna e puna te le mai ai le vai. Sa whanau au, a o le i whawaina maunga, e le ai fo ini maunga iti. A o le i whaia e ia lau ele ma le vau, ma le tumu le efu o le lalolangi. A o whatu mawina e ia le langi na o iai. Ina o tusi whaatali o li o e ia i lunga o le whangatai. A o whamawina e ia o hao i lunga. A o whamawina e ia puna o le moana. A o tōwhia e ia tua oi o le sami. Ia leso po ia e lona sua sami lona matawhanga. A o tausia e ia whaavai o le lalolangi. Na o iai ma ia. O a o le tufunga. Na whaifo ia o mona Fiafia i le aso ma le aso. Sa au oli o na luma i aso malava. Sa au oli i mea e mauai tanganta i lona lalolangi. O lo Fiafia foi, sa i le whanau o tangata lea. O le nei, le whanau e. Whalongolongo maia i a te au. Amu ia lava i lantou e tausi i o wala. I o tau whalongolongo i mea e o atu. I o tau popoto ai. Aua fo i le te ena. Amu ia le tangata ua whaalongolongo mai i a tau. O loo mātala i o pui le aso ma le aso.
O lo leo yo pou yo faitotoa. Awa ole ua maua ua maua e ia leola. E maua foi e ia le alofa mai a Iova. A ole anga sala mai ia antau. Ua whaasa unua e ia lona lava ola. A toa umawe ino ia antau. Wala tau mana nao i leo tii. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia ua unanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Yeah.
Ya lawa se bali bali time lo wati nei Taeao lua se fulma fitu minuto te nei le tu laiva. Lawa fa fong bali tato wa tinu nei Taeao fa tawina fo le tato wa mata upol tu selfa. Auto lo mata pe balu ya pe ona ye la mata ni fo tato po kala nei Taeao le Taeao nei le solulu o nga tono nei va yaso tato yai. Ya ia le fa tai le tua fa tai fo ia to oilo temi fa vano ina mai te fa fonga ye le mata no tato po kala nei Taeao. Fai tau wina o tūsel wha ta otolum ta pura waru whailea mau tātou e na maua se whaasiringa malosi tātou wholaunga le so te ilo fōi o le a whitae a la whengai tātou I whitao le nei aso I eilu tau e ei fōi I a tofonga lau sāwaringa ai manatu wa o ngāle upo le tua so sani le mo tātou ea e whiwhia lalpo karame le Taeao whiwhia mai o le ua tātou ie le Taeao fōi te whatalo whātu au lo fatu le tatu wa tinu nei Taeao mantango fia ni aso fo le lofa foi maleanga le leo le tatu matai si le langi te malo to se fuma so mato wola fai fon tatu te fta pa ilu monu le to no ile tau to bla danga si fonga le video Samoa tasi lima iva tolu amo pei ona yele nei Taeao ata lo fatu nei tamam tida matu e moto malawa mafuto mai fo I moto tangata matu tua maota ngase lo mafuto mai to tele pata lo fatu po kala nei Taeao fo se bal fatalo fala fenga luenga tofe le tua sunga I whawhenga inga mo tau whatua whatalo whatu nei Taeao a fionga I patele tamo te sa ia so se to vine wala unai o tau le tua I lea whata whaitaulanga ia po lea fo I whata whaitaulanga I so se atunu whatalo whatu malenganga whaalalo nei Taeao fo Lolo tato atunu nei Taeao whelava nei te mafuta mai e ilunga po kalamel Fiafia mai male tau tua le vede Samoa nei le tato ofisa autu I Malu kau whatalo whatu o mai alo au tu atu lo lima ato lulu lima whatasi le matango fio le lofa le li tato wala whai mai whanunga le lei ia whapitoa foi se whatalo whal nei Taeao le fionga foi le tato polimia tai al tato tunu mafuto mai tono tato tono mai tono mo tangasa ina mi do mo o fionga la audio le mali toa pola tai ba fosi smith pe ona ya sailinga foi o ton fiti ya vi ele li o le no fa ngolo mo le Taeao nei o sa noa ia le fionga consula o lo o manuia me o mai le lo fole fa tai fo ile tua la fa malunga fa tai fo ile tua Samoa lo tatalo lo fo I te le se tapenanga ia o mau se malo longa te mau se fasiringa malosi e tapenai mo fuafuanga ia mai se foi e o ni au wala I te tau ona fanga solo le manuia o tanto wantu ai uno fo le mo mafo fo sa iringa la nga imale fionga palimia fa tali le tua lo malosi lono winga avanoa e sawai ia e moni o lea ngai mai le sawi sa iringa nga se foi le po le sa iringa ma fo ia e pe ona yai tono au kilani nei po tono ne tunu ia au te loa o le si fa singa malosi le ia te fa tali le li o ali ta penanga au mai si au wala metotia fo ia au wale manuia o Samoa mo le lumanai nei anga ia tuai le lumanai ia fa taila lo te talo o sau deu fa longo mai fa tatanoa ia le fionga consula tatu malo al tatu tunu inei au kilani ia male sunga la manuia me umale lo fale io fa taila lo te talo vai vai la leanga I mai le tatu palimia o le nei alo fa nga solo fo ia fo fanga la to le pale ale malo ia indisio ila to Wata pena ina le tua whaanga yoia le malo le taimi nei. Io, ne la wanga I mali tai o lo ia I nei, ia a o le a nga yoia le malo. Whaptai lau te talo. Ia whanga solo niso tatu pokala me Taeao nei la le mawas tatu mawhtanga mal tatu pokala me talanga ma le sunga le whaiaonga le sunga mtawai Taeao. Ono ua whaifisi piso o ia le nei vaiaso. Ya la mfai ona se atu tatu pokala me vasa fo le lo fo le li o la mfai to fa wina tatu pokala me na talanga no vinga la e se tatu wa pokala me le nei Taeao
Ia ai mo le vai sa fou la mfai to e fa wa wa to po kala mena mo tatou. E le vai ngala mfai le tala to ila ula mo oi. Au mai e so fina ngalo. Ona le fai unga le vai a sona o tilo lungo penga ta fai langi. Se tasio tama a o sa mo la fa tino ai. Ilona sasaina le osiona fa fina te lopo le afina po le atali. Sasa ai le mo le mianga pe kikinga a tu load fa fonga le atunu. Tilo atu le. To e u le nei tama lona fa fine lona alu. Ai pe wa kongi I fa fo. Oh. E o follow loto. Ile ngai o inga le nei tama. Pe ai se alava. Ua matua I ava a vawai. Ile sasaina o siona alu. A o leisi fo I mea na tilo iai. O te ofo. Pe a fai. O le tinale na pu ele vilo lea. Po hai lava na pu ele vilo. Pu ele vilo. Ai pe Fiafia tu ulunga. Lea na umaua atu fape. O lawa I lima o leo. Lawa I lima o leo. Le tamalea. Wa unofo nei mo tilo le sawa haina o nei whanau. Ai nā ta talo I le atua e au maini tamaiti. Maini tamaiti. Ai no u vava ailia I le sasaina. O le mako, okay, loa o tamaititi po se mea. Ai longa wa kose se fulu. Ile la ititi o le nei au le toto. Le tamaititi. Ile matua I ava avau o le nei tamaha. Alu tamai le matua I lau tilo. Ai po le se mea matu ia wa matua I itai. Na sasa leo sio na alo whapea. Piti tina. To iu ai tongi whafu. Oh. Wa makwa yo wafo. Wa matua yo wafo. I se tamaa whapea. Po o se tina. Ai lima te whape nei siana whanau. A sasa la whanau. E sasa ia lofi lima. A le taimi nei. I loko sa sasa whanau. Sasa le upu. A sasa le tino ma ini. Tinga ina le pa o le tamaititi. Tu ua I le upu. Ke ofo le ko ngaika. Wa I o wofo I le tu ngaita. Ai matua I le ai amaso mafo. I le tangata na pu e le vilo. Pu e. Nga pia Fiafia le tu ulunga o upenga ta whailangi. E whai loa tuai le vai tele o lona mafau fau. Ai te iloa. Ina ua uwa ai whai mai mo whaalongo mai lawa I lima o leo tamalea. Te ofo au ai te mawhai ona to e wawa ai lana mena whai. Tamalea lofa. Au lesi lea mea. O lea o ngafo I lea mo tātou. Tātou di tilo I tātou mātua. Aua ne I heita I seisi tangata. Ai tua I lau whanau. Aua fo I ne I heita oe le tama a ngai le tina. Ai tua I lau whanau. Wai I mautu tupu. O le ita matau ai misa o roa mātua. Ai tua le tamaititi. Te ofo fo ia uini mātua le nei teimi. I le toe tau ai misa. Alai pula le whanau. Te ofo au ia lue te tau ai misa. Ai au ngāfo I mo tātou. Mātua. E te iloa le to ngā. Fai eisau whanau. Langa ele ai ase matua ele ita santama. Le ase matua. E te le lor whalonga tatao te whanau. Ia. Na e o te lola ia lea sasa. Sasa I le sasa e te iloa. Aua ni ia whaina le tamaititi.
O aso la ia tātou, o le ala, o le fafie, o le amo. Ngā kuua iai. Ai le eise mea tau o se ai ata tau. Teimine, wa te lelu tu la fono. Wa malosi tu la fono. A waso le lenku la fongo. Pe alu waku wale ma alo makua ma le ko inga kau reudu kai. Pa wale mea ngale umaa vange ko e waku oki waku se lelu oki ere mea le ia. Le mea le kai. Ia ngā waku lole markalsingi ko e fofo ai uma. Teimine, wa malosi tu la fono. Ai pe wa o wakua se e o folo uloto. I le nei atu ai ngā sasa whapene. Sasa ki kinga ai kongi wafu. Sole. Ma ai le ita. Pa ai le ita. Ma ai lo wita. Ma ai lo wita. Ta fiofia le ita. Ta fiofia le ita. A mai ala u Fiafia la batu mo tatou ni Taeao. Ian tatou tatal no lola ia lea, tatou tatal noa. E ha ngalo fina ngalo, e ha ngalo manatu. E fiso swani lisi tama, e fiso swani lisi tina. E tatou fa so fale a inga ni Taeao. Ina ia popo wai. O tatou a inga mole manuia. Ale mea foina. O te Fiafia ia poka la mele ale tina ia eti. Fatu ati. Mole manuia. Toi te pailu a inga, toi tilo lolo toi fale, mole manuia, e te tau ona ila ufana. Taibele wate leo toi luas fulu male, tolu minuti o talo li tulas fulu, se bale Fiafia le mo tatou le nei Taeao, ia wolofa toi mole malo tatou, tinu malo mafto mai, malo fulu sa tiu te banga luenga amata, o le nei yaso, fa malo ati nei avita vale lunga la tele. Sala tatou leina, la so finangalo, tatou fa soa fale a inga Taeao. Ai alfa Fiafia ma tatiana. Beta vale lunga la tele. Oi fai mali lo sa. La to fole na lo fenga tito banga luenga jono so se fale fenga luenga. Awolo fatu po kala mea to fai malu to fai ba. Anga mawalu na tuna ba to fai pula. Roya in male bai teli ta wale polka ka iluna. Suya tatina na po we love in a finally I fight for you. Malala, 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 malala. Sauna ole sa panga pe pea amle pe ole si akla kula batsmea malala 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 malala
Ya, Fiafia nga datiana mo tatou le nei Taeao fe ngali tatou watanu i tutu banga luega le yaso. Leo talatu tatou laina la so fina ngalo, la so manatu. Tatou tala no fale ainga nei Taeao. Ya, e ngante le lea mo tatou mai lita. No wita. Ita fatama, ita fatina. Taua ia o le vaenga lea. E te tau ona tatou toi tilo. Le tatou loto i fale. Po a tonu a mea mafuanga, o ani mafuanga mafuana vivesi, na ita. A leisi foi vaenga taua. E iei le tangata te ita i pena o fai atu le teimi o sola. Ai tua i lau whanau. Tua i lau whanau. E te iloa ala le whainga, te tau al whai ai. E te iloa foi le tua i ngā sasa, ma le tua i ngā oai. Al teimi nei. Whaatonu a tātou whanau le upu. Whaatonu a le upu. Tu ua i le upu. A oa i le upu. E au ngal sasa. Ai, e ai ale teimi i mau. E mau ai. Lewa vanol tātou leina tolu fit tasi lima vitolu. Tolu fit tasi lima i vitolu. A tātou oli tātou whasol nei Taeao. Tālofa. Ia, tātou ropa lau klenga. Titi, le tua mai. Alo, se fumoria nei Taeao. Sua? Wai ngō fia lawa tai. Awe si alo ko viska mai i le tā mai vai po alo nā whainga pe kere pe. Ai awe po aka mai ko inga e susu le la ma ho pa. Ia ngā wai kuranga me uma wha pena. Wha kai mo ngō kia kia. Tai manuia le Taeao. Talofa. Talofa tia. Malo se fumoria. Ia malo lava. Wa mai nei Taeao. Manguia wha tai tina. Ia whamule lava tia. Okay loanga. O te loa ia uia. I think. Okay loa ia uia le o se alo mo yo. Stamale le kamikiki. Fuol fa pena iai. Awa ang fa pe fa nau mai lunga mangava. Ia nga ke faya fa le ya langa okay loanga ele se kamapu ia le kamale se kamikiki fa fuol fa la velave ia malo fa alo la fa mon mole. Ia alo no wingala ele o sona feed. Pe o sona telefone. Malaya. Talapel tatolina talofa. Alofa kia. Malo se fumoria. Ia fa so ngi ka o le mea kupu ang fa kia. Te o le vai ason te atu nei. Vai ason te atu nei. Na tupu ai. Yo po e ngi po songa pa finge mongi pe le songa finge mongi. E le kau lavang fa ko nga kulanga. Fa ku fongo fa pe. Man kore le. O kamaki o fanga umang fanga umai o le mea lofa ka wale ko. O le mea lofa le ko. Ye onga I ma ko onga le kamaki. Ka lofa ngi ka kamaku pa fa o ye le songa fi. Te le songa fi po songa kari. Ile ka unga I kulanga pa. Nga ka le ki apolo. Ka le je fa ai pe fa fe de ko nga ka. Ola wa ave fa fa de pui. Ai mai ser ka ka ele puede vir va yo ka ngo po fa sa nga a ole fa je so. Ia. Na me ole alwe fa je so ngela ve I nga alwol ko. Ala mi wala ka ku sa mo por ka vale la ve mo fa ave nga le mo ale vidide ka vale le do mo so. Yo si nga mga ku kia. Ia pula ka ke longa skap nge de la longa sa. Malo fa tai dau. Manuia ni Taeao talofa. Malo se fo muia. Ia. Ya, si fa so fo lungo ni. Ka ko fa so ni Taeao. Okay, ke ko mo ko mo ka ki ole. Ole mele nga fa ka male. Okay, vai se ka male, e se ka maku. Ia. E kala vo. Ala ki kilofone. Ya ki kilo kwa afia meio pouco passar não me fa pena. Olha se kulanga kia. Okay, o fole a fa o ki ngalen ka khel puya. Le ve puya ko le video ai le la ko so angi mo.
Masih ya esel kami kiki sifai sengal wenga lo fa pe vidi leo ke ni nga makai ka pas. Ya ka ko ngere kuwa. Le sigi lo di mo leo. Pawa me fa kamanga kongi kamanga malala. Se isoka tong kale ka ya ni ngule lo fa so. Tai, Malu Taeao talofa. Kala pa kekia bala so po la bala po kekia. Malo le se fo moria ya ton tama o mai on le Taeao. Maguia le lo fa le ko bangela o fora kekia. Ia le sa no yo te ina. Fanka ke le bengo vai kiwi. Fanka ke le be so le fasi ko ako le kabaki. Fanka ke le vai kraka. Ngaka fal ba fa awol fa pela kabaki. Ya lo fa le ko so swangi ba fa le kabai. Wa ngala abe kura poko a. Ya lo fa le ko so swangi kabai le kabaki a mbisi kabaki. Ya lo balo fa la ba ke ya le va te tama lo fa tu Malu Taeao talofa. Malo so fu ke kia. Malo le sai mai. Ya, va kuchinga ma ku ka fa so. Wa wa ai ho ia. Arofa. Ya, sano ya, o wa ai ho ia le viro de. Ya, wa le mai no kana ma cha wa ai ho mo. E do sa fingi o ri. E do so nga fingi ai o le ala le o so nga fa e ia na fa. E ko di ma ko ngo e le sa ngorka. Na no fa ia na fa nga o ane fa ia ko ma ki fa i ne o so nga fa ia fa pe. Ule ala ri me nga kango i di umai ai le alofa fa man fa mau. Ya pe un sa fa so ya ka ko ri o fa nga ko nga wi ai pe ni ka ko a e da fa. Ai ya. Ya pe o fa so ke ki e mongia na malo was. Mara ia fa tuanga, tai talofa. Sano mai talofa. Sei fu mongia. Ya, sano mai. Ya. Wa mga yan makaupo e winga voi dia para lave ya ole kalo avo i de ni ko ya ku pa ro fo wal le fu i ka fa pese kulo ya fa ye le o songa lo mo ya ala el menga ringa mai mol kai me ka si mai ai a ole kiki pe fa yo mangla wai ngau ka mai ki waku pa fonga mai wa ka si fa kasi mo ngayala ko fa ngau moi ya ka mai ki so ia si ngau ai anga leleli ko ya ki si ma fo fonga va senga me o aisa ya mal fa la ki kia tai mo ro finangalo tai talofa ko titia valor si fo moria fa tele on sai mai. Se po. Ila o kui Spaya e ka ka sa sai nga ka maki ti a moli. Ia. Langa. Palo fa na o tamai langi. Le o fa ina ita to le va langi to lang ka ko Fiafia o ka ba ni ti le u. Wa ia le u lo ai lo sasa o sasa. E se ka maki ki ka ko pesi. Le o makua o le fe meri kuspa ia e makua o roa kali ia le ka kau e kusapa le finga ngalo pai lang o la fa pe ai nga lo fer ka mai kia ka ko awa e o fa ka kai va ka ko ma to ki se pe a pa e wa e kuska ma so ka mai kai ka ma se la sa ira e la sa kai ia pe o la nga le na ko e ka kau sai ha ia o Jadi kai lang mo lang wa. Mana ia fa so talofa. Talofa. Malo so fuat sexia. Malo si fo monia sa no mai. Ia o la fa so ia i ngo va ai le video lia. Kasi ala o make ele o se alo le malo lia. Ai o la wa ia kala la ma fa ka ninga ia. Se mai ma pe fa pe se ko fa ia ko ni se ka ka malo se ko ko i fa fo ba kula ba le fa fo anga Samoa. Se ko ko mi fa fo se ngal do ai ki ngale ngele wo ka me ki lia ia mo fa la va sai. Tai. Ta tu te mi talofa. Talofa?
Alafa, lau kalenga tikia. Malo se fomonia, sauno mai. Ore, te ostani ni va oroka uri roka maka ku ia koinga ka Fiafia. O ia wa ia maroma. Mai mau e fua e fa kere ai o kang malala. O mea koinga fasalanga ka nga fai koinga ia. Ko mai fasalanga me nga mua. Sisi le ua pelo kai mo nga sau. Ku ai mari. Ya, mo se ma pure ma faro lava. Tai vol faso. Lei onol datu taimi. E faiona to mo statu taimi tala vano faisi pisi mal datu lina le Taeao au vatua. O avatua. Ia failia mo tatu se soani mo tatu matua. Ileita. A e nofo nei matu. O le hale me tau e tauana e faia mo lau whanau pe aita. E sili te oile sasa le tino ia maini pe sili te oile au hai le upu. Na uti le tilo loa, na la ngona lo uita. Mai maa ue pe ana whape o sesio lo wai, oka. Monia, na la ngona lo le Fiafia, aisea. Tate tilo, tate wawai fu ita ite lata whanau. Ae, ua vatua mo tātou. O vaenga te tauna tātou tilo i mātua, tautua nā tātou whanau. Tautua nā. E lo leo ngālero tu salfata o tō leo lo fofola pia mo tātou. A oa i le tama, tu samaona. A wha pia ua whainga tāo na tu e whaise ngā luenga o na ua mātutua i whaia se ngā luenga o lai titi tu lau ala upe tō i a tāo. E le wha pia ua uwhai atu a no. A wha pia ua le aise tātou ngā luenga whaia o lai ti. O mātutua whainga tāna to e whaise ngā luenga. Lei a sisi a wale taun tātou whaia. Tu i le upu. Talo. A oa i le upu a leli. Fisoa swani mafofa. E le a sisi mea a wala e mawhai ona to e li ua le loto le tamaititi. O lo tu di vai le li. Mātua. Talo i le atua ina ia. Mai. Le poto ma le upu a oa i e tātou whanau. A ia i lofoi. Leita. Ia i loa na mawhau ma fuafua le leita tātou mātua. Ina ia mawhahi o na oa i hei tātou whanau le nevei taimi. Tā ua ia o vaenga te tau na tātou tiro iai. So sani fo ilia mo tātou tangata ia e maiselo tā penanga mo ne o tātou whanau. Tautua nā. Au lesi vaenga tau o le nau tiro le nau whalongonga atu le whaasoa le tātou watunu. Aua nei tātou Fiafia e tuu mei lungo o penga ta whailangi. Tātou watu loa lai tupu whaaflawe, tātou tanga o whiloa, lai, whailau le hai. E le hai ma se kupea kā koe mō ngā mea, whai se ngā ruenga whesoa soani. Pe a e alu watu o lai e vevesi, la vese ta abale, la se me mā tele tātou tamalea. Pe ia tātou te atu e Fiafia whaile breaking news. Whapea o hau le live inga ku ngare mea lea. A e alu watu o iai se me o mana. Tupu se whapea. Vevesi. Ka konga lea koa la vevesi le a inga kanga roa live dunga. Iyo. E ta haua. Toi ta pena i tātou. So sani tautua nana i whanau. Lea fu wala lata ta penanga mo le loto tamaiti. Tautua nā whanau nei vai taimi. Mana ia whaasoa, tātou atunua no tātou taimi nei Taeao, ia, o la atu e maus tātou avanoa, nei Taeao, tātou tata noa, whaasoa, loufina ngalo, e mwhai o na tuwha mai, ve soa soani, atina ino tātou ainga. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii, ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la tamai lea so whapitoa mo le whanau, ua amata foi o na tapena matua ma pese. Tamaiti, faisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese o le loto a Tamaiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le Amanu Malu i se whaailonga whaapitoa. Ua lava le tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o kitopa i le se fulu i le Taeao. Afal se fulu lua o le a whaia i le launga atongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua se fulu lua o se tema lua afe lua lima.
Matuai o le tala lena, te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lātou aso Fiafia. Mo nisi whamtalanga, whafsotai mai le ofisa le Radio Samoa, 2.5 Ia manuia o tō mātua, whapea au auna e tua, ai olo mātou le whanau soifua. O ta pena se whaatasinga lau ainga, se tō na ia lau e kālesia, pe o mo miani o loa mō ngā sesenga. A whio mai loa i le Big Pots and More, o le ingoa fōle na o le whale o loa o le Big Bear, te le ulo la popoa o ngā umukesi, steamers, pressure cookers, hipu mata e tae whapea hipu pepa. Whetau i le leimo lau ainga e kālesia, caterers ma so se wha moe moe. A whio ane loa i le 353 Great South Roadie o Tahuhu, po le shop Lua Valulua i le Westfield Mall i Albany, le Big Pots and More, so se o loa i le nofuanga e tasi. Talofa Samoa, o Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Leo te tasiri minute tale o le tulas fulu o na wina fo leo le toi fasalawina o tatu tale vai fanua. Wa le mfana mo watu la unanga mo tatu o le Enterprise a motor group mo tatu pe na yai le unanga mo tatu le sunga ya kusofia lei. Ai maria pala wana tatu telefoni leo tu atu lunga over se la wona tasiono fantasy valu pe te wana le tu telefoni le sunga ya kusofia lei. O le olua ofa o iwa fitu olua ono fa. Olua ofa o iwa fitu olua ono fa. O le tuatusi o 5 Great South Road ina I Manukau. O lo iere tau tupla uranga le sunga ia okuso fia le lei. Nisi whatabali o le tato watunu. Leo lo ngā lue tono le tato whatabali. Ta ilin sa mo le ainga. Ia whamalo atu le atunu lei teimi o le Taeao. Malo lava tau atai malo le ngā lulue. Ta tonu lava le tulas fulu simet whafonga. Toi whasalawina tatu tala I vai whanua. Tasilima I vatulu a mo. Fatalofato, talani mai a te roni, sila mole so. Sa whaalia mama se maa nei Winston Peters, o le wha malamolo na whale sa te taina stanga te pala ai wha oso ino, wa mautino ai le leo se hake, tulo, ma ia wha sino ai o stanga te iai manatu wha porukiki ma tau tia eri lifa I whainga wha porukiki, I le tuanga vale, sa wha maoni ai e leo sa tapa ina atu I la tau I se tuatusi I St. Mary's Bay o Kilani, ina ori puti atu stanga te sa ia wha tama ia se whale ma le loa. E lungo wala so tenga lo tele sa tu si ele te ilo le partia le New Zealand first ma le minsta fo e matanga rongo mata o pole vai fafo sa e fa sino I se o so fo inga mana fa por kiki so na mai ma e fa ai e ye se fa ilo sa tu si e fa to ilu moro na fale ele ye pide se lo na fale le time ai ola na pa anga mana malo sa vala ulia sa yai faria pides oni tu aingo a mioni tanga telini yake a mio tumu fatu vesi le sala tu lapata ia ini na ya so tonai e winga mana tu fa por kiki fatu vesi e se ata video ma le vasto waisa fa ia tanga tela lango tanga de Palestina sa ia fa for falio pides le sanga ia ia lo ma isili potis tanga te sa ia de pol va a sofua o le vaso nei o le ali e luas mariva tau sanga sa ia leo e tu se mare fa la vele polo song fua ma o le atu la ilu mo fa masnonga fa tu malo I Okilani I le sofora I le nei e ye tu nunga o le ali sa la o ia I leo I le pola vale o la song fua ma longo I Peters I le porkala me le morning report le tuni sila o le sa o le ali e tobola mai ni ate video ma ni moni mau sa la to ilo ina o ia o le amionga o fa solo le tu la fono le pale mene mo le pasiena le ai ai ma soli tu la fono sei se te e fa se fale stangata a po se ainga
Ahora te mereu faole tu nele de mata minister mar fai pure for national Nicola Willis ile so ata ita ile party ile Greens at Chloe Swabrick eta pata I fau fa sino le tanga te eta ofile la tu me fai ma fai le te eta ofile te fafo o fale o fai pule sa fai jo ina le Greens ile os fa inga sa fai ile fale o va vasa mani Winston Peters a la to fai jo ina foi famtalanga Willis mata pai min star fainga malo e tiro ia ila tolava o le li sa sai ele se fai o falo Peters o mori nei ilingoi le ole atula e lumo fa mastonga e o kilani ile sa Friday sa longo e Willis ile o foi li poti o fa le anga ino falo Peters e matua ino ai mo fa ma fai lo ai de le ai o se winga fa lia fa le tinga tola ma ye ta o foi e ao le party ali Greens o na tali ni fasili ma yesa la tomata faioi e ona fatino ile ri pare mia questa fallazione sai tele no ile o Filipoti ma ye fai ngoi nei fainga ile fale ang o fale o ngai o inga pala ai ma tanga te to tasi oni so au te yeso tanga fai pure le party ali Greens e lango ngoi na tanga te Palestina sa fa lau tele foi election ile na fai jonga au fai ma le party ali Greens ile falia o le matua ia to tor fa ole ele o se party en te mai ai o me o tupu mai o me moni o lo tua ia le party le Greens i le noina tanga te o le tua ingo mai suka fa tulanga ina lua poli type 2 diabetes e tu moi fa mo mongo tanga te sile lusi vai matua a opo vai ma lo fi vai e tipina o no le suka a e tali tonu i tanga to mai fa pictoa o le to tele ma fai ona alofia ni to tonga faia i le vave faia o ni siaki mani fa u la vea ila loane mari se fulo te usanga o le numero ngase ngase o le mai suka e yeso tanga mari tipino nei vai ngo vai o sa mawulunga ili siri mali limas furu pasene e ruzai mari fa amatalanga sa fa amatu ina ilalo le tula fono fa amatalanga alo ia pole OIA sa fa amatu le vango tala le staff e nei fa maungo fa ilo ai le lata ile afe lua se lau tangata sa fa ieta o tonga ili tipina ese leo ia vai ngo vai ili te usanga ili luafe lu fultoru ili luafe lu sufa e siria mare fitsfulu ia vai po au sa visea valu se lau ia tamai vai a siria mare tol se lau tau tonga vai ila loane matuli e tipina bea fa tusa satu lea ile fitse lau oras fulfa tau tonga sa fai ili lua surima ili lua se ful mare ono o le sumale tolu tau tonga sa fai e tipina i nei vai ngo vai sa fai ili lua male ful tolu ili lua male fulfa o ila to ila loane male tol se ful tau sanga le matua o le numero tele o nei o tonga usitia i tulangi o Wellington, Northland Counties, Manukau, Aukilani, ma Waikato. O tausi mai pasi matanga da whai ngā runga soani o soi fua maloloina, e ngā rulua matanga ngā runga o whare pui pui, o tanga da whai ngā runga lata mai ia ua palota te te i la solusu tolu na masinani o kitopa. O le suiso upo le matanga ngā runga o whare pui pui, le corrections, sa i whaalia. Sa la to mo se fa linga te susia mo le te ile son fuor vasa nei e riso ma le fa se la tanga te fainga ruenga fa la pu tonga te si mai pasio le te mo le fulu ono i tu la am te mai leono le Taeao e ora se fulu le pola solusu tolo o ke topa o le te o le a kava umai no fanga fa pui pui le tanga ruenga e o foina te tu mo so i fo mano loina a e uilea o le a fa o lamo no foina te tu mo fa sa i no ola fa dia le matanga luanga for pui pui o fuanga fa to auto fa solo de minei ina ia mautino ile fa wa fa tino nga sa ngale mu ma malu pui pui o for pui pui a fa ile te o le suiso upo le societe o si mai passimo for pui pui ma ko pai o i fa lia e mana na ola to suina ia la titiatu e taimi mo te fa nga luanga e malo lom fa te tani mo ni mala watu o ni ngaro fa nanti tile atu tanga te fa nga luanga ile liso nga luanga fa sifi ma faale leia e tutongi o foina. Ma ia tā wai o wha wau na le mautonu e suir wha tonga. Ile matanga runga o whare pui pui. Ile musu vale e talano ina atunga lunga. Sa langa i teimi o whiutana inga. Ia tāro tālonga o le tamatalo umi le tūlanga pou le raka piliki a Josh Papali. Ua to e taliune ile awa le tō Samoa mo le lua tō sanga o le misiona. E ta ialo nā tunu ile tala anga o le manu malo ai. Ile ipo le lorangi. O papari o stasio o ingoa te tele o lisina, mo le aole tunu o mo le tamarasanga de Pasifika, sa fola ina na nafi, o stei mo le o toe te liwa ile au tolu mai te sanga lua fe marero fululua.
Sa whawaina le tō sa mostala anga, ina ua au siansua ngā champino ri poro langi le kapiliki, ma whaia ina le kangaroos Australia i lua whi male fukasi. Ma ua whaata oto ai le tilo le whaia o ngā Ben Karina, ina ia siriatu se le rei e iai le te amarsanga mori poro langi le tau sanga fōu. Ma whi nau malo sia ia whirwhilia tamata alopito ilunga, e iai tupu ang Samoa. O le whaunga PNS, e liri o ta alamo Samoa, ma ia Australia. O se whirwhiringa maua e reo au sia, ia Brian To'o, Sharon Luai, Tara May, o whaurulu i au malo stele le tunu o whirwhiria moste mo moa. Ka wharia e Karina, sa alongoina o ia papali, wa li taia ma ta alonga whastete po le State of Origins, li taia mai li ta alo mo Australia. A e tuma lava lona mana o ta alo mo Samoa. O luai ma pesta Junior Paulo o le kalapo le Parramatta Eels, o le ala tausoina li tofinga kapteni o le toa Samoa. O le ata te tala le whaato sina Samoa o le ta amarsanga de Pasifika, i le ta alonga ma New Zealand Malaya Go Media Stadium, i au kila ni le successful iwa le masina ni Oktopa. So o tuai ma le ta alonga ma le matema hatonga, i le solusfulu ono foi Oktopa. O le awa Samoa o Whirwhilia, o ata Mariota o le kalapo le Raiders, penaia Yoel o le Roosters, Blaze Talangi Sewala o le Panthers, Brian To'o o le Panthers, Chanel Harris David o le Warriors, Dane Marina o le Broncos, Francis Molo o le Dolphins, Isaac Tango o le Dolphins, Sharon Luai o le West Tigers, Jaden Su'a o le Dragons, Chester Vang o le Sea Eagles, Jeremiah Nanai o le Cowboys, Josh Papali o le Raiders, Peseta Junior Paulo o le Eels, Lee Khan King Tongi o le Dragons, Marito Langi o le Cowboys, PNS o le Broncos, Roger Tuivasa Shek o le Warriors, Simi Sasangi o le Raiders, Whapea Taylor, Matera May o le West Tigers. Wa mai a whana whirwhilia lau malo sa le mate maha tonga mo le te amarasanga. O lo awhia i marasui mo bore to Samoa i a Stefano Utu i Kamanu. Ma te metric vai maunga le a whae mawhai ona te alo mo Samoa e wa whita alo mo tonga. I reo kiwi o New Zealand. O lo awhia i ma Nelson Asofa Solomona, Jermaine Isaako, Moses Leota, Ronaldo Molitalo, ma Isaiah Papari. Ili umai da wata mai ta erftu Samoa forfola erfa ya onga ya James Howard ua mimilo nei le tai ili to telo te mai ta alo ua foina le latu tautua mo Samoa ua whailua ne Howard ia le au lau tele mo le te amarasanga de Pasifika ia Aneta Claudia Nuausala o le aia ta ia le ftu Samoa i ta alonga mara Kiwi Ferns a New Zealand ia mara Chilla Roos a Australia. O siena lo fipo wa fia de ftu Samoa e ulava ina sa ulu ai whirwhilia le Chilla Roos Australia ia Howard ua whaanga e tia i le vai te maatai ua muri ai i tula ngā mai o tamata alo i le whaio whai unga e ta alo ai mo Samoa o le ta alo ngā mua le ftu Samoa lea e mua ta alo ai mara Kiwi Ferns a New Zealand i le sola vai whaiai le ta alonga i le vāo toa Samoa mara Kiwis a New Zealand foi i le susas malivo o ke topa i le Malaya Go Media Stadium el Kilani. O le aula tu Samoa, Aneta Claudia Nuausala, Belinda Jane, Lika Clark, Destiny Drill, Destiny Mino Sinapati, Elisa Lopamua, Ella J. Harrison, Leo Noah, Esther Noah, Faitala Marina, Jessica Patea, Chetaya Faifua, Lindsay T, Mercedes Taulete Sialan, Neil Williams Guthrie, Pauline Pilaye Raza Ball, Pihuka Berryman Duff, Ria Lee Alo, Serena Masanga, Shalom Sawaso, Siena Lofipo, Simone Kapani, Talia Fuimono, Matavana Papali. Talanani yaso, iai perfire mure tunu, soi foia. Ersa wabayani kida kau, ersa wabayani kida kau, koira keda nangon, ersa wole, ersa wole. E ale toi tali mai o tātou pakalame le Taeao i naua mai atu le toi whaasalawina o tātou tale vai whanua. E le au nā fwoi mo le tautua le fionga ia se uri malau mo tātou tala o oto pe ana i le Taeao nei. Mai mo le atu e maua seisi whapoponga mo tātou tala. Ia i le vai i le asoa Taeao. Sumal tasi minuto te enele tula esfolu whaafitai o le ua tu e mo maile avanoa le sunga foi au kusofia le lei o le unanga mo le tautua le tātou whaletavale o le Enterprise Model Group mo tātou le nei Taeao. E on whailo fo inisio vaenga
o le latu tau tua malunanga pe ona iai ia ile o ngā tona le vaiaso whaatalo whātua kuso malo se fumorio ni Taeao fau. Ia, malo le tawata i malo po le so fo maua i lau talenga tia. Ia, ma tātou whakataia le lofa maleanga leo le tua o le funga tātou toi whelua i le Taeao manino. Malo so fo maua. Malo le sai malo fo le tau anta i kuso o ngā tono le vaiaso malo le fa malo se ki aso le vavi fo le vaiaso la tau. Waka po lo ka mai tingai ka mai nai whanau. Ia. Lei, te nola Moses so zoni mo le aso sa le whanau. Pea whatau si tāwale. Ia la lafa tu ia yo ama whanwhana le Taeao. Ia, whaatai mon mātou awa noa. Ia, tālo pat fo i le. Whaafonga mau se tātou atunu o lo mo mai tā whasalama nei tūla le Taeao. Ia, o wholofa whatalo whatu tātou aonanga le Enterprise Model Grouping e manukau. Ia, i le loa ma le maru se tātou atunu o lo tapu ai mai whaiwa antam whanau so lawa se vaenga i lo tautua ma i tūlango ngā nuenga ma so is whaiwa. Ia, ma lo le so i fua, ma lo le tawata i nei aso. Ia, o tātou au nanga māsani, ia o le māsina nei o ke topa ia lo i whai ia le tūlango ma promotion o le Mega Stock Clearance Sale. Lo winga te le mano anoa ia tātou whamadianga tūlanga fo i lele whapa uina o tātou tāwale. Ia o lo o whai o na mauai i le nei māsina. Ia aua, pe tau fo ia matūlanga fo i lea o lea so whapitoa fo i nai whanau, ia po lea spai pae. Ia nei fo i weekend, ia le ngata i na maua tāwale fo tia e nei tamaiti. Ia e mua i fo i masina tūlanga fo i lele o lo ia e tātou discount. Ia, pe fai fo i ona wha cashback fo i lea so soani fo i nisi o tūlanga o tāpenanga nai whanau. Ia awale lato waso whapitoa. So, tere mano na e tātou tāwale pa ua mai se lava tūlanga fo lele lalo sifuru afe tūlanga whapea. Ia lo mwhai o na maua umal tātou stock na i lunga o tātou website o le enterprisecars.co.nz. Ia mwhai o na e sua i lunga mata i tātou tāwale o iai tau ia malatou peimeni pe a whapea tau tulutilo i se finance. Ia mwhai am tutu na i fo lele tūlanga o lo o iai male link e au tawhata wale taitasi whai o na whanga i oi mai lau finance o lono winga. Ia within an hour wa tau o na mawari tali ia pe whamanu ia ina. Ia po a fo nisio tūlanga te whalea ina ia mwhai o na maua ia lo na manu ia lau tausanga mtūlanga whapena. Ia o tūlanga māsani ia whapea lo e lungan market o telma no na e tātou stock mata mai tā wale lai ti o e tātou people mover ia po couches. Ia o lo whai tele mana noa e tātou tā wale nā. Ia tūlanga i tātou piki apu. Ia o lo pa umarulalo tātou piki apu. Ia mai le usfu whaafe. O ia i ngā matatua i tātou double cap. O po tātou dual caps. O lo ia i nunga tātou lotoa. Ia mo nisi tūlanga o fia malamalama i fo. I me tūlanga i tātou au nanga. Ia o le tātou numera māsani. O le ovar selau. Ono tasiono fata sivalu, o Barcelau ono tasiono fata sivalu. Ia polo sumai foi ma talamai au tātou e tres masani o le 5 ono fitu ama i le 5 fitu tonu i nei Quay South Road. Lo mpai ona mātou i nei manukau. Ia mātou ngā luat foi ma sunga le pule a Terry Kun, ka mai a tau o papo. Ia pai ona sotai mai ma whaatala noina nisi foi o mta o putulanga o le fia malamlama i foi i le process matulanga whapena i lau lavanga ngana. Ia o whapea e ingripsiri ia tato numera na pai ona vili mai ai mo mai mātou nei i le iwa ngā i le afole lima i le fitu aso. Ia o lono winga e tala tato i aso uma i mwhai ona mawale au nanga. Ia tia whaaftai tele lava mo le mātou wanoa. Ia lofingia foi le tua ia toenga o le tautua ia le whaafonga foi se tātua tonu lo fangia tama langi ia tai foi so fua maleola ia se lao mo bua tātua toi whewha ia foi ia manuela was tai whafte tele lava kuso mo le au nanga foi mal tautua le tātua watunu tātua whewha i so fua mai manuia lei pe na fa fong bal tatu wa tru la una tau tu sunga ya ku sofia lei telefoni na utu na to le over sela won tasio no fa ta sivalu
o varselau ona tasiono fatasi valu O ira keve na ngo. dai bele wati le ye tato le tayo nei se full mal fitu minuto le tene le tu las fulu le o tele tu las fulu le tayo mo la to umala valo finga tu manga luenga le te mount tato fila foi le afianga le malu se mostiti to e fa menino fa lo tele tu langa lo yai ia le ngase foi le o le misela ina ia mafai ona e no fo mamlama ma no fo Fiafia le tu langa foi o le fa mai ia tahu foi le mo tato wa vai hine tato fa nau fa Fiafia mo tato Ya, lewa luas 10 minuto che dei lei tu la se follow le toi fo i mai o tato po kala mel tao nei nei fa fianga per fa fonga tato wa tunu le malu se mostiti de boilunga le tato tu le nei tao o la tato te fa somo tal noa tu langa lo ia le tato ma yo misela pe ona longo pu le pele tato wa tunu lewa mai tau atu pe o se furu e nen tau mele malu la sanaf ala feito fa lo tele mele malu mo tato talo fa le malu se fo mo nei tao via le o le to mo ta maftanga ia ma felo in fornei Taeao fourunga tatu kala me fatalo fatu mo lenga falalo se fo man mia tia fatalo fatu i to fa mis fo i lo fenga luenga fatalo fatu fo i tatu atunu tapo inga pa pe naona mo me tatu fa sala longa i nei fo i Taeao ia se fo man mia tia susu ya la wa ai mai mo ko tatu watunu le nei Taeao ile aso anafi na ya ngai mai foi sui foi le sisi tatu watunu va vai foi nei Taeao susi inga e o le meta u le na o le mana yo ile fai o lo va inga so le a o le o me fa alongo i wa e fa ngari ngi vai kaimi e pupungi a toi foi le a foi fa le tonu o taringa se va tu fa fongo la tunu ile ai e le pupungi il fa le ku kari oi ia mau le ia ia le Ore e vam talanga te sau no me ni te wo fa le to pa u ia te aus fam talanga
Ia oki la ia le me. O ye le fa de kongo o karing o. Ele fa de kongo karing ka. Ele o mo ma. Ele mo ma. Ele oki. Ele oki ya ka wa tio. Mas salo le ko mamau. Ele ko mamau. Mo lo mai. Ale oki ya. O asola. Sa kino for ke fa nga me la ki vo ile a. Ale wa fa pe wa ngalo wa fa mai vo ile ila nga luenga fa fo mai. Wa si yake o fo mai. Wa mai wa fa pe wa ka bol me fa ka longo ngoa. Ole alurua, lua. Alurua kominu. Le oki ya ra. Ele me fa de kong. Wa pe o so wa nga vo ile alu kakale alu fa fo mai. Wa fa ye manga siaki o le wa ka mo. Le ai na so nga e pa wala longo winga la tawa na ia apo le ia. Ia fesili o tala vo ia wale fa fonga le atunu. Ia ai le ida nga okay ala me si dia nga wa foi eu siaki mamanu ia me. Afero siaki tia, alu siaki fo mai. Kuido koko. Kuido koko. Avede de lepe sa ini mai ia mo ko le fa ko mo fo mai. Mo la me ki mo vai koko mo lungo. Suka me umalo cholesterol me umanga ki vai. Yo vai dai lo kidney mo. E alu umar kuido koko. Are ra sa wa result la ko. Okay. Okay de koko. Okay de koko. Suka ide ai? No ka se ki suka. Ele sko masiki ngasi eva koi fonga moa. Se kere koko. Wa e unga male per masiki eva. O vala po. Era ngoma ko masiki. Ele wait for ele mama fa kura mai. So walusi fonga. Walusi. Lo que me akufa mo. Sorry. E kasi ale ku runga vai kasi ri male per fuari. Pa wale me ole yo se ku ye fe ko. Yo era tavai. Era mo tavai mo ko afike ele mai jore. Me mo ta ua fa mo stino mo to anga inu vai. Vai ou. Vai ola. Ore. Ese si aqui vai nga en nga kama si. Ol maru sio kan ke usu merkaya. Se fo mar ko anga inu vai e ma ko anga lok. Ya, o kalanga lai fai e kairu po olu le lo. Ia ko anga lok. Ia mai, vai de soi fu malo lo ingo pasta o pa. So. Vai savani le fai fa udas ko anga iringa savani. So, ko asala mu wal ka ka. Ia ma ko ka valang ko asavani vari fo sia ko. Se eu te vesidi. Se eu te vesidi. De que no lo kala ko vea. O mo fai vai. Gamal mana. Fai o kamai ele me fai o sumpa. Kamai mau ko pe kongi eu kamai. Pa va pe o le ko kongi. Tori. Ava ko ri le kaselo kamri sanga e solo le ko anga iri. Pero ve que vai. Pa pe o kamai ele me fai o sumpa. Sole. Kamai mau ala ko pe kongi. Je vai kasi pese e ku. Sela. E ira nga fo ku le DJ ya pe ngangi. Ya pe ka woki DJ ya. Queria ser eu uma foi para eu falar mais lá o aí mas pouco fabico DJ vale pena levan ko va ku pese sa lo fa ku ya ko me fez supa wa nga voi de foi orsia aqui ó ia wa la foi mai ola wa ia pouco fabico sia aqui pegang sorry ma kwa se ia vai ngar kau kala ngar sa ngoa LMC wa se la sorry Yo le se quiero como le lo fa pengang ya ko. Penan ya ko ngalen fa ko ile vai pese ngai ko ko ile kiki. So ya me ali ka wa lo yo fa ko ya vai. So le. Fa ko ngai video que so fe do su. Le pupe o ile ya ru I kamai. Ko mai mau. O ya va ko a video que nga foi que kau maru. Fa ko ya o pa. Ko le fa mo era tu che so le fa ko sumbare. Ei, mas ele manga e paga que parece um. Sei lá, olha não tô fazendo. Tô fazendo tu mas tá tu watchando. Ia le foi, le fa ingo mi se la we le tata luna. Se furu lu ela we ya.
O talu mai ana na fisu tasile tatal noa ia nafi. O su tasi, ia. Ai tūranga na se fulu lunga I o Northland. Ai tasi ia la loi Queenstown. O Lipoti, ele o iese fesota inga o mai ia po keise sia. Ele fesota ai le mena mafua mai ia keise sia. O tūranga nai o loo whenga tamufai al tātou mtanga luenga. Ia fo ia. Wai, o ngā luenga no whenga I tātou tausi mai te mine nei. O loo ngā lurua ina ia tapu mai na close content, ka vanga weka o close content. Sa pesa I to tonu ina mesa le case lea. Whate ta inga o le gym. Kau sa ide mikanga sai ko kongu le keimi lea. Ina ia whaile contact tracing for ile linga ia kau kuri makai. Pe o maua. O ngā luenga la tātou tausi mai. I o loo pe naona ta vidi. Mea ina oi tua, test ia whaila ko test whai ona I loa ai, pe o maua, ngi ke waru ako, pipisi aku le isi tangata, o le alai lunga I Northland, o temli nei, se furu pe ono whai atua, se furu, ai tasi le lo I Queenstown, o mai le temli nei, ia, o lo tasi la vula lo I Queenstown, ma o lo I fuile tātou vaenga I te waiponamu, le taungana o le area o le unga lui ai, le hui tātou le Pacific Public Health. Mon malama o le silafia le tātou tunu o mātou o le Pacific Public Health. E siti la en tuse to tonu o le whaalopo putonga o le National Public Health Service. O mātou la o le Pacific Public Health e whapito lava le puipuinga na ni tātou tangata Pasifika e to tonu o New Zealand atua ala mai. Melna o lo o tau mawhai lava la. E a fia lo nei o tātou tangata Pasifika. Nā la e tau whairo mātou e ngaruina ia ngarue ina mese lava le ngarue mai le tūlanga o tui pui e mese fo ia whapea ni te uwha nofo hoilea I le whale mōna I se nai vai asa whaifona saparai aku no meo o food parcels o whapena I le tūlea lua o whea al temini nā tia o Northland ia ma Queenstown ia cases ia e matua wala o le case lea o le mise la o so. I kira ka mafu mai le kale, ma mea pina, ia au symptoms o le mise. Ia ne kamara we ke rungo fi ue wa high fever o ilia, ia me seo le o le tale, o le tafere isu, ia o le ti ngā o lo wha I, e ngā fuinga ti ngā o fonga, ia o mata. Nā la vevela fui le ki au boso mai. Ia, pe ingi fui o kamala ngā e kakaunga e si le filo. A e la ngona no meia. Pa ai lo fo mai tete. A le maru. E iei se fuafuanga a le tomatanga luenga. Ini po kala me foi faftai o le ua mo le vano foi le lunga o tātou le tio e mwhai on whalautele ai le ia le nei wha mo le tātou atunu ina ia nofo uta ma nofo si le fiai. Le ngala fsile te wat. E iei se fuafuanga tomatanga luenga porto ofisa. E mawhai o na ngai atu tu al community, pia ngai tu e kalesia. Pino fuanga fo e mawhai o na wha soa tu iai. Ia le nei wha mai, ina i mawhai na tau fiofi. Ia, ma tino fo ni po kalami tolo e kalesia. Ia, abo whaisi o lo whaiangi ngā luenga whapena, whafsota ia, ia so ngai whawhenga inga. Ma tu voi la mātou le Pacific Public Health, te lena mātou wheme o promotions, ia pēlau tātala noanga lea, le pupui mai o tangata mai o tātou Pacific Providers. Le Pacifica Family Health Group, le Beta Drive, le Etu, le South Point, la tonga whaia services. E mwhai whananga whai maa. Le ala o whai asi umi o mātou ngā lupea, ma sunga I whawhenga e take le kako aurotu. E whape ngā whuila nisi community, whuila groups, o lo whape nana o toile ngā lunga le ngata o le wha lau iloina, o le puipuinga. Ia me se whuile whainga o tui. Le ala e tele na whai e tātou, karawe o tui puipui e whai solo I hola, a Fiafia, a falsa. Ia ma whai e na atu, ia e kele ainga whai. Abi siki ni kau whaale ka ua e. Ia. E whaale ka ua e ne o tātou tangata tia. A le ngā ruenga nā o no tau mo whai ai ia le afu I le tātou mtanga ruenga. Ma tō waila, o New Zealand, o lo I ere ko inga whamai
Le high risk ka le o le miso outbreak ko New Zealand. Ai sia ona e tangata o le mai ngi ro pe pesi i cha tunu i fafuatu o New Zealand. O le ala malanga mai tonu. Ai le lele o mai o kanga kai pe o lai mau ni misela pe o mau ni misela. A le utatu ta pino. Le utatu ta pina ina ia lava pui sa to. O turanga tonu ana o le ta tal no le temile. Whaamon mole, ia mana ia le whautuanga ale matanga luenga onai e whailawa si o ngonga le whailawa si matu ia le maile e ale meanga le keilo ngia tātou titi e le whakauenga ole mana ia i ole vaenga le wa e mai ole malu ole lea mana ia ina ma le whaataua ina le tangata o lono seifua a ole mea la le te tauna tātou tilo ave i ai lau wha mua. O le soifua malolo ino le tangata. O le ave lau wha mua. E o le whanau. E te tauana ave le wha mua. Whataua lau soifua, whataua lau wola. O le ala upisi i ngā ruenga, ai ale ato o tole malosi. Whataua lau soifua malolo ino. O le tangata. E le ma whai fwoi ona whatau nuu ni mea lai ma fwoi. Taue, o lono winga. Taua tele le taulongo longo le taupito la au. Ina ia maua e le tangata lo na ola malolo ina. E whaoa waina ana ngā ruanga. A mai se fo ia nai tatu whanau. Mana i te le vaenga pēna e sauno ia ni Taeao. Ma tuwela le tata no nei. E le na wa. Pawa pēra leo ke mawhau ngā wai le whaiso kui. E le risk o lo tōlua. Ma lau whanau. E ke au kilo whapenga. Ngia ongi e mawhau vi whanga o oi. E mawhau le lau tele. A maua o le Michel. A ukari. E a fia e lo tōlua. Kare lo ko rovane. La a fia ila fana. Ja. Le bio tu o lesi fi au tau. Langa lesi fisili. Mo tangata mo fai lele fu ile. E ile manatu o e ile fu fanga fu ia ali to fo mai ma to mai tai to si mai ma ben. E fai te tau na fisili ngia vanga le. E ile risk e a fu ma o le tana. A wani fai ila tu pipu pa bio le e mo le ma. Tanga. Wa e to vange po pregnant ona ele risk ele vange ya wala fautuanga o le faiso tu le misi e fai la wo mau o le mai tanga fa inai o tato ya inai tanga inai tina lo winga la le malu o lo sonuanga mo tato tina wa mau le mai tanga pe o na wa ave te matiti a wali faisi tu le misela o faisi tu le misela longa ele risk for little miscarriage. Yeah, por premature labor. Itu lang pina. Ayar kama. Ay fayar kuir kama. Ya kuir kama. Kau kuir kama. Kuir kama. Ele va pe kau aver kingal pepe ay de kuir ol kama fayla oy kui. Wala nga kau nga kuir kama wala nga le fe nga ya markinga kini. Iki ukale ya ka forkinga. Mo kinga ni misel. Ya di fusi mela ko e fusi mela aku ko paul me ole o fayde me ay pepe. Ja, o fisering foi ni po ferne fai tweet. E ka ko pharmacy zo lai fai tweet. Le misela. Ai ava pe fo yo lai la lo format fisering e la format. Ava pe fo tele o multino sa fai lo tweet. Le misela. Pala au lo format. Vedi lo format wa pa ma tanga solo e le history o e. History o lai fai o e mai e lo ki ki ka maku. Wa le ngaro fa me ke ku ka mai. Va ai lo roast. O fa ngi ku pui la ke lo ai me nga ku pia. E lo ai ma. Ya. Lo ai ma. Ale le lo vala au. Sa o la velo fo mai e mai le tala e te fiafia. Ku lo tu pui te ti. Mana ya le ona tatai bi. Au mana i fa manatu, mana i fo tolo ngolongo mo le malo tatu wa tunu nei fa mai misela. Ya sa tatu le ano ai a le tatu tilo. Le ai ua fai asi whainga taha le nei fo i mai mo tātou. Mai se nei tātou whanau. Ono le tātou mine maru. Ia la whatu i onisi vaenga whamai le tāpo kalame le Taeao whafonga le tātou watanu. Ioi, o le uto ea o ngatia a le whatuanga. A whaapea o lo tau a fia lau whanau i le mai o le misela. E peo a unga ia po symptoms o whai atu le te meo whanau. E se le wha malo lo le le whare. Se i manuia le le. Ia ona avela ele o ele falma ele no me fai na fisiringi ai ele tulanga mo le half line o le oval selau ono tastas
tasi ono. O val se lau, ono tasi ono. E mawhai ona e vidi ai ia e nei whautuanga fui lea mo me whaamai leo le misila. Ai, o te telton. O mea uma nei pia e tauna tātou mawhau whaurolotu iei mo le sanga le mo nei o tātou tangata lo whaifu inga luenga ai fu ia fuabai ma tausi mai. Le ngatai tonu si mai o tau ia directorate. E ma pina fu i Pacific fia e providers. Ona winga ai whaalungo noa o lo whaitu i pui pui misila. Ia. Siri lo su lo e whai au tui pui lua tui pui o lo o whapena on whatawaina. Ma o le ngang fui lea. A whai au tui pui lu. Te lele lo saunga le mu mai lo wafia e le whama. O no tā temi tete. Mau whantato te mia taia. Ia, ma no whaftai ia i le hui awa no. Ai whaftai le tō lo manuia lau tofa. Ai te leo maua le mai le misela. Wai e te lea e kere aduako. E pai fui whaka uingan ka ko o kalame Yesu. Ai malo whaftai, tai stadio se whautuanga, pai fui whaafonga mai tāpukala. E wola le lo fomlenga leo le tu. E le o maua u le kingo ngingi. Kamana iki ui. E le o sosolo kamanga ia. Ia wali vanga pasi kamanga o kalaikiki. Wali o koe mo ke minga o lewa ingi sila. Wa sui fur kau o lewa kiwin mea. Alua so eu falar já agora, já vai Malu ruingi ya. Kiwin me lewa i kako. Kiwi. Wa ai kiwi koi. Malo, alo fatuso. Kai, mangio pai man ngai aso. Vere upanga wa loko mana lunch. Kai, kadunga ka pe do ngai ai lewa i kala. Sei foi ngia. Ja, se foi. Ele lei. Dai bale wati leo te luas funu male 2 minuta talo le tula sumaltasi. Tape mal po kalame le fionga ngal mana vai fangalo na seri. Oisi ya vai nga taua mana ia le vai nga le na sauno ila fionga le malu fa taua. Aua te le mana ia ina fa taua. La nga taua lo soi fu malo loina. Ya la fai fala tele mai fulu po kalame le fionga ngal mana tulang o la to fo unanga mo tantou. Tato te mana naa uma lava ia sao le whainga o loa toi whaonga. Ia mana tua, toi whaonga o loa uma tasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sao o loa toi whaonga. O le nā wai o lima, sa Eliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. O ta pena se whaatasi ngā lau ainga, se toa na ia lau e kālesia, pe o mo miani o loa mō ngā sesenga. A fio mai loa i le Big Pots and More, o le ngua fōle nā o le whalo loa o le Big Bear, te le ulo la popoa o ngā umukesi, steamers, pressure cookers, hipo mata e tae whapea i pupepa. Whetau i le leimo lo ainga e kālesia, caterers maso se wha moe moe. A fio ane loa i le tolu lima tolu Great South Roadie o Tahu, Pole Shop Lua Valulua i le Westfield Mall i Albany, le Big Pots and More, so se o loa i le nofuanga e tasi. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la ta mai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata foi o na ta pena matua ma pese. Ta maiti, whaisa o ofu au le leima po e mai se video o lau tau loto ma lau pese, o le loto a ta maiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le Amanu Malo i se whaailonga whaapitoa. Ua lava le tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o kitopa i le se fulu i le Taeao. Afal se fulu lua o le a whai ai le lau ngā tongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua sfulu lua o se tema lua afe lua lima. Matuai o le tala lena, te pena mai lau whanau mo le tātou tauvanga. A wā le lātou aso Fiafia. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia manuia o tō mātua, whapea au auna e tua, ai olo mātou le whanau soifua. Resitala nei loa i le aonga o le International Travel College e mawai lau Aviation and Tourism Certificate e amata ia Novema po le tausanga fau. E mawhaio nei aonga mai le fale. Asiasiane i le itc.co.nz be vala au mai i le o val selau valuana valu fitu fa fitu e te resitala ai a wasa o mana i manuia. Oh my, e whata mo al whale chicken and things.
My popcorn, chicken, cranberries, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera ono di Melvin Road, Onehanga. Te tala mai i le iwa le Taeao anga i le lima i le Fiafia, a songa fua i le asu tofi, ma le iwa le Taeao anga i le tolu le Fiafia i le asu wharaile. Telefoni o iwa, whātasi ono, limatasi o ono. O le aiai si whaapito matau tia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things i le aso ono o ke topa. Tabe le wate leo ato e sfuru malvalu minuta ja leo leitu la sumatasi. Yo fatalo vato la vadisho tatu paanga o tantani la unanga matautua le Pacifica Family Health Group. Nei te Taeao fatalo vati a poseta hedes fatalo vatu nei Taeao. E ke wati tamati plana lo vati a te male ainga lo mafuto pai nai male pone Australia. Pa manu atu la so whanau o le fatu ia fiso tia i nai male pone. Limas futa usanga whafteile tua ni tausanga i tero fo ia te oe. Alofa le tua te whapopo nisi tausanga stele manisi masina manisi aso. A tolo lima se furu talo fai. Ia saulo inye. Sau nge ye malanga mai nge whamanatu wailu waso se fua. Whapalote niso tatu paanga al pati tonga ngae. Tasi lea tangata wa lewa na sue a lewa maua mai fatu ato e maua mai runga Facebook. Ea whapalote luise au lipa. Alo lipa. Patalo patolo se Abrahamo. Isi tangata matuale malo lo ai lunga tele. Pai mamo moi. Io se usia tau sanga lo mafuta mai na Brisbane Australia. E lopo vepo singi do ia. Ia fa malo atu inisio tatu paanga fatalo vatu ni singa fafinga pau. Alo si fo laulele. Yo la tolo fenga tiu te banga luenga le Taeao malo lava le mafuta mai. Sina pa vivianga mai a misi luiki sua. Ya walo fatu ai folle. Tato official consula i Mangele. La fionga ya fa toi. La fionga fo ya le Malu. Palu salu e fa pole lua pe ona mafuta mai ai le nei Taeao mo la finga luenga. Ia fa malo atu la unanga mal tautua le tatu titi sa. Stalinga foi a titia, bisi foi le afinga pesita. Le finga la pepe. So ia to le paye le imalo brother le mafuta mai le nei Taeao manu ia nga luenga. Ia mo le tatu official la fa tupe. Le Samoa Finance. Lo mafuta mai la to le nei Taeao. Manu ia tele nga luenga le nei aso.
fa malulu atu fa fonga mai le tatu wa tunu o la mawhaina toi fa ua tu ia nai tatu fa fiafianga o le Taeao nei ia pea mai a foi ia nisi o tatu fa tatalanga mai se nisi o tatu poklame leo lo afanga solo nei Taeao le se mai le sa o le unanga ma le tautua le whianga ngal manmana mai whangalona seri ma le tautua fo ia le Pacifica Family Health Group mo tatou nei Taeao fatalo fatu ngal manmana malo le se fo manuia nei Taeao fo talo fangal manmana o bawa mai le tapo kala me nei Taeao ya sa e mai lava tatu wa tunu se to tamu fai atu tatu po kala me ya mo le nei Taeao a ma futu mai pea ile lunga le tautua bala unanga le se funga le Samoa se malima tolu a mo Tate vero ai le fa amasino male atua Sia fa afua se ila mata lano ua o fiu e tala no atu ane aia a ole taimi tonu lea ya patalo vatu nei Taeao le o te fatisibala fianga ngal balbala mo tatu po kala me talo fangal balmana malole so ifu maria balo fulang man nei Taeao fo ya fatalo fatu po ila tunga tia il nei Taeao fo ya na lo lava le on sai ya malo fo tawata il nei yaso ya fatalo fatu po ile pa ia male malo Samoa oro ma wa mai el tapo lo kalame il nei Taeao talo fa lava Palol fa malosi fe au manga luenga ole nei foi vaiaso lo tatu yelo nga tonu vaiaso i tiute ma fai valo flima pe ona iai ia ole ala fatuia nei Taeao te loa iai nei tapinanga e mai so fot tau ngolongo le unanga ma tautua ale tatu Pacifica Family Health Group a ole se e atu ngal manmana e au tilo tatu maftanga ile asto na ile fa mo le sa tatu iai e se le mana yo no fanga leo lo iai la unanga ma tautua tatu fa mai na i papa toi o se no fanga foi le wo mai tawina ila stona e afengo fie lata moni o tatu tangata i o lalam papa au inai o Tara ia i Manukau papa toi a o leo lo moa so sani foi le mo tatu ile te lo fal mai o le tatu te o mau a le wala lata no fanga le mo le malu tatu atenu yo sta lava le saunoanga tia o no fuanga na fuafuaina lava ina ia fatu ia se au nanga fa pe itotonu o residential areas matua po yo au nanga ne e fatu lava shopping centers ia o no fuanga lau tele ma fai o no o atuanga iai ia to tele ala tato wen no fu tonu o residential areas ne ia e tau mo fai lava tu lole o anga i shopping centers te va ai o nanga nei ia po tono po falmai ai pita io tato falmai le o le wa au mai tonu lava i to tonu o se tasi o no fuanga e ma fai o no o ngofianga ia tato watunu ia me te po ilato o lo alalam papa au i to tonu lava o le vai ia ai le ia e me te lava ilato o lo wanga i le Holy Cross o lo alala i nai tonu o papatoe o papatoe le se tama i no fuanga i tia o matua te le la fai o papatoe tuai ia o papatoe le wa fape o papatoe fo ia ma le poda a toa le ma o Tara ia ma i le situ Manukau ia wo o mai anga ia o tato palmai fo le ngata le no fuanga wa ia tato fo mai ia mataustu fua a waiai foi tonu ina ia le au nanga ale pharmacy ia po o ina ile il me o lo tala ia tau fuala au ia ma vai la au ia po ina il fal tal vai foi pe ona masani ai ona ilo e tatou
e le whaingo whiala na e o mana pa ai o le fō mai ia whai lau script po lau prescription i na e alani ai ai tonu o le potu o le pharmacy po le whaltalvai o kai na pick up ai na ia u whala au ia ma ia nga ia tuai loa i le whale e le vesti fo ele no fuanga lea tia i lau mai tau e pile mu e whaingo whia fo i o na whaingo whia ia ina fo i la ia e a fai fo i la o e tolu masina matala au vai e ma fai fo i tusa po ferme ten e iai lau fo mai ai e te ma fai lava na e fai i lau fo mai e ma fai ana sendi dia la u talavai a nga i na i le fale talavai le na i papatoe i le fale mai le a le Pacifica family e le ia lata ange ia o e ma fai lana e tau tavali me ia a umal supply o le tasti masina ia e toi alu ia mai ia le tau supply o lua masina ia ma le tolu masina e fai ngofi ai le whapea e te nofo i papatoe a o lau fo mai lai uta i manuera po o Bonson people fia mai tau walu a ia mai lau script le ai o whawhaingo fia nei yaso a po lau fo mai fo i maange le Beta Drive e mwhai lava na e whai i au fo mai na i sendi ala o script whamon mole anga i nai i le Pacifica family i papatoe e mawhai ona o anga ia talaila talavai o le beauty now o i a tātou tia Mani te lolo fuanga. Mani lolo fuanga fi le mo, le se vevesi, ai te iloa o le a mawhai ono sosani atua i na to telo i lātou. O lo alalam papa au le no fuanga. O le vainga na i le astona i matango fio. Ona le tilo i le to telo nei tangata. Ia le hanga uwa vaifo i le au nei tangata. Fuila nei tātou wo mai intia. O tangata lena laila talata tuo. A lena wawaina sa wawali. Ia na awe ia tu whawhamarasino. O ta sile vanga ta ua na uwa wawaina matangofi. O nanga o lo whaatino. Le ngata i le tūlanga le whai o tui. O tau mo whai watu whala au siaki o mai. A le fuina mo le wanu e sa wawali. O se pokala matangofi. E whai na o iso saunoanga iai. La lafa tuela o fionga niso vaenga tau ona. Ta o te mo le whaafonga le tātu o te lunita e angal manman. Ia, whaftai tia mo le forsanga po o tamta. Upi ai mai te po. Le whaalau i loi na atili o le tato au nanga o lo o mawhai o na maua mai i tato no fuanga i papatoitoi. Lea sa whai ai le tato wa whamalo stino fo i lea sto nai. Ai mua fo i la o na watu lau whawhitai. I ainga, wo, paanga o asosi este ia sa mawhai o na awa ia tu le tato savali. E wha amanatu ai o le masina le nei. O le masina e wha atawa i na ai le whaia o suenga mo le ka nesa rususu tu lau whaponga anga a le atunu. Ai o te suenga tā ua tele. A wana at pau lava le suenga e mawhai o na wha ai loa mai ai a mea o oe wa e a fia i le wha mai o le breast cancer. Taltonu o le wha mai nei o le e whaingoina o le #1 killer mo tina matamaitai Pacifica. Ia e mo i lava e le na o tina matamaitai e mawai. E mawai fo i ali a tonu e tau te le tonu. Ai ua wha mawina e tasti pasene o ali e mawai i le breast cancer. Ai tutosa unga e mawai la tau o lea. E se lau Fiafia tia na wawa ai le to a tele o tau i tupa na awai atu. E lango atu. A watu fo il whaftai i le tamama tua ia lome sa o po atu lava e fia alu i le savalinga. I le ua po o fea tonu le ala whanga e iai. Ai sa o atu lava ona e tali tonu. Ia se tasti e pele ia te ia o lona ainga ia na mau fo ele soifua ona o le nei wha mai o le masina nei ia ua whaatawa i nai a whai o tau uma mai lai fast food lima tanga nga ilunga tinam tamaitai ele i whaia ia tau siaki
o le kanesa le tutu o le taimi nei ma faina e enroll I tātou whalmai nei e tolu o Panmure 136 Queens Road I Panmure Weymouth I le number 5 Waimahia Avenue ia po I King's Medical I Papato in 32 King Street Yo o ane ia na I whaatu mwelo pepa ia ona whaiaila ia lea o lo appointment e te o ia whaia lau suenga a wape ona o whaia pau lava nei o suenga e mauti no ai a mia wa a mata ona e a fia e le ngata po ila na ia a iaini suinga o lau ainga po o lau whaalongo I o susu ia awe te no fwai alwa vali fo ma awe te ma alwa vali fo ma pe tala no e tau suifua ona whaasino tuaila ia leo me tau ona whai ati oe o leo we tele whaamtalanga tele tutinga o ilunga o tato internet mana te a whai fia mala matili ia unga o le breast cancer ia po o a unga po I loa ai o oe wai o I le tūlanga man tua whaamaumaunga lawa I tono New Zealand e ama le ono te lau leo whai o tinam tamaitai e maali liu ma afia I le nei whaamai o lea o nei masina ia tatou wa tutu ai tatou whaatawa ina wa ai tala noa I o uso tala noa I lo tina tala noa I o aunties ia mau friends fo ia pele ia te o I le vai tautanga lea mai le fatu lima nga I le ono sun ma leiva tautanga ia e o e whailwa ainga le a whai fo I wa lep ia suenga nei wa atoa wa ova atu ma le lua I le tolu tautanga le whaia ia toi a matan toi pick up ia e mese lava fo I o tou tai ia se tasi o lo ainga le lata ia te oe na maliu ona o le nei whaamai. Ia, you may be at risk, ai sili lava le whaatawa ina, ai meite lava pe a whai o se tina na maliu a iaini alo teine o il vaitautanga na o e whai o tau suenga a wā e le iloa lava mea I tupu. O le whaftai atuai lava ia I la tau na mawhai on tato stabvali. Whaftai atuai po I le stunga ia tia I le conductina pa o ia le sa whai a onga I le whainga o le sumpa. Whapea lava ue le ia a le wailoa atu nei. Matua matau tia lava le instructor lea ia tia. Ia e mawhai po I on tato titilo I lua taimi o whainga malolonga. Ia pe whai tato sumpa I le taimi o malolonga. Whai te koleni la to nawa I taimi. A ea tia pe ai avanoa. Ia, mana ia o le tau longolongo lava nai ngā lua whaatasi ei tātou mo le tātou community ina ia mawhai o na whaatau o le soifua malolo ina le lei. O tātou lunga le tātou po kalame ngal malmana lau tilo lasto nai. Mau al tangata lo naula malolo ina. O le a mawhai o na ia whaatino ina le telo mea lai mawhau iai. Ai a le malolo ina le mawhau malolo ina le tino. O le a whawhainga tāu fu na whaatau nu le telo mai mitinga. Ia ala tātou talo i le li. Mo ni lau le lei. Mo tatu whaala malostina. Wa le wo mai tau mawhanwhana. Ta le, ia, lai te le lava lumo le tātou whalmai. E whaatua I al tātou whale I tu wal tātou system. Ia, awa noa matia ia on toi whaeloa atu po la ia. Ia mai ia whais tātou savalinga. Ia ma whaili tātou sumpa I luma I na. Ia nei fo ia vai tau a tia. E pia whaeloa atu po, I o leo whaeloa mai, ua iaia cases on misela, ua maua I lunga I whangarei, ia ma le pitonu ule I up north. Ai iai tatu nunga, o I la tau up north, o loia o lo whai mau mai anga I lalo nei, e whai ala tau whaataunga, ia matulanga papena, ia o lea e iai le masalo mia, o niso I la tau o lo expose anga I le siama, ia por po ie maku ai le misela o lo o mai ma fe avea I mai o le taua I lava ia tātou ai mai se o tātou whanau la iti wa ai po whatau no wina tui pui o le misela awa e alu po I tātou pewa inga nei ai te leilo
o lo fea lua ia ia ma minko lai mai lato from up north ia mai lato fo o fatoa fai mai tono la tunu o lo o mai ia siama o fa mai este o lo pepesti fo ia va en al covid tia ai mai ten nei fo i vai tau o le a fesuia inga o le tau e mo i lava o tau iei nei yasto e tau la ma iei ma fan ai lo malu lava le ia yo i foi lava o lo mawai lava tangata i le fulu ia ma le covid va ai lau fo mai ai mai se lava pe a fai o lo e tale umi wa leva e leo kilia lau tale ia le awa te whatamala ia lava e fai fa mawhanwhana pe ia ma ai lau fo mai awa a e fai e yeso manatu e te aluanga i miron moa ia po o au kilani ia po o waitakuri ia it's full loy to la te no ai pato a mawala wa noa e ai fo mai fa ilo tu fo tia lasto to ana ine ia ole atala lo ia I politato la ina ile taulanga fa tawi Clendon Park ia ole la o tuanga ia yo na ole ia fo mai ia awa fo ilato o la papa au ile nai tu e whaafai fia o na o tuanga iai, ia la tatou iai, ia mata le vai aso po. Ia on whanga ioi fo, ia mawa ai oi nai ma whainga e walk in na nga iai, e tau le whaia se appointment a mata mai la song pua lea le atau, a wa le la tala lo ia la tona i nei. Ia whapa iai fo isina no poanga. Ona ua whai fo isina tumu, o le tato mafufusi ia le tato clinic I Weymouth o le la ia e lua la tato clinic o le ia na o le wa extend mai anga ia ala maua fo ia wa nanga e pe le maua malava I se tato fal mai ia mo se fa facility tia pe ia se va enga e va tai ono tato te ia va te tele nga mana e al forsanga me se for tau ngolongo mo tato wa tu nei Taeao ia haftai fo I mo lava noa I le nei vai asta. Ai tātou whei loa I le vai asta fo. I le alofa malanga le o le tua a nei tu la o te whato whawha soifua atu Samoa. Soifua. Soifua ia mai manuia le Taeao ngal manman? Soifua. Lei, whafonga le tātou wātinu. E o le pokalame ma le tau ngolongo na a le Pacifica Family Health Group mo tātou I le nei Taeao. Le tau tua malaunanga le whionga ngal manmana. Mai whangalona seri pe on na taulongolongo mo tātou o ngā tono le vaiaso. Ina ua se malte melawati le ua wha minuta te aletu la sumaldasi. Radio Samoa. Taslima I vatolu amo. In this update, protesters are rallying outside New Zealand's largest aerospace summit. 22 people have been arrested for trespassing and obstruction after dozens attempted to blockade the entrances to Te Pai Convention Centre. They are protesting against ties between the space industry, US military, the Israeli Defence Force and weapons companies. Herald reporter Mike Thorpe is at the scene and says at least 30 police are picking the protesters off one by one. I don't think they'll be able to push them any further back than they are at the moment. They're well set up with PAs, microphones, and they don't look like they're going anywhere anytime soon. A warning, New Zealanders' overall health is declining and costing us billions. The Association of Salaried Medical Specialists report finds since 2011, the number of adults with excellent health fell from 20 to 11.5%. It estimates declining health has an additional social cost of up to $8.6 billion a year. Author Andrea Black says our health system isn't responsible for the decline, but now has to deal with it. 80% of the causes of this, which would be like housing, incomes, welfare, education, that types of things, come from outside the health system.
A coroner's issued urgent recommendations over the death in the far north of a 6-year-old restrained by a centre lap belt. Joshwin Reihana Ruka Wikaira died in 2017 when her mother crashed the car at Omanaya near Rawini after taking her eyes off the road to glance at her children. Open Justice reports coroner Ian Telford ruled the death accidental but has pointed to avoidable elements. He's asking the government to highlight the often overlooked risks of driving at 8 a.m. the morning after heavy drinking. Divided opinions on how deeply the Reserve Bank will slash the official cash rate this afternoon, with economists debating whether it will fall 25 or 50 basis points. The government says more than 340 nurses have expressed interest in a new program to advance their training to become nurse practitioners. 120 places are available. That's news. In sport, R360's backers are on the counter-attack after 8 rugby nations, including New Zealand, agreed to a test ban on any player who defects to the competition. In a statement, the alternative competition says embracing new opportunities are essential for any sport to grow, and theirs is designed to work around the international calendar. Kiwis league coach Stacey Jones has reflected on the talent in his side's key playmaking positions. Halfback Jerome Hughes is missing from the squad to contest the Pacific Championships, but 5'8" Dylan Brown, hooker Jeremy Marshall-King and veteran Kieran Foran are present. The good thing about all the players in our spine that they didn't play any finals footy, which can be a bad thing, but I knew that they weren't going to get injured playing, so pretty settled there. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Nalofa Samoa. Wa ule nei o kasu tialu, a wale suia lingila ula ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. A mo, Radio Samoa, Vevela a. You have another one man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Well, I got my great shoe and I left it behind. If you were gonna keep the fresh air, your sweet little tune. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. But the thing is too much, but it's much as that. I know you have another one man. Don't look your face. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. One man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Yeah, yeah. Tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another one man. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu.
you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. Don't mess to my tutu. I know you have another woman. Don't mess to my tutu. 10 minuto c'è nei Giulia se football tassi. Musica sui Filoi. Ila tau jopo langan si fongal radio Samoa tasini ba tolu amo. Pamalo atu tato wa tunu. Ila tu lena usua ifo inga lueng ol Taeao. Ya lena fu amaton na alu atu malu longa la tu lena yas. Na lu le fa malu. Ka ku we ni yal kuku au ka for ceiling. Mingo ia ilungal manero le mea. Le vai taimi le de soifuanga. E tapisa tatu le tonga tau le soifuanga. Ile o koe maua ma se file mu se merengi vai taimi. Ile o koe mo ma se file mu. Ale afu de mauru se tu load fa fonga le tunu. E ke le mo fo se mea o nga ma se mea le le. Ai te iloa. Ai o le tau fo ia e o lo tinga ina te langona ili tahua. Ia o lo wafu de ngai haka. Rongo winga ere au ngar koe kukur kai mingai kwa mingoi. Se vanga na ua matua lo se fua. Wai le mafai ona to Italia o ton se company po se fale fai ngaluenga. Awa e anga ba se fa marianga pe o le pensionga o se pengifeki. Ia kamalanga wa. Ala sekseki ai. Ia le au ngala e te fingaluenga. Ai mo ka ko ia malulos. Ia kuku ia ka fa manera. Ai le malo si o kako. Ai fa mo le pengfik. Ele la você vea. Ele la você vea. Wa ka nga kar sei fuanga. Ele le ia lo kuku ia ka fa fo ile o le pule. Kuku ia ka fa masinga. Ia pe que sa fa i lu mo lo computer ala ke nga yoi. Patalo sia kalama mal fatu ia vai. Wai la kama kalama pole ale lolo wale tau e alu ai fai tek. E alu ai fai le ngaruenga. La foi nga kuku au kafa le falitua. E mingo ia au kafa vai. E foi de manga yolo fa ka sulta mamal tina fai ngaruenga. Ah vai mari tamai fa malo sintina. Ah vai mari tina fa malo sintama. I know you have another woman. Pajalo pati ya Pisila. Ya misi pajalo bafuto balei table Taeao. Sukal fa venga ya vai semal fatu ya pomani. Alo fatu maltatu vai hebo life lo bafuto vai nai Otara. Na wingu vai umala vai nai Otara fatalo fatu pokalabe. Au kuka balau nga sese. Le yer kuku ya kwa farfalai. Ya mu ala nga ala mu ngal sede. Ele leia le pasiva le nga wa. Leia le pisi ma nga wa le mo se lengi. Ale pisi mai le nga wa le isi mo se coupe. Wa orkai mi wa mu va in se lengi le me ele oi. Patalo patu iso ya tuala. Timo malo brother. Tasi la le tanga te tu fo ia au tafale wala inungal seleng. Ioi, mo war kang pakeka. Pa kaul kang pakeka. Pa kaul pepa moli. Pai fudi ma ke kidas ko nga. Vai le manga yo memele kuku ala kuku inungal seleng. Sulu wala video tele jula sumatasi. Ya, awani ngalu ya oi tau tua na malu tatu wa tunu. Fai nga fa tau ngal piso tatu vai temi lo tomaiti. Tau tua nama o tangi pele pumate. O le tau longo pe mo le tantu watu tau tua na lau fai nga fa tau nga. Pe lava te malanga ia i te fa tau. Tau tua na fai le siaki o lau fa tau. Siaki de le lau fa tau. Au ane tia ia le siki. E a e mingo ia tu ule le siki ni e sa le fale le ofi le ofo o le tomaititi. I o si o walo. I ana e fai ngofiela to helu te fa foi. Ala i le siki. Yeah, tau fu di taimi na i tonu le falo loa. Le se falo loa le se camera. Camera mo falo loa. E la kola si aki fa pe ele leila lo fai tio ma e complain. Ala te la tu mo le siki.
e te alua tu fo ila sia ki sa ola awala ti ai lisik tau tu anala atu tupe tele nei vai taimi ia e mingo fa kasi ia au le leima le au fa le kongunga ia va aila le nei taimi tau tu nama oe tau tu nama oe tau tu nama oe lau atu tupe tu ule le lau atu tupe ila lo le au wa fa ma fanga ila lo au ila lo lima ma el te fa tau wola fa tasi el titania mal sector ne temi ne wo fa tasi el sector mal titania ai le ila lau fa tau ai le lau atu tupe te alu ma oe manga kuanga ilo le launga li sia o wo ka ko kalango fo ile wo ongilu ma fo le kikangia mar sai o lo le asus o le lo ma fukanga le fiafia ai alu ka ka ila le o manga fai le lotu fa talo fai lo le lau o la le launga le e autu ile ola fata se le sector maltitania seiko maltitania ya la unga lo le fai lo le topical tamalo pungo wa ila lo le wao e ai lunga o le tatu autu le ni fiafi o le sector maltitania ola fata se le sector maltitania e ko e ai lunga ia le wa ko ngal piko ko la sa fa mai para lang sa fa mai para lang piko ko ko pungolo ila lo mole male fa pel ma vola ka uang ka fa pa lang ya ku le topic la le mole mo nei para lang il pito tua ya nga ya ole le our topic for today ko pungo ila lo le ma fo le o pola le fa pa lang yo titania mal saiko ko ia i lunga le o le tato autu le ni fiafi o le titania mal saito yo la fatasi anga ko e pungo i la lo ko ia i lunga mal fa pa lang ilo our topic for today is ma fo le pole le fa pala ngi se ka un male ma fo le dai wakile le olanga o saiko our topic for today is psycho fiwe ma fo le titania our topic for today is psycho and titanic yes, our topic for today is Psycho and Titanic. These two is no good. O le Psycho mal Titania e ola fatasi e lelele. These two is no good. Vai lai. Logo binga. Ka hua foi. Kai mingi wola fa kasi de Psycho marki kangi Psycho and Titanic luas fulu minuto la wachai dei lei tu la se fulbal tasi fai mania u fai vale nei fo yaso Melissa awolo fatu ai mo oil Psycho mo oil Titanic oil Titania Melissa ma le fa vivianga mo tanto le nei oli. Yeah, if I may this too is no good. Oh, ila jola fianga ima ngalu ngala jele. Malo fa yo le faiva. Se voy a la no hay más agua,
So te mana na o umalava ia sa o le whainga o loa toi whaonga. Ia mana tua, toi whaonga o loa umatasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa toi whaonga. O le nā wai o lima, sa Eliane I Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. Beta Drive Doctors, I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi, o tupui pui le COVID is fluiva, mo I lato is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I mangele I taftafane o le McDonald. Aman rewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Oh my, if I tell more, I'll follow chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera 1 Melvin Road, Onehanga. Te tala mai I le iwa le Taeao anga I le 5 I le Fiafia, a songa fua I le asu tofi, ma le iwa le Taeao anga I le tolo le Fiafia I le asu wharaile. Telefoni o iwa, whātasi ono, 5 ono. O le aiai si whaapito matau tia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things I le aso ono o ke topa. O se tala Fiafia le nei mo I la tolo mana mia le vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa Herbs. Ua mawhai ne ona whaatau atu le tātou ofisa a le Taeao Marketing I le mautou Samoa I mangele. E nau le lusfu tala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia I lantou eanga I mai le ofisa, e totongi mapiki a lantou vai. Morisi whaamtalanga whaafsota iane, I le olua tasi o lua o 5 valum tasi fitu, morisi whaamtalanga, I le tātou vai esi, vai sasalapa, ma le vai tamalingi. A whatonu nei le tūla se football tasi, mai anisi o tātou whaalinga. Fiafianga musika mo le malo tātou tino o. Ia pal tātou lunga lo solonga le leima manu ia le nei Taeao le lofo le lii. Tātou vi ia pia le lofo le tātou mataisi le langi lona anga le lei. Pule whasoi fua lo tātou wola. Maua le tātou malosi, maua le wha malolonga ia te tātou uma. Ia whaua wai o tātou tiu te mga luenga pe o na tātou ngā rue ai. Wha malo atu nei Taeao I te wha malo atu nei tamama nei tina. Ia malo le mafuta mai. Ia vai vanga fui mo tātou lunga le tautua le Radio Samoa. Pe o na iei le tātou mafutanga le Taeao nei. Lewa se atu le tātou tautua malaunanga I le tātou Skill Ignite. Pe ona I le aunanga ma le tautua. Ia le whapatasi mai ai. Ia le whatoa ia iPhone Murray. Ia se tātou ripoti nei Taeao. A mai se le telo lato aunanga ma tautua. O loo ho whapenao na fisosani mo le tātou wa. Tunu whatalo whatu iPhone. Mahalo se whamania nei Taeao. Ia whatalo whatu fo I lau te talainga tia. Ia o pa ia lawa Samoa le aleo o iei se whamatalanga. Ai whatalo whatu le pa ia mo le mamalu si o tatou atu no u. O loo mawhai ona whaafonga mai le nei po kalame. Ai amata mai maunga tele se ia pa ia maunga iti. Whatalo whatu fo I le vasenga o Salivi. La tau o loo whaano no manu. Awase manu ia mo si o tatou atu no I Samoa. Papia Samoa uma o loo mawa mai le nei po kalame. E tawhai fio le nei kolope. Malo lange malo se fua manuia. Tai, mi ia le li iPhone, maua le malosi, ia, maua fo le li Taeao. Ia, teimi mo le nei whai ona toi whailo le tātou tautua ma launanga. Ia, I le aunanga fo pe ona I le tātou wa o iPhone. O te ilua o le telo a wanoa la ma whai ona fisosani mo le tātou tangata. O ane tātou wa wanoa, o ane mata upu, o loo ma whai ona whaatino ina telo le tātou wa onga. E anga waa iei le tātou watunu. Ia, whawhatai lava tia. Ia, o niso pokala amia loa o ina le matoa o nanga, ia po le matoa o nga. Ia, e tele lava ni mata upu ese. Ai, o le mata upu inilisi, ia, numera ma le o ina o le computer. Ia, o se tasilea o mata upu o loo o te loa e au ngā tele na i o tātou tangata. Ia o loo o ina fo I le matoa onga ia le kuka o cookery. Mata mai le level tolu e o le level lona 5. O le hospitality level tolu fo I ma le whā.
business administration level tolu ma le fa, IT ia o le level fa, o le se tasi o fo'i nei o koso lo o to atele fo'i nisi o tatu tangata o lo o ina le nei kos ia po o te loa fo'i o le tele i o le au ngā o le nei kos ia o le healthcare o le o ina lea o lo soifua ina ia mawhai ona e tautua i le vaenga o a tātou tangata matutua i tono whale mai e le ngata o latou mautai whale o tangata matutua o a support worker foi o e amata mai la matou courses lea i le level lua e o foi i le level 5 o le level lua tolu ma le wha i tolu wha ma le 5 ia e o ina i nei le aonga o le level 4 fo ia mawhai ona e o ina mai i lunga o le online o lo iai fo ia neo technology or neo technician o le level 4 hairdressing and barber le level tolu fo i malefa ia male course lea e pre-police and defense level tolu ia nisi o nanga po ni mata uporo o mawhai ona o ina i le mataua onga. Alo whaftai, mare te leia vaenga e misa mata upu i alo mawhai ona fsosanu o tātou wā tunu ia e mawhai ona ngā vaa i ai tāua i ole mawar whaspepa ai fo mo tātou nei vai taimi mo mata upu lai o lale umi e whaatino ina i ale tātou wā tunu awa noa ia ia ole Inglisi numera ma le computer ia e se fulu vai aso na le se fulu lava vai aso e fa ia i tula i le aso o le tele lava matou courses e fa i tula i le aso o lo o fatinoina i le Taeao nisi o courses ia o le computer foi ma le Inglisi ma numera ia e fatinoina i le Taeao ma le iva i le tasi ia ma le vasenga le auli o le tasi i le 5 i le Fiafia. Ia, o le kuka, ia o le level 3 e 2 vai aso, level 4 e 3 vai aso, ia level 5 e 8 vai aso. O le hospitality, ia po o lo anga vaalea i le whaina o kofe, ia ma whaingaluenga i fale ainga ma me pena ia e 25 vai aso e o ina i le level 3 a le level 4 e 20 vai aso for business administration level 3 ia o face to face lea ia e 20 vai aso foi o level 4 e fatinoina lea online o le IT o lo fatinoina nei e 20 vai aso healthcare ese vai aso le level 2 ese fulu fa vai aso mai le se fulu fa vai aso ia e valus fulu itu la a foi te fatinoina ia ni practicum porque ave o inicio fa whaingaluenga e a matai ona o ina o e practice ai ia tulanga ia mana o bia i lo va ainga lea mal fatinoina o ngaluenga lea o le level tolu ia e luas fulu vai aso e se lau itu la a foi for practicum level 5 tolu 5 vai aso ai tolu se lau luas se fulu itu la ia ave o a foi practice ai ia pe fatinoina lau practicum no na wina la le level 5 e luas fulu 5 vai aso e o inai o nei le aonga ia este fulu vai aso e ave oi workplaces for inale ia e fatino inai ia ngaluenga e tau ona e o ina ma fale ina tele ai ia le fatino ina nei for ngaluenga level 5 ia e tasita sanga e luas fulu itu lai le vai aso ia ana tolu lava aso o le vai aso e fatino ai le course o le course lea e fau ia te matou fato a mata i le vai aso le sa te atu nei
ia o itu la mo le nei kos ia e pe ona fai atu e tolu aso o le aso lulu mai le tasi le 5 ia o le aso tofi ma le aso falaile e amata mai le afa le valu le Taeao i le afa le fa i le aoli na winga e lua aso ia e valu itu la e paitina umi o aso ia e lua a na tolu lava aso i le vai aso ia o le pre-police ia o lo fatino ina nei foi i nei ia o le afo ia o le kosle pe afa pia e te mana o e te au na o oe o se leo ia pe te fialo foi i le ami ia o le kosle ai au ngā mo e tele lava ina o ngā mo a tato whanau whatoa uma ia o onga e a foi e luas fulwai aso ia e wha foi ia i tūlai le aso e mai le iwa le Taeao i le tasi le auli ia mai le nā i tūla e lua i tūla ma le afa ia o ina i tutonu o le potua onga ia ai o le isi i tūla atua ia e whaatino ai ia trainings e o atu ai whale tolengi ia po e pekolengi fo i outside of campus fo inga le ia e au ngā lava inga i o tātou whanau. O le ingilisi no mera ma le computer tia ia o lo ilo ia o le au ngā i o le course lea mai ina i o tātou tangata e le whaatapula aina fo ia ni tausanga o tangata e mawhaiona o ina i le nei course o tangata o loo mawhai ia po nisi fo i awa o aulea e a fo e tau ave ina le course lea i le awa uli ia o la o student matua lava sa o ina e valuste folu tausanga ia o le tele o ai le whatapula ina ia ni tausanga e au ngā lava le course lea mo nai o tātou tangata mai se lava ia nai o tātou tangata mai Samoa o tau nuu mai le nei atu nuu ia lo o fia au ina le inglisi pe whaale ina fo ia lenga ngana whaaperetania ona ole e au ngale le sua ina o tātou ngaluenga ona ua tele lava ina whaamalosia ia le inglisi ma numera i tonu o ngaluenga i nei New Zealand. Malo whaftai, ia, malo atu le nei Taeao, mo le tautua whai mala unanga, pe ona tautua le tātou atunu ia manuia whai ngā luanga nei vai asa i fo? Ia, whaftai lava tia, ia, manuia lava ia ngā luenga fo o le vai aso, ia e whapea, ia le nei aso. Ia, whaftai sei fo ia. Whaftai lava, sei fo. Lei, pe ona whafonga mai, ai fo murei, o le unanga mo le tautua le tātua onga, o le Skill Ignite pe ona iai pala wane le over se lau tolu whalima over se lau tolu whalima le tātou telefoni whamala atu lisa le malo le tātou tunu ulelo mafuto mai i Amerika me se foi Australia whamalo atu le ona sai malo foi la pale tiu te mga luenga o lo whenga i maoto ia manatu foi o lo solonga le lei ma manu ia le Taeao le lofo le ia o lo sa ia i le nei olanga ma le soifuanga lo tātou iai se are fa maunga le li mo le malos tātou te ngā rue wha wau o tātou ngā ruenga pakalame le mo oe ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi ona o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo oe, tā rofa la. Tu se e peru e se furuma le tolu o lona whaiupo e se furuma le rua. O lea, na pupu ngā tia Yesu i tua o le whaite to o le aai. Ina ia whaapa ia ina ai e ia. Le nuu i lona lawa toto. I le whenga inga tuai. Na whaatonu e le tua Mose. E whaatonu a rona ma le awosi taulanga. O le taulanga mu mo anga sala. O kovi poa ma oti poa. A ano ma o povi ma oti nei. E se sunu i lunga o le whata pai taulanga mo le taulanga mu. O le toto e ave sau wina i to tonu o le whata pai taulanga o lo i to tonu o le potu pa ia o le whala whatapa. Ai o pa uma o ota uma i to toe mai i manu wai whai e na ose le taulanga.
ia avatu I tua o le pā, o le tua o le nuu, ina ia matua susunu ina ia matua liu efu uma o te ota nei, tua o le pā. Leo tu sia epe, o Yesu, ua taunu uai mea umana valo ia, matu sia I le whengainga mua po le whengainga tuai. Wana whaasa tauroina Yesu I tua pā o Jerusalema, I korokota po Kalevario, o le whaolatanga o le tongi yola, mo le lalo langi uma. O lea na hanga no I atu, ma whaamanatu atu e Peru, I tangata Kirisiano Utah. Ia tātou o atu ma muri ia Yesu I tua le pā. Awa, o le tātou maru. O le malu whaaleanganga e le whaia I limo tangata. O le laumua, o le city, e le o Jerusalema lea o lo iai nei le lalolani. A o le Jerusalema fo. Whaale langi wa umwana ta penda Yesu. O le tātou whata whaitau langa. O Yesu Keriso lo tātou tongiola. O Yesu le taulanga o le tongiola mai yanga sala uma. Talia o ia e a vea mau whaolo. Manatua ele lei mo oe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Malu City. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu 5 tausaga tautua ma o restaurant fo I mo le waina o lo mota falsam fatfainga luenga fa peli pe ino vai vela ma o ngaumu falau mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu lua no tolu no fitu no lua o lua fitu lua no tolu no fitu no lua. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tongi ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu I le Taeao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, mili mai loa, I le o lua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. Papito maua e le fruit shed. Pusa piso po Pasifika. Selau 5 fata la iva. Pusa Taeao a Palaiti. 5 ta la iva. Pusa pipi. 1 valu ta la iva. Pusa Eleni Ocean Best. Cholo 1 ta la iva. Susu mai I le fruit shed I te tonu o le shopping centre a Maangeli. Tele male ano ai o whapitoa mo le nei vai tau. Pa ai te wo misi la wavanoa. Ele umi le nei whapitoa. Asi mai loa I le shopping centre a Maangeli. I le fruit shed. Talofa Samoa, o Atesh Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Sorry.
Ya, opol pesa sunga ya video lo tu le fai tu o to longa to pokala me le mo o longa to le va yaso. Va malo to le sunga fa finga. So le longa ya sua o le tatu pokala me le mo o le fiong pa le tua le fo imo o le mo tanto uma o le tau le mo tanto. Lewa, pat simai la longa ma tua le sunga ya tuksia sunga le polo le tatu omega kas la tu fa lo ai me se fo inicio tatu wa unanga pa ma tua pe ona ye. Talofa tuksia balor si fo molia. Ya, lang mata. Yang ang tihim mga faaptay, ipatalo pa tuwa ilang sungal, tayo po karami Fiafia mai. Ya, mapotapok ang Samoa, ipo karami wamai, ang nafatatiya ile radio Samoa. Ya, wafoy tulang papismisi la to, ya pamalos ito mo niya, pamalos niya so titia. Yo, ang tono le yaso lo tafe lo yai, o lo yai pele ang le mo lo fon le tu lo se foto tu ai mai so fai valo flima, pamalo fai malo fut pamalos. Ya matango fia mal tau le taya le foi Taeao fa solo mai le ori lo solo ngar le mama me uma le lo fole ia tuksi ya esa le la ma sanga ke tia yo di ngana me fa so itia tia al me pito silia na fatau e tau le sonne ola fa long tu lo su fonga ya e se le matong pi mo wel ma fana fo le uni tanga sa fatava yo e ta fa long tu lo su fonga ya e sau ya si fa no foi eu lá na tão que foi ele não sei mas dia foi mas tão que foi ele ula wa tu saía tu lang nei aso pai le lá le o tanga ta fasa lá pai foi lá le o lá e tanga ta lo o fui ya fa malo yo skai la vai a tia malo fa afta ya tongisia mo le termine yele ma faina mo sta tu lo ne mo sta tupe ya pauso scalo ele canina bele longa ele kalima ya le fare kupe se lo ya le wala kala kala ka mai yo le vai kai mer fai ngalo ya me si le fu ki fa longa ku lo voice ya nga le voice manga yo le voice o etong sia pe se voice sta mai ta i lo voice ya ya le li o lo mo lo malo si lo mo fo ile il fa malo longa ile li ngasi sa mai mo ai le na tala ile mal ya fa te le na lo manu ya o le to ina ya ai malo lo sa ele leia le voice ai fo ia tongsia la to ia mai malo sia tongsia ele ma ai fa malu tu ele le tonga ia le mal ele ia tongsia o le la mai malo si tongsia la to le lo fa no le ri o me tonu anu le la talata a ta foltoina au alama nei fa mamawa ia pe o tau so ia le mal ia pe ia ta vai ia tu me foi o le mea fa lo te lo fa tau so tu lo suafa me foi pe fa nga le lona ao papa ura de makio aka foi le pe fa pulo mai foi le foi makio aka o pe ia to ina foi no ba su mo lima so i tua te tia o au ngala ri misela la wa mawai Wah, ngara ni mise. Ya. Ole tanga tu mo mai tamai. Ya la wa fia tu langa ole mo tanga matua e mo mise la mo le moe ia wa mata na de fai de vainga. Ia ma pe fa ngau lo na ulu ia wa ngala fa ma. Ia wai masangi pe mo nga wai do nga ba au mai. Ia wa o ia fa matala mai fa me wai pasi mai ia me si dia la wa. El fofo kamala ia o le ngol vai sa salapa mal vai yesi. Ele akiri ai. Ia. Pa wala me fa ingo ko ilo ale ia ku ilo fa pe. Pa wala me ava pe fa ingo ko vai yesi mal vai sa pa ia ia fa kali do. Pepe apa un poco dia como Pero que le gai oi au alu fa ia vai yesi mal vai sa pa wala ia o au ngar kambale. O fa kali ia ma ka penga. O no le tataimi la fa ku. Ai seri.
Ya, whaatai tele lava lau sunga le i whasara lau. Lau sunga te tia molo mātua mno whaamua fo le netu lao le uli, le netu lao Taeao. Whaatai tele lava lau sunga ia whapea fo le pulenga le tātou le tio po le suifonga Samoa ta silima i watolu a mo. Ai whatalo watu lau whafong anga Samoa po whea lava i tu whao le nei langi le neke lope. Oe au mawai whape te tonu au te roa, te tonu o tātou lau whanua le Samoa, whapea fo ina no tātou usi sa i Amerika Samoa. Ia mātou te whatalo whatu le awa tele lava ma le whaalogo i tulanga whaalupe, whamalo soi fumalia, whamalo tawa tai, whamalo fo leo nsai le nei vai tau, whapea lava me te iai, te teidi malo ai, wa leo toe taungo pere soi fuanga ma leo lango e tātou soi fuam, tātou peo lai nei vai tau. Ale tu alalo tuksia pe a whapea o e a whapa au te tonu wao te roa, io e whawhatu au tilani e whaingo fie lava tātou whaingo tātou talsanga. O tato te minei ua pisi lava tato online yoe. Ele ago toksia la to ye faso sa toksia you're looking at everything between 30 to 45 the education online ile aswetasi. Ngulu tato tele tangate afalai. Ai mesele nei vai tau wala talata mai foi le Christmas tulanga va per. Ya mesele ta pena tu le tasal fanau le sa da sonei. Ia tulanga ia la toi wa mele la pisele tato falta male tele la belunga online e fa pe fo e pa ia maluna Samoa of mo pe tato fa salonga fa business ia la maile le radio Samoa to silima i batolu amo pa malo la le fa malo de ati oi fa pitai foi Samoa le fa ingo to tual tato falta male fa tauba io nisi la tulanga ia tele ta male pe alta la to si tele ta male ton tato falta male fa ilo pipiringa ta sumai io ta male ese pole la male ta male tipingalo ia stili mai ato si stili mai fo le pulenga al tato to tu le fo ia le omeke cars ona matu ta file mai le ta male lo tonu le tato stop ia fa ilo pilinga io nisi tulanga na to ia mana tu le fa nga so la mata penga malo fa lo sa la sal fa na ta ia lo talo sanga io ia mo ele lima selata la le whanau e whai se whaataunga le whanau. Ia ese mei tata refer fee, mana tua tata refer fee a i ona inga whapitoa. Mana tua foi a ta lia lau talo sanga, ia inai otomeki lava la toa ina mo e oe le tolu tau sanga. La mato mai e lu sa. Le sitala ina o le tabali tolu tau sanga e le tongia, io e le afo i o le servicino le tabale, ia tolu tau sanga e le tongia, pa pia fo i le afo i le tato Warren Affairs. Tolu tau sanga, tele ta male whai lau pilipilinga. O tato family vans, o tato commercial vans, o tato mini vans, o mai tato piki apu Ford Ranger, ala wale esi tato ni Sangavara, o le Ford Ranger, o le Mitsubishi Triton, wale ei fusi tato PT50, o tato Holland, Colorado, ma le Toyota Hilux, o le tonu tato lota ua mai, o le tutuina, mi visi tulanga, stane, Tamale o tasu piti apu e amata malona tau sanga e lua hape sefulu male malu se pa ia tau sanga lua hape lua sefulu male lima o la brand new youth ko tatu po wenches tonu tatu lotua a solo mai tatu SUV la po 7 seaters o le afo e Toyota Highlander o le CX-9 CX-8 o le afo le Toyota Prado o te tonu tatu lotua fai lau filinga i tatu SUV la po ia ia whapea po ia tatu SUV teologia, ma hybrid cars, ma tā wale la iti mo le tupulanga, wata amata la tō ngā luenga mai la tō ngā luenga, la tō onga, ia tō whainga la tō muna ia, tā wale ia o ngai amata lulu muna i. Ia tinane pusport cars mo tupulanga tala mau. Isi tūlanga, o le tō tua lama tō sia, o le wha malama ia te te oe mea umalama, ai li whaia lau tala sanga. Mea lama tau finance, e kuso ne tō tō sia ia te oe wha malama tūlanga uma. Isi tulanga i te pia mana mai, ia e mawhaina e bala au mai, pe su mai po i le lua selau Kemeni Strive, i ngei i papatoe i manukau, lua selau Kemeni Strive, i ngei papatoe, na whai bala au mai tatu landline, o le oiva lua fitu, lima balu tasilua, oiva lua fitu, lima balu tasilua, ia pala te foli pe beai, o le olua tasi, pāpituono, lima pātasi, olua tasi, pāpituono, lima pātasi. Ia manuia whai mana whima nei af te tia, whamanea le tua, ale te minei, whato pāwha, se fua tu e lauso te tia. Ia, so i fo, ia, tongisia mo le tautua mo tātou le nei Taeao, pe ane whafonga mai ai,
o lo tasi Fiafia tuono lima va tasi. Ia taulunga toi si tau tuopo le tātu wa tunu tātu whelo le aso Taeao le lofo le li. Manuia to maftanga ma to whaia whanga mua se manu Francis Yone. Ia mai se whai nisi la whenga luenga la wha penao na whasua sani. Mai ia ngā rulue mo le tātu wa tunu whai esteimi o le Fiafia nā. Nei o le ngalo le tātu sumpa le whaia i le tātu wharia i nai manu kau i le tau le tūlai ono i le Fiafia nā nei toi whai le tātu wha malastino le o mana i le tau. Manuia tele nei ia so le mafutuma le tātu wa tunu so i fua mai manuia. Malu soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. O mawhai ona awina atu talafou mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ardes Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te Fiafia i e whaatalofu whaine nei asa fau si o tātou tino o tātou wheroa ai o si mai alau whaafonga. O le walu masino lo te toi le tausanga whaare tupe lua o lua lima. Anga i atu le tausanga lua o lua ono wa ta oto mai eide fua fuanga o ngā ruenga le malo. Mō le ati na e manui o le atinu. E peo na fola sia le tala wha te tau au tu o le tupe. E whaalu ina ai se au whainga. E tasi i tesi ma le lua sulfa piliona. Tā la Samoa. O se isi leo fua fuanga tau tupe. Ua o atu ai i le piliona tā la. Le fuainu mela maua lunga. O tupe whaalu. E mafua no le tūlanga le leolo i eili te mao ainga le tunu i tupe maua. E fua le i tūlanga maa le ale sa i eili te mao ainga le tunu. Ina ua tua nai le wha mai o le COVID-19 furu mariva. I lau wha inga e tasi i tesi ma le lua wha piliona le a whaalu i le tala wha tau o tua le tupe. Leo bai luma nei o le pāle mene mo le soala upuleina. E sui usu fono o le paya inga sfuru valu o le fono au au. Fai tū la fono Samoa. Wa whaalia le minstau tu pele fionga muripola ana rosa ale mori o. O lea au wha inga tu whaatasi o tupe whaalu. Wa au fiai ma le fitu pasene o tupe whaatu tawina. Mo polo keti o le a whaatupe mai. E pa anga mo anti na o le tamau ainga o le tino. E ese mai lea i fuafuanga o le ati na o le tamau ainga. Wa fuafuaina le malo o le asi i ti ai tupe whaalu. Mo le au binantua ngā se ngase mo tonga fitinga i atunu mamau. Lea sa ono miliona e whaalua i le tausanga. Peitai ua whaaluaina lea fuainu mela, ma ua fuafuaina vai ngā tupe, e se furulua miliona tā la. O le tasi leo whaamua mua le malo, le itu le soifua malolo ino le atunu. E ala i lea porkalame o ngase e tonga fiti i New Zealand, whapea ma in tia. Peitai o lo ta oto nei mai le whai ngā malo o tanuai. Le tasi o fuafuanga mo le whaatupeina lava o ngase ave i fafo. E peo na iei le fuafuanga e whaatupe, i se porkalame tau tonga fitinga po se medical scheme, mai sao whanga leo lo to tongi e tangata whai ngā ruenga i le nupi wha. O lo ta oto lea fuafuanga i se finangalo, o le whai ngā malo fau ua iei nei. O leo wha i roi fuafuanga tau tupe le malo mo le valu masino lo to tole tau sanga wha le tupe o lo whanga solo. Le City of Soswani tau tupe, mo wha labde betonga tu ma otima no whanga o lo tau si ai tamama tina mātutua. O le Soswani sa wha matu uai vai ngā tupe, i leo wha inga e lua tesi ma leono miliona, a i le tala wha tau o le tupe fau, wa mawa e le si tanga uia Soswani tau se leni, e pe ona wha iloa e le minstau tupe e valu tesi ma le iwa fitu miliona ta la. O no whanga o le mapu i whangalele upolu, ma mapu i polotu i savai, o le a maua le te i se lau afe ta la, o se Soswani lea le malo e pe ona sauno le minstau tupe, i lana forasanga i le pāle mene, e amana i aile sao i lan tau lo whaia le ngā ruenga, o le tausia o ia matua tausi. E peo na sila fia, o ia no fuanga lo pulea ma wha foe le kālesia kātoliko i le tino. Ai le o wha pito manu i atasi i se kālesia, o lo tausia o latu tamama tina mātutua i te tonu o ia no fuanga. E se furu awe tā lama le i e tere le wha salanga o le tau le o wha fitai tālo sanga, na tu inantu i do latu nuu, ina ua ia whaao ni manu atu ngā, i se isi o tau le o le fio anga ilo na whao ngā o seanga ese. Ai o le wha salanga le wha amsinonga, e lua tau sanga ma masina e fitu le whale pui pui, ina o wha maunia mori anga le umia e wha whetai o se au penga ma tau tia o seanga ese, le ana ia whao o ai manu anga tu ngā, i le tau le ana fia.
O le masino meo le tausanga nei o whaatali se ta avali le na afia e lua ile na ngā luenga. Ai whaafitau ia i le ua no fusala manisi tangata mawhai ai se fitu whainga. O le fitu whainga le na tupu ai ma se vevesi, ma mua tu ia i le na afia, i le whao o manu atu ngā le ua molia. Na wawe ana i ai nisi le vevesi ma tau fi ai le whai te tele. Pei tai o le fiafia le aso na so ai e peo na whaalia e leo. Na savali atu ai le ua molia, ai tali e ane i ai le na afia manisi tangata. Na oso ai loalo na itanga i atu mau umaise anga ese o se sapelu, ma whaatino loa le sori tu la fono i le na afia. E lua wā yasa o tau fia le na wha manu o li ele whare mai, ai ave le ua molia e leo ma whaia morianga. O le ali o whaafitai tālo sanga o se tamatane o whale ula, luas furuono tau sanga lora matua, a o le na whaia i aile wha o manua, o se furu iwa tau sanga olo na soi fua. O le nei wā yasa o wā whea i Samoa, e le wha airi o le fitafita le lau i le ele malo o New Zealand le wha moe moe, e whaia ni alato o wha fianga ma wha alinga fo i ni no fuanga o tapena, i le motu o poru wha pele motu o savai. E se furu aso le a iei lea wha airi o le fitafita New Zealand i Samoa, mo o fitawi lea whea o le tātu utinu e lea vaenga o nanga, a le fitafita lea malo ma le atoanga o le tausanga, talu o na ngotoi o ngā sami i sauti o le motu o polu, le manua o le fitafita o le sami a New Zealand, le mana wanui, lea wa au mai le tau i tupe mo Samoa, e se furu miliona tala. Wheroa ia Taeao, soifua. O mawhaiuna a wina tu tala fau mai Samoa. Ona o le lango mai ala ofisa malanga o le ADAS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. A whai o fuafua sa malanga mo Samoa ma le Pasifika. A whio ane loe le la lao le ADAS Travel. I le tasi Malu lima Great South Road i Manirua. Pa o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura. Ma wa pase se pa u. Wala au loa le ADAS Travel. I le o lua whāmalu o. Pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, whā o. Le ADAS Travel. Ta lofa lava. O le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Whaafonga mai atina matama ita i tutoa, ma malolosi o le Pasifika, ua lātou lavea ina lalangi. Whaftai moa o tō ngaluenga le lei uma, ua whaia mo a inga, matangata lautele. Ai pe tai, tu salava pe tutoa ma malolosi tina matama ita. E lātou te mo mia lava, una whaia lātou siaki whafoma. A whai ua whaasfulu lima, i le onos fulu iwa tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so ua wanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia i le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane i le numera. O valselau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawha ata o susu i le aso. E lavea ina ai o tou moa Taeao. Oh my, e fata mo al follow chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera ono di Melvin Road, Onehanga. Te tala mai i le iwa le Taeao anga i le lima i le afiafi, a songa fua i le asu tofi, ma le iwa le Taeao anga i le tolu le afiafi, i le asu wharaile. Telefoni o iwa, whātasi ono, lima tasi o ono. O le aiai si whaapito matau tia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things i le aso ono o Oketopa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua, o le vainga o sosingasngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoa e whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Brand new Richard Parker, live and direct from Samoa. We don't tell you about these island girls, man. All around the world we've been,
Still the only thing is that I love and adore, straight from the Polynesian Islands. This is going out to you, beautiful. My Polynesian girl, you are my